Let my fight on a whole fang, I know in a low love. It's silly, yes. Time me out to fang, I know enough. For man, we young, what a sound, ya, Fafitai. Low love. We in a fine time. Oh, we love me. Oh, now, oh, yes, you. Oh, just I. Oh, someday, Fa'amawalalo, Sisi Olima, Iate, oh, yes, you were Fafitai. Ilo alofa, Ilea uma, Ua e Faya, Na o alo fa, moi, yes, you were Fafitai. Oh. Olelo fa ua e falia Ilunga ole sa tau ina ia fa manalo ina O auanga sala O ai au sete ngata fa tau fa Ua e manatu mai ai alofa tu noa Wa e foa i mai E ui ina fai Yes, you will find
Whātala whātu i le tunu o le tai o fau, whama lor fulau, le utatu i le tai o le solua, o tolu aso le tātou wholaunga le masina o ki topa tau sanga i lua whelua sifunu mo le tolu, o le sifufonga le leo le lau mua, alo mai o le tātou sa runga lotu o le ataita ia le sunga le tausi matanga luenga, Reverend Fepa i Kolia, e Kalesia Metotisi Sāmoa i ko kiwi porirua. Si mai al whaafonga. O te mai whātaro whaat, foi pa i o Sāmoa whaafonga mai nei tai au, i le suapa i o tātou li o Iesu Kristo. O pa i alavle i ato mua mpule a inga tai mana wao fonti, i a tainan foi pa i a sua mana wai whanua fō mai tūlangi, whapea tamal manua tele mana lau niu ni sai rua. Mai le motu i mātu, o si o tātou atunu nei o New Zealand, se ia pa ia le motu i saute. Mā lor soipua, mā lor langi mā i le nei tai au fō. O le a tātou tāpo i atu le tātou ni, malo tātou tua. No ue o le tua, iau tau whapta i atu i lo tātou tua. Ia la ngona mai le leo lona vi inga. O le tuina mai le ola i tonu ia i tātou. Na te le tuina atu i tātou. Ia mā pepewa o tātou vai. O ia lava o le ali le tua e whawawau. E ofu o ia le vi inga mana whane tanga pa ia. Mai la ngutu o na tangata whatau waa ma vale i le au noa. O le a tātou vi atu i le vi inga o saunia.
O paitauina o le fiong pa ia le tua i nei tae ma le tuse lua mose e soto mta upo spuru ma le valu la o paitauina ma le foi upo spuru ma le valu i le lua spuru ma le tonu o le amatuati ngā ina oe a toa ma le inu o lo ia te oe a wae mawhatia oe i le nei mea e te le la vao na e whaia toa tasi o le nei ia e whaolongo mai ia tau au te pātonu atu ia te oe ona ia te oe leo le atua ia whai oe matau tu upu mo le nuu i luma o le atua ina ia e tau longolongo ina mea i le atua ia e whaamala mana mātu fo ia te i la tau i whātonunga matu la fono ma pai lo atu ia i la tau le ala la tau te sāwa wali ai ma mea e whai ma mea la tau te whaia ia e piri po i ai le nu a tōni tangata loto te tele o e mātu tau i le atua o tangata pa maoni ma e ino i le manu ma i e tō fia i la tau e pule ia la tau e pai maali i e taito afe, maali i e taito selau, maali i e taito lima ngā furu, maali i e taito anga furu. Ma ia la tau whaamisino atu le nuu i aso uma. O mea te tele uma lava e au mai i a te oe. A o mea iti uma i a la tau whaamisino ina. Ona wha maa ai lea i a te oe. La tau te le fisoso ani foi ia te oe. A pai te paia le nāmea. A petalai mai foi le tua ia te oe fa pena. Ona e la vātu mau lea. O le neinu uma fo. La tau te maua atu le mea la tau te nonofo ai. Ma le manuia. Ia pa manuia le atua. Ia na fionga pa ia. O tau paponga mai iai a o paita wina tō lau ina atu nei tae ao o le matua o le nei aso taula iai wha a moe ia talia whautuanga le lei ia talia whautuanga le lei o le to ino i e tero ne ta mao le awa mose. O se au na matua ma mao na tō wha le anganga. Wa ia wa ai ma le alofa ia mose. I le mamafa o le avenga o lo ia tau ave tō tasi. Whapawonga po i upua i e tero. E le mea o lo e paia. A wae ma patia oe le nā mea. E te le la wā o na whaia to atasi le nu. Pe pūre to atasi le nu. A ia e whiri fo i mai le nu a toa ni tangata. Mua. Tangata loto te tele. Tangata to toa. Lua. Tangata mata tau i le atua. Tolu. Tangata alo lofa i le atua ma wha maoni. Wha. Tangata mata mau ma ino i le leanga. 5 ia whai ma pule o le nu. Ona vai lea, ono, tai toa selau, tai toa ape, tai toa lima ngā furu. Ma tai toa se furu. Ino i e tero. I lona atali i o mose. Ona ma lea ona na venga. Tai o lo fai. O se la ngona mua e fia whata ua i le tae au ne. Ia whiri ni tai e whaale a ngāga. O le ute atoa leo o le pautuanga whata maa i e tiro i a mose.
ia tō pia I lātou e whai ma whaamasino I mea iti e tūra I mai I le nu. A o mea onga te tele, ma whai ngata. Ia o nā watu lea I lalo mose na te whaamasino ina. O le mea lea e tupu le ngā rue ngā mose. Ua tele teimi e alu le taupupo ina o whai tionga. Ale nu. Ai titi I ngā ruenga tā ua e te tau na whai. O le tua lalo la I e telo I a mose. Tau la ia e le ngā ruenga e mawhai o na ia pātino. Ai pāsoa atu lana pule ia I lato. Ua lato ngā rurue. A pai e te sila e le poi upe lua sifuru maritas. Ma le lua se puru ma le lua o le tu sa pai tauina pe a mauso taimi. E fitu le leila sanga, lea sa o ta ua pautua ina ai mose le toi ina o ye tero. O nei pautuanga mātango fie uma, ua mā nava mai ai le sau le ola, mai le anganga pa io le atua. E wha ton pola wai le nuu o le atua I lalo le taita inga toi ina o mose. O se langona lona nua. Ia tā pena e mose ni taitai mō le lumanai. O le anganga moni nea o le toi ina malana tua lalo I a mose. Ia wa ai ma tā pena ni tai le lei mō le nuu le lumanai. O te matuata le tonu o le mea lea e tau o le tai kerusiano le lei ma tau sa fia I ngā ruenga pa ia a le atua. Nā te ao ma tai nisi tangata. Ia whai ma tai e siri atu ona le lei mō le ngā ruenga pa ia a Iesu Keriso. O se tasi o ngase matu ia o le nei talu fōu o le ngā ruenga whātaita. O le mumusu e tā pena ni taita I mō atai ao. Talu le manatu whālo loto, ma le manatu whāpito I le pule. Ai mai se le mea whāpewhete a le ali o le nei lalolangi. Se o au lava le sifi po le pule. So te tai le lei o whaiwa whaasare mausau. Ma whaakeru si ano foi. E whaase e ese male no foa. O loo sao whaia. Ua uma o na tā pena le leiro na uso. O le ala so. Mea le tau o le tai le lei. O upu le atunu I le ala sang. Se ua so o le whau. Ma le whau. E mai le upo le stamaro. E le so o le whau ma le whau. A e le o le whau ma le pawha. O te pia au mai le ata whātai na sāu ni a e Yesu. Lona au so o I le Ioane se furu ma le toru. Tasi se furu ma le lima. Pai tau pe a maua so teimi. O le mulu ina e Yesu o vai o ona so o. Na ia petarai ai. A wāwo a watu le wha o ao ia te o tō. Ia pāpea lava e o tōu o na whaia. O le pato le awa o ngā Iesu I lona au so. O le tua ai ngā taitai e iai la tō taitai. Taitai au auna. Ai leo ni tupu mani ali siti. O tai mai le tūnoa, ai leo tai sao whawhai. O tai a lolofa mamata tau I le atua. O tai e pa maoni mamata mau le ngā ruenga le atua. O tai e tutoa ma ino I le ansala. O tai e tā waso I le pule, ai whare ngang. Tai a o atu le fina ngalo le atua. Masava vali yai yaso umalava.
Le pai ai ma le mamalu o Sāmoa. Ua tātou au mau mano pia I New Zealand nei. Se le whātonuina le matapia le māneia. Ai ua tātou ia I nei le vai tau. Tā ua o whai ngā whiringa alo tātou atunu nei. Mō le sā I dia o ni sui mamalu o le pālemene. E tā ua tele lo tātou sao. I upai o mālo ale nei atunu. Pe ona tātou vero aso foi I upai o e kānesia. Ke Luciano I New Zealand nei ma Sāmoa. E au lava o tātou pape nā o na whai. So stai o le mālo ke riso. E wa ai mamao ma wa ai whala wa I tele. I so se I tu a inga tina e. Mō le manuia o so tangata soifua. O le mālo o tangata. O le kāresia o tangata. E tasi la le matawhai oi. E tasi le la tiute. Ia tā pena tangata I le tino mā pau ma le ngā. Ia sele ma la tau loa manuia o le atua. Ma vatu le vi inga I a te ia. O se tasi o totu ngā onga o tai. O le lalolangi ni nei vai tau. O le mana na o le umi. Mau. Fita. Le pule I o lato lima. E te sira fia la le I unga o tamasese ia. Ua le pule whaatangata ora pe whaatangata soifua. A ua pule loa whamea ora tulou le ngana. Le tu a inga tai lea na whai ei le upa stasia li tau ua le lalangi. O Lord Acton. Power and absolute power corrupt absolutely. Pule a toa. Anga salai ma le anga a toa. O le ata leo ngā ruenga whātai o tātou mori mauina. I le larolangi. Ma I ata o penga ta whā ilangi. Ma nisi ala o kisota inga I le nei vai tau. Tele na wā le whao ngā se o tō pinga whātai. Ele larolangi I nei aso. E o lava isi o tātou watunu pele o Sāmoa. Ma New Zealand nei. Wa o mia lava I vai angia. Ona o le pia o tangata I tai. Tasi o le mea Sāmoa. Pāptai I le atua oro o iai pēa le tala le lei. E pautua ina le tōpā ma le pautanga ma mao. A tupu ma o le atunu. Ua li poi ma pāpā a ao I au te ronei. O te tali tonu atoa toa e leo ma tiva le whalai au le tala le Sāmoa. Mo oe I lou maota ma lou lawa. Mo oe I lou si o manga wha ngā ruenga. Mo oe I lou si o manga wha le awa onga. Ia ma so se pitola au. O lo e tau tua ai mo le tua. Le anga o le tātou tiute lea wha tala le lei. E pau tua I mea siri o na le lei. Mo le manui o tangata uma I tino. Ma pau. Ma le ngā. Ma nei a tele le pau tua le tamao I e tero I a mose. Amu ia foi mose. Ana maua se tamā. To amādie. Pau tua le lei. Mo le manui o le nuu o Israel. Ia e rei foi se tio. Le anga o le toi ina. O le toi ina e whātua I le tua. E le mara ese le malo. Mara ese le au paipisi nisi Sāmoa e lau whaponga mai. E le mara ese foi e kāre sia ke siano. Mara ese whalapo tonga tūma oti. Le ai.
tasi le tātou mta whai oi, whai patasi. Ia tiae, le tāpa tolu o le tangata. I le tino le mā pau pau ma le anganga. Ia ma whai o na tātou wola ma tu tupu patasi. I le mana siri siri ese o le mā lo i Jesu Keriso. Tau mamau ese foi. Ma le tusi tusi lima ia pai ma la pai po tui po seve foi. Vai mai le upo stasi o pai pe au poto mata mai o le lalolang. E va tau le pilipilinga o tai tai o le talpa solpito o le karesia kersiano i aso umavaa. Pai le mea e te loto i ai. Ma au na whapei o Keriso. Do what you like and save like Christ. O le atatou te kāra. Le atua manae. O e lava o le tamapa ia o le puapuanga au au. E le ai se mea e mutai lau pule i le langi ma le larolangi. O mea umalava na e paia. E pasanga sanga ai a te oe mo le ola ma le mahalosi umalava. Ma tau te whasiri siri de bi inga. Ma le whane tanga i lo no whali pa ia lo mātou tua. A wao lo mātou tiu te lea e whawawau. Na e pai ai i mātou i lo whatusa pa ia. Ia awane mapu le mātou whane ne. Ma whamanu i lo suafa pa ia. Mātou te whaptai tere Keriso. Mo le ola ma le mahalosi. Tului. Mo mātou uma ma le au mātou o nei atinu. Mo le o le māpau pau le nei ma le malamalama mai le anganga pa ia. Ua mātou ngawhati ai soos pe au. Ua e tuto piai i mātou i le larang. Pe patau waa, pe tau aloa, pe pai ngō fie foi, pe pai tā. Tali tonu e anga le lei ma alo pangia ni usira atoa ma ona tangata anu. Wa e fata e le pere nei atunu i whamanuianga o lo malo. Ono ngā duenga pau pau tua e kāresia. Iona upawhai o malo. Ai mai se atina ese ese. Ua ngā rue fata siai e kāresia mo le manui o tangata. Ma sosi whaalapa tonga. E au noa ma le whailonga langu ma tusi ne ma. Ai pasiri siri i mea uma Keriso. Ua tau ami o tonuina le tangata anga sala. Ona o lo totu sira. Sira mai alo mātou tua e nei atunu. E matua ma tau tia le o langa. Whafo ringa o tangata. E popoto e tau oe. Ai wa le tu sai ma mea o lo fai. Fōringa mai e tō tere u toi fōi tua le o langa. Ona o pau sanga mata ngā ma le anga. Pei o le ava mpwala au whasaina. Tō tere whanau o Sāmoa wa awhia ai. Tālo whae tamā. Lolo wifono o nganga pa ia tamā. Sei wha ngalo ma wha fōna i whanau. E ala i lo wa lofa tu rinoa. Ai mai se le loa o Sāmoa. Ua whasala lau le nei atu nuu o Aotearoa. Mātou ki tu at, whai ngā pālota si o mātou atu nuu i o ao pa ia tamā. Ia mauni vevesi. Mani whalawe lawe whapose au mātou wanga atu. Iaso tupo ina o le paa moe moe. Alo pangia whai ngā malo longa whanau le nei kuata. Ai mai se le rātou asu sā pai pai o mua e le nei tau sanga. Ase asiatu a nganga paia ie ua pe ngai ma pua ngam ti ngā ese o reo langa. E so se no poanga i New Zealand nei. Ma o mātou atu nuu tua oi.
Malanga mai ua usu. I tautua maasani o leo langa. Pa manuia I au auna. I le puponga o le lau mua ma le tautua le whanonong tina. Wa ala tuai le pe au o le tale lei. I le aso ma le aso. Mātou tāl mō le lalo lang. Te leo mala pa na tura. Ma whapita uri wa whau e tai tangata ese. Ia I oe le li. I pua ngā ma whainga tā o tangata u manawa. O na Yesu Keriso lo mātou li. Ma lo mātou whaola. Ua mātou wala au ma ole atuai. Amen. Amen. O whaafonga tātou atinu ui le tātou sauni ngā lotu o le nei tai au, ia e mori ele ngā whaaftai tele I le sunga le tausimta ngā luenga, Reverend Fepai Kolia, e ka le sia me to tisi Sāmoa I ko kiri porirua, mo le tātou sauni ngā lotu, ia e maisa I o le upu fola le nei tai au, ia vi ia le lii, ia I lana upu fola, ia anu mo le mana fo I le upu le nei aso, ia I tiuti mawhaiva le awhenga ia le tātou atinu ui le ngāta I tono whalewhai ngā luenga, ia e whaapea fo I so o se vaenga, ia o le lalolangi ia o lo mafuta mai ele tātou atinu le tai au ia e meisi tonu a inga whaamani atu le atua ia I le nei aso I fuafuanga na whenga iai whaafetai tele lava. Luas fulvare minuti atia ine le fitu o le ingo le atua mai le kalesia me to tisi Sāmoa ko kiri porirua ia mana whaangaso lo tuele o le tātou po kalami o le nei tai au tāro whalava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the van out. It's you fonga lo mua. Ata o le tai au. Good morning, talo falava le pa ima le malo tātou tinu o le nei tai ao, ma lo le soifo manuia, ma lo le langi mavi le lofa o le tua, ia ua mo fo le tātou maftanga mawhanwhana, i lunga o peau ngalo le ea, e hala le tautua la wala leo le si ufonga le lau moe Wellingtone, le tasi o no tesi ma le tasi whamo, ia e whapefoi, ia le tātou maftanga i lunga wala ata, le Facebook, ia e mese o le YouTube o le si ufonga le lau mua, ia ma le tātou app luas fulfai tu la le Sāmoa Capital Radio app, ia, Fatalofa tu pa ia maurunga le atunu ia na fo to telefo ila to yo fatalofa mai lunga le tato ngi te failangi mai se foi ia nei matua ia lau fa pe mai e talofa ia tu fu matasi talofa nei tama la alwa tu fo nei yaso alo fu ma no su ia ma lo la fa tai vo le mo le ta malo si mo ta ola a popo le yaso ma trofie ia te tonu fo lo mo nu sta tu tenu ia sa le ia ia tatu ia lo ia se o te va ona fonga vai so me ata o ti ga vai mata vai to ia so no ti ia o va pena se vale ia to amata al masina ia na ia ai se fa mo tatu fa ta lo fa mo tatu fa fe lo il tatu tinu ia ile nganga fa lo so fa ma lo tatu ri fa ore su kiriso ia fa ta lo fa tuai le tatu tua ia au na le tua sunga fa fa ngainga o fa la ngol tala le o la to o for flying le fiong pa ia le tua ia fa talo foi ia ile lo tatu tunu ne mo tausi tonu ainga ia mai se foi mo tanga ngase o mo to tanga tama tua ia mai se foi ia ila to ma futa mai ni taimi le tai au ia ilungo tatu wala ata o le Facebook mo YouTube la to foi wanga ia tinga luenga le ni tai au ia ma lo fa ma losi fa pe na te fa longo mai ngol awala ia tanga ili saunga le mua fa mua o yanga ia tuai ia inga luenga o le nei fo yaso ia tato mafuta pokalame le atar tai ao si fonga la mua nei ia ai pangalea ia e tau foi on tato a fe foi nei ainga ia ua a fe foi ona o maftanga mo sia fa fo se ili nei tai ao ia fa ma fanfana tu le tua ia inga u malama maloto tele ia ma ia fa ma losi ia i le tua ia mo e mo wai foi ia fa ma fanfana sili mo tato u malama e wa afia foi ia ona o maftanga wa motsia ia ona o e pere ia inga ai tasi mai tau atu ile aso nei mai lava si mana lo si savili tele va no sila ia wa vela ia foi tato le aso wa tele o tato ia wa le langa le tato ai fa fol la pisi se ia tu lo ia eu te lo a mama va vena le savili ciao ia le foi le ava pe le tu la pisi tono le talo ia e mana ia tu to sta pe pa no le wa e fele le sono la pisi pe ava pe tau ai tasi vole le ton ia ma le si va nga ila pisi we ta o tu foi pole ale le mama fa la pisi le to inga malo lo si lo savili ia e ave savili ia e tawa ne si va nga le tawa ilu ngota pun e tau no fo na fite mino mana matoi to ti o mai tanga la pisi la pisi lu mole la wa o so io to lo fata malali ile le fata malo la sa tu to no na ngo malo sabi oh yes ele fata malo la tai le ele se me fo
Wala si ko tu langa te mai tau ina nei tanga te fio ino ni lapis Ia. tu loa. Pe ia a tu lapis i rumona wala te pakai mal tavan. Ia. E whenga tālan whenga luenga nei tama ia. Io e sao. Luenga tau na wha ese ia tu ese lapis i mal mere pakai tavan. Ia. Wa ili sia so na tu lapis i tātou mo. E ila tanga ele o se sia tātou e tanga ta sau pakana ta avale rumo. Ia. Yo vai le tu al le fia la ta avale le lo lapis. E tau ia o titilo. Ai o solo ilalo sau tu le lapis i to asiringi ru. Ia. Ona e Fa whenga tā. to so tu lapis i ru mai le ista avale pakai. Oh, Ai ia. ta tele no te mina luan le tanga ta pakai ru mai. Oh, E o lisina fa mana tu foi le le. Ele whenga o fia. Ele vai Ia. go te nga luenga la te e alu la so ato fai. Mo. Ia ai fa la foi ru la wala nei tama ia ia le pe fa mana tu na le situ. Ia. E fa mana tu foi le tu no tai tu langa le. O te ile sia solo ai mai lumo mato fale. O ilo tu ele city council ia la pisi mato la pisi se vai ana fa fa. Ia. Tu la ua mata le siaki vo le. Oh. Pate tainga mo Oh, te ia. fa no ta ta e tono la pisi le mo me ai vo te. Ia. Ia. Ia sala ina le ai. Mo. Nga ia ilo le le tangata le la pisi ai Ia. la pisi a. Ma tonu to inga la pisi ta te no la pisi fo io. Tingi pusa. Io tingi pusa ma me plastics e alu talo le a me mata sama. Ia. Ya ole si talo le ya na ya lu tonu mo me ta ta. Na. E swinga na te o sala se ta to wale o fai ma se se di kanso. Ia ma fo ona le le fai fa le la pisi o va ngalo le ngata. Ah. Ona la tua tongi. Mo se tu le pe le lo vo. Ai sta ngata na te le lo. Ia. Sa ia o tau nei Te lo. o ta fa tu e ngata ya lu fa ta mala o le lapis. Le lo le pe le so le polua. O me kene sku. Ia vai tatu la pisi le ta o Wellington e mo polo fai asi man lo so savili. Sa o le ya. Ia si tatu o sin fa fianga nei. Ia mai teno le ula fala. Ia. Ia on fa ngasolo le tatu proclame le ta ya o si fonga la mo e Wellington e. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu le lupe fa amo e mo e ulupe. Olo tu
tala fatu nei taimi usu mele whafonga le tātou tala o le tau, pe on whadia fo i lo fiso le vai tau le so. O le aso le lei e whai mai a matone ki lia o le vai ele le matau le lai le aoli, ma lo losi lava savili lo whanga ta lai lai. O le aso atai au e langi le lei le tau, e o tu lava i le aso wharaile, o le aso na i ina i timu na matau le ki lia, ia malangi le lei le tau, ia ai ma lo losi fo i savili nisi o taimi. O le vava ai inu e kapiti, ia e tusa le tau i kapiti o Wairarapa, manu atu, halei tau naki ma whanganui. E fisuisu ia i wingo le tau, e vai ale mate le lai nisi o taimi, ia e to ulu fo ina i timu nisi o taimi. E langi le lei le tau i manu atu, Taubo, Marlborough, Hawke's Bay, langi le lei le tau inu ia. Aolo malu ulu le tau, to ese le lua le malu ulu le tau Taubo. To ese foi le lua le malulu o le tau ia po le tūlanga o le tau nei aso i Wairarapa. O lo ia i manu atu. Ia le foi langona le tau nei malulu o le tau po le lua ma Wellington. Ea mawhanwhana o le maulunga wha mawina ia se fulu ma le ono le ure Hawke's Bay fulu lima Marlborough. Au kilani le soe langi le lei le tau i au kilani. A sono mai ai le motu i saute langi le lei le tau le motu i saute a toa lave le isi au e whale lave solo matango fie ave le la ia fai mai alu e tulo tino le la foi lele ma wel vitamini ia ole au te lenga le tunu ne yaso i matele na langi le lei le tau de tele vai ngole ne yaso ia langi le lei le tau de tele vai ngole tatu tunu ole malulu il motu i saute le fa mawina e lua le maulalo i kala estete falo i ne soni ole ma fan le vas fululu fa solo lunga fulu le ono Fasolo atu i vai Sāmoa au au le so lus fulu iwa le fule vela lu fulu lima le mawhanwhana. Li poti me le tātua tunu nafi fie na uto ulu timu. Ufaisi umi le ito e timu ia la mutu amana ia. Ia o le vavai fo i le tūlanga o le fule malulu i Wellington manu utua oi. Olo o ia le valu fasolo i lunga sifuru lua. Ea mawhanwhana olo iai sifuru lima fasolo i lunga sifuru valu. Tala o le tai nei aso Wellington e sua le tai lata le iwa i le tai au nei, pe le tai le tolu i le au auli, to e sua le tai i le tea o le iwa na le i le po. Po li rua pe le tai lata le fitu i le tai au nei, sua le tai le tasi i le au auli, to e pe le tai i le tea o le fitu na nei le fiafi. Tala na o le tau i afa pe la fosa utu pe nei aso, a ma lo le anga le lei, ioe, tau fa soa lava e anga le lei, lava statu tunu i na hainga o fa amuni mai. Tasi tala New Zealand, maula tupe Australia, mo e foi o lo watu lo, malosi Australia, iwa tasi sene, tupe Amerika ile so, le ua lima valu sene, tasi tala New Zealand, maula tupe Sāmoa, e tala lima fitu sene, le la uto yali ulunga tato tupe, tala lima fitu sene, o le tala fiti ile aso nei, le ua tala tolu tasi sene, tasi tala New Zealand, maula tala fiti, tala tolu tasi sene. Ia ma le paanga tonga, ia mo o foi o lo sa atuelo malusi, ia o le tasi tala New Zealand, mo lo paanga tonga tala tolu sifulu, tasi il paanga ma le tolu sifulu, o lo whamawina nei, ia i le tupe tonga ile. So tala Sāmoa, tasi tala New Zealand, mo lo tupe Sāmoa, e tala lima sifulu ma le fitu sene, whaftai tele lava. O whaamurianga wa soifua mas whanau tato i meri masani, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, moni a telo tō wa soifua, aso whanau nisi whanau na soifua mailene yaso, le aso tolu le masina o kitopa, ia sanga whaamania le atua ia te utou, ia mafua i pia le malosi, toi whaapopo nisi tau sanga stele mo utou. Ai ole tato utusi whai tau ole nei tai ao, ia su ene lau tusi pa ia ele, evangelia matai o lona mta upu e lua se fulma le tolu, alona fai upo e se fulma le lua, ia mo ila toi fia lava e fai tau tusi pa ia pe yo au. O se wha maua lunga o ia te ia, e wha maua lalo ina lea. A o se wha maua lalo o ia te ia, e wha maua lunga ina lea. Amana ia tele. Evangelia matai o lona mta upo e lua se fulma le tolu, alona fai upo e se fulma le lua. O se wha maua lunga o ia te ia, e wha maua lalo ina lea. A o se wha maua lalo o ia te ia, e wha maua lunga ina lea. Ia. O le pesel nei,
ia mo o tau mai le whionga ia ai ono, niu sa le a whiaunati. Malone.
E whatala whatul tātou por kalame le teme de tai ao. E o nei tala fo i o tala whaasara pito lau langi ni asu tātou lia o le aso tolu o ke topa. O le sol tau sanga e tasi fitu valu whamawina ia na tongia i lalo le taula o le waa o le tangata neo James Cook i ngā taifale o Alaska. E se le whaad wa i o nita maa loa so o lau langi o ta milo so i su e nuu ia le lava e tau ta ua ilo na ingoa a tātou fesili fo i tamitia o ngai ofi tamitia o ngā Sāmoa i tātou sa o ngai Sāmoa i loa umale ngor ta maa loa lea o Captain James Cook. O le sola e whapea na tu ifo i le taulolo na waa e le nuu leo Alaska. Ia na whemalanga inga fo i le laulangi tausanga tasi fitu valu. O le sol tausanga tasi fitu valu iwa. Ia o le urua i Palestine o Amerika o George Washington. O le so na ia wha manatu ai wha atasi ma le malo Amerika le urua iaso e ta o le Thanksgiving Day. O le anganga o le aso leo le aso wha fitai o le malo Amerika i le taimi o le sede selenga. Ia e whapea la whamutalanga. Na toi suia le aso wha manatu leo le Thanksgiving Amerika i le aso tofi muli o Novemba i tausanga uma. Ina na whapea o le tausanga ta se fitu valuiva i le aso tonu ale nei na urua i whai ai le aso wha manatu lea. Peta iane, ia e whai e isi tai tausanga e whai o isi tausanga o le wha manatua. O mano le tausanga e tasi valu ono tolu. Ea whapea o taimi o taua wha aloto i whale i to tonu Amerika. O na sau e lava lea o na pai mai lo le vai tau a pele amo Lincoln po Abraham Lincoln. O nala na suia i lo le aso e wha manatua i na suia nga i le aso tofi muli o Novemba. Ia malanganga na toe teu le tama lo leo a pele amo Lincoln e whapea o le aso whawhetai i le atua le tama o lo o fio i le langi e tu sai malana pui nga ia Amerika. Ia ua avea i lo le aso lea le Thanksgiving i le whai unga lava o le masina o Novemba i tausanga uma i o le aso kirisimasi ma le niwia pe i o aso i e vāvala latai ia aso malo lo le atunu leo Amerika. O le so tausanga e tasi iwa tolulua na maua ele tuto tasi o Iraq mai pulenga Peletania. O le so tausanga e tasi iwa wha iwa ia o le leiti o lea ta o le WERD o le ulua i le tio le wapu lea e se tangata uliuni tu lau lava na whatuina i tono Amerika no leo Atlanta. O le so tausanga e tasi iwa se fulu na tu whaatasi ai si amani i sa sae masifo ia pe ta o le German reunification. Ia na whapea loa o na tasi tangata si amani e peo na vailua ina mai le taimi o le tau alo na lua lalangi ia maavea masui awai o le European Union. O le aso la ne wha manatu i tausanga umalava e si amani ia le toi tasi o na tangata, tasi o na manatu, tasi o na upufai, tasi o na whainga malo. O le so tausanga tasi iwa iwa lima o le wha amsinonga le na vevela fo i tono Amerika na vai tau malalangi o le tangata na i O.J. Simpson. Whapea o le so na mauai e le kilti pe le wha amarunia morianga o iana whasiotia o le mito o lua e ma se tasi o tangata. O le so e totonu o le malo nei o ni usila le tausanga e tasi valu. O le aula kapi mua le nei wala tau wha o ngā ina le laula au fo i lea o le fern le ta o le silver fern na tuu i le lato Jersey aula kapi lea Maori. O le lato malanga ta amilo totonu ni usila malanga Australia malanga i Peletania ia o le na whaamamalu ai i le silver fern i lato Jersey. O le sola, le tausanga e tasi valu. E e whapea na ta alo e lato ta alonga mua la vei tonu o Peletania. E ono vai aso na malanga atu ai le waa, na malanga atu i Australia, ma ngai atu i Peletania. Tau nu ulo le waa i la solufu fitu, a ta alo i le aso tolu o le masina o ke topa le tausanga la wana tasi valu. Ia na whaia ina i la na whaafaya ina i le au lea Maori le au na latu ta alo. E le au na ta o suri e wha i le tasi. E walan wha mawina i le so ona o se ulua i au le nei a natives po tangata anu umoni o ni usila ua malanga mata alo i Peletania. Le tupu i le aso nei tausanga i tasi valu. O le so le aso wha manatu o le nuu leo South Korea. E wha peo le aso nei na wha avai ai le malo o South Korea.
Pe a toi fo'i I tua I le tausanga e lua, tolu PC. Ea e pei o le mamao na I tua le vai e South Korea la tau le la tau fo'i nuu. Ea o le Foundation Day la neo South Korea e whamana tuina ea e le la tau fo'i e tino e tau o le Festival of the Opening of Heaven. Ea manuia tele wha whonganga le tino nei taimi o le tai ao. O te toi whaatalofa I le pa I o lo tātua tanu man au whaafonga e le tautua le si fonga le lau mua tawala I ana telefone mo le yaso. O le anganga e tautua, o le au tūle na au I e le whaamoe moe o le tū whaatasi o le aso whaapitoa, mo tangata whainga ruenga le malo, e o lava I ana whaalapa pitonga tūma o te. O se whaamoe moe whia e te lo tausanga umawai, e o mai whaatasi e tangata umolo tautua ina le malo I ngā ruenga matiu te SS, e sāvalia le taulanga mwhaapotopoto ane luma maoto le malo le ele le fōu. Matu I nātu ia se matu pala o whaamnuianga mai le malo maon te tai, a wā le toi mati no le au nanga, e whaawau anga I le lumanai. E le saunanga le fionga le sui pālemia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio. O se tai ao, o tū matie, matu mawalunga, a wā wa tāpena whawawhine tō anga le silisili ese, le aveo le ne yaso, maaso e whamana tuai, wa pati ai au nanga lau tele, a le malo, ma le au whainga ruenga o lo whaia le tautua. Wa tala whiunga ma le whiau o le so, anganga tautua. A wā ele ai se vaenga o la tātou tautua, o lo whaia mo le malo, ma Sāmoa, o lilo I whawhonga pa ia o lo tātou tua. O le whaamana tuina o le so mo le aso, mo le au whainga luenga le malo, o se whaamoe e tau tele le whainga malo. E le tū la whono whaavai o le malo Sāmoa ta siva o nus fulu I longa na vaenga fitu pala kalafa valu surma tolu, o lo au ili manino ma iai e whaapea. O le au whainga luenga le malo e whaia le au nanga mo Sāmoa. The public service means the service of Sāmoa. A whaingo fie, o le au whainga luenga le malo, e whaia le tautua I o tātou tangata anu, I so o se matata, matawhaioi, ma so o se au nanga. O tātou o au na le atunu. E tai mua ma tai ala I le whaafuina, ma leo fuina le sosoani o tātou tangata, o no lo tātou walauina lea. E tu sai ma whaamaumaunga le ofisa o le komisi, e sili atu ma le sifuru afe tangata whainga luenga, I au nanga le malo, I ona ofisa ese e 5 sefulu ma le tolu. Ma lo le whātoatoa, ma lo le whāpadpale, ma lo le whai o le whaiva wa Sāmoa lo tātou watunu pele. E lei whangaluina le whaamanatui no le aso whaapitoa, le manatuai o le au nanga I lātua whai I langi le wholaunga, a o ngā lulue ai I tutono matanga luenga le malo. Sau noa tuala, o le au whi ngā luenga mō le temi nei, e whawai atai au. Au I lātou fo ia o tu I nātu iei le whaamoemoenga mō atai au, e lātou te tāpenaina, le lumanai manuia whaawau o Sāmoa. O sini o lo tultuloina e whaamautu ma fuafua I ati na e o le atunu o le tausanga lua whelua se fulmalitasi le lua whelua se fulmaleono. E mai tau la I le komisi o tangata whainga ruenga le malo, e le tui nātu lei au nanga lau tele I sili o na lei, ma o ia vaenga I tolu, e au fiele si tia lo to mai maanga wa au whaurulunga, si tia whaatinonga o ngā ruenga, ma amionga tau aloa whaapea pūlenga le lei. O vaenga I olo o ngā lulue whaatase le komisi o whaurulunga mtanga luenga te itase, ma o lo whaanga solo le te minei lo I longa whaawau le ofisa le komisi o ngā ruenga, mo le whaamautu o mta whaioi matangata whai ngā ruenga mo mia, mo mtanga ruenga uma ale malo.
E lei titi le wha moe moe o tama matene tuai o le lau mua o avele, le na wha tautai e le wha ai unga le vaiaso. O le wha moe moe e le ngata le wha tā wei no le atuanga o le se lau tausanga, talu o na wha avaina le lau mua i vai lima, ai o le sa ili ngā se leni e wha le leia tili ai le lau mua, mō wha naulalo vao le atunu o lo auto wa atu iai e oa oina ai. O le wha moe moe ua le na o Sāmoa, ai watu wha atasi ai asosio tama matene tuai mai isi atunu o le larolangi. E pei o na fausi ai Presidente ma asosi te itasi to tonu atunu, e wha pei o Amerika, New Zealand ma Australia, Rarotonga ma Hawaii, ma isi atunu o le larolangi wo atu iei tama whana o le kolisi. Na wha ai loa le aunga le wha moe moe, e le Presidente o le asosio tama tuai a vele mai Wellingtone, le whionga tunu mafono kena koe. O le tau peau mai o no le wha moe moe, ia wale tāpena ina ma le saini ngā tupe, mo le wha manatuina o se lau tausanga le tausanga pou, ia le aua tua inga mga luenga o no le wha moe moe, le aua mātou malanga mai ai, ia le ngata poi mātou i New Zealand, Wellington ia Australia ma Amerika, le aua ia tutuila ma toe lau, Cook Island, ia leo e wha moe moe. E lata le toa se fulu ta mal whanau le lau mua, wa avea nei mawhai pule o le pāne mene, e le ngata o le whainga mālolo tula i nei, ai whapena fo i le tua ngai. E o le mete me tanga lea, o le toa tele o alo sa au tau ina le kolisi, ia leo whawhonga le atu nua tō lau nei atu, o toa tele la tō le mālo, minister, whonga whitalai, sui whonga whitalai, ia o minister ma Minister lango. Ia le whaingo fia o se mete mitanga tele. E le ngata poila le palemene ia o tai ulu i ngā luenga ma al malo, CEO ma tai o matanga luenga. Ia o se mete mitanga i aile tua o mwhaina pawane i ngā luenga. A mata bai lava iuta le motolu. Ia leo ia wa whamangia ina. Whaeloa tun mawhono le whamoe moe le se lene au ina. E nei ploketi alo o whai mo le whamoe moe, tausia, ua leanga le whale aonga, ua leanga le whale Sāmoa. Sa whai ere au ina i ngan Sāmoa. O le ploketi la na whapitoa. O le anga i tupe ma mea ia, o le whainga le whale Sāmoa, ia o tupe a tutoe, ia mo le aonga. Whale aonga ma tūra whapena. Le whionga le Presidente o le asosia tamatua i Wellingtone, tunu mafono ken a koe. Na whae loa le ave pasi o le laumoso oi na malanga mai sapunawa. E wha le tonu tā au fiola na pasi, na afuai o na wha whainga tā o na tā au fiofila na pasi, awa ngai mai lalo i lea enga i le lata, wha solo mai ai tua i le fifi, le na alia e mai ele wha le tai awa na nafi. Inisio mo le mau wha moe moe ina se ainga o loo tū luma o le whale na tupo i le wha lave. Na whaisi sa o sao o le pasi le anga i mai lalo, mai o le patu le tuane o le fifi, na amata malepe mai e ina le afi o le pasi, ma tifa ne ai masasoa se ta avale mumu na anga i atu i lunga, mai le manga whae le loto samasone, ma o omianga i le poumoli i lumano le whale ainga o loo tuwai. Pa mauni a Malcolm Sinom tanga ruenga o leo, e silia ele tolu se fulu le pasese o le pase na malanga mai le tai awa na nafi. E au fiai i la to e whainga aluenga, o nisi na nga i mai fe au mapisi nisi le taulanga ma wha taunga, ma nei whanau la aiti. E le iai se tasi ua maliu le wha lave, ai se i vanga na ai le toa wha o lo tau fia pia le whana mai, i manu anga tunga o lo tonga fiti ai. Mai o le tūlai mei pia o wha lave tau ta avale a fiai pasi lau papa, wa visilingi ai el to tele o le atunu, le saunga le mua ia fo itu ai ngā pasi. Pe afua tu i teimi la vea ma le tele o wha lave tūlai mai ai, e matua wha tāma ia a tō tino pasi mai le ai se pui ngā saunga le mua, e mawhai ona maua e tanga te whemalanga ai. E nisi o su enga na mawai, e le ngate li whafowina le leisene po le restalo le pasi mole ni tausanga, ai lea i foi se leisene o le ave pasi. O le aso lua o le masinan te nei, na ripoti e foi se tasi e lunga upenga ta whaelangi po le Facebook, le pasi lava le tasi le lefa au tauta malana alu i lunga le awala,
na se mea manu e a whai nei fo i le lātu ta avale, a le na tui nei lunga le whāse a. O tala fōwia mo le yaso, man ria lo tātou, tunu i whi au matiu te mga ruenga whenga iai, whasoi fōi au. Ta alofa lava o telefau le si ufonga le lau mua mai Wellingtone. Wailoi e suenga na whaatino e le Universite o Otago, le iai leo se sia mai lea o ngā iai se tonga fiti, ua ta amilo nei le Pasifika e au fia ai ma New Zealand. O leo i linga o le neisa i linga le Universite o Otago, ua lo mia i le newspaper o ngā ruenga wha le soifua malo loina mo le Pasifika i sifo. O lo ta wai le sala lau o le siamo le nei e whaingoina o le crab, i le wā o tunu ua iai initia, Fiji, Sāmoa, Australia, whapea ai ma New Zealand nei. O le teitai o le suenga le nei o le lii o Sakiusa Balei Vanua Lala, o le vaenga o suenga le microbiology ma le immunology i le Universite o Otago, whapea ai ma le kolisi o vaila au ma suenga o le soifua maro loina, le Universite le Malo Fiti. Na ia whaaria mai, e titi ni whaamtalanga e whaatatau i le PPCI o le siama le nei i le Vasa Pasifika. Ai sa ma whai o nei loe le neisa i le linga, le salalau ma le taatele o le siama i le tono Fiti ma Sāmoa. E awala lea i ni whesota inga ma isi vahenga o le Pasifika, whapea ma Asia i saute, ma wātangi ai se tūlanga malosi o le salalau o le nei siama e ngoa o le crab. Whaalia e le isa aulu i aile suenga sa kiusa Balei Vanua Lala, o le siama le nei o le crab, e ona ai le toto le tangata soifua, e le ngate lea a whaina ai ma, ia a maise o ala vai mo le whi au vai, mai talu, e talu ai ona e malosi i alona te ena, ia po le te ena le siama o waila au mo tongo fitinga, o le ala le whaingatai, ona tongo fitia, ma te le ai le avanoa e sala lau mo pipisi atu ai, ma o lava ina whaata oto li ai se tangata, ma ngai atu lava ina umai lona soifua. O le taunu unga lau suenga le nei, ua i loa ai, e ma losi le siama le nei o le crab, i le tono Fiti whaapea ma Sāmoa. E iai whaamauninga, o le sala lau ma le pipisi o le siama i le tono o whale mai Fiti whaapea ma Sāmoa. E le au ngā le te leo waila au maasani e ti nei ai siama i le siama le nei o le crab. Whaamaunia le whe awea ia o le siama i le wā o initia, Australia, New Zealand, Fiji, whaapea ma Sāmoa. Whaalia mai e le li professor James Asher o le University of Otago e mo o mia le whaia wawe se fuafuanga i le mata opule nei ona o le iai o le nei siama i le tonu o le mai o Fiti whaapea ma Sāmoa e ono tū lai mai iai ni whaafita auli onga i se teimi pe a le wawe whaia iai se fuafuanga. Sa i longa o nā whaina se vaenga telo le motu i saute whaapea le pito i lalo le motu i mātua New Zealand i matangi malolosi ma winga whaale tono le tau i le asonga fua ana nafi whaasolo mai iai ana pō. Sa tele ina wha ma maruinai i ia vaenga o le tunu ni la pata inga o matangi malolosi ma mea e ono wha leanga inai i le asonga fua a toa. E tu sa mole lua afe la wha i o whale o a inga sa motu si aile e le tise i le tu malo o Otago wha pia Canterbury ai mai se fo i o Wellingtone ona o le wha leanga ina o waia ma leina o le tise matangi malolosi nei. E lenga te lea, ai malu se furu la whai o malanga wa lele le company o le Air New Zealand na tau fia e le ima whai una whaia na nafi ona o ia tu langa wha le tonu. O le maro losi whai o matangi sa tau fia e le whaia ia malanga e valu le company wa le Inter Islander i le wa Wellington ma Picton a o le company wa le Blue Bridge e ono ala tau malanga na tau fia ona o inga wha le tonu o le tau. Tele fo ia wala de tele sa tabunia ona fa ai te tenga i le saunga le mu tangata ma ta vale fe malanga ai
le ngata I matangi malolosi, ai sa ia fo I la puta ingo timu o mamafa mo le tu malo Westland I le motu saute, ato ai mana puta inga I le mamafa o le kiona e pa I awala I lunga o tu maunga. Wa I oele malo New Zealand fa au popo le si va ngā tupe sili atu I le 7 miliona tā la, e veso soani ai le kompani o le Ruapehu Alpine Lifts. E pei alu si le fia, o le kompani le nei, e la tau te pūlea ma wha afueina no fuanga mo wha ase enga I le aisa I le maunga o Ruapehu, I le o ngā tu tonu o le motu I mātu o New Zealand. Na amata I le tausanga taluai, o na whea ngai le Ruapehu Alpine Lifts, ma wha awhita auli tau tupe, o na ua o I le whaasa 5 miliona tā lāna ai tā lafu ua le ma whai ona tutongi, e ma hua o na o le wha le tonu o lātou ngā ruenga, I sā ma tapu sā iai o le wha ma I COVID-19 iwa. Wha ilo mai ele minstau la ti na e tu malo I tua o Karen McNulty, na pāsia el kabineta I lana whontanga I la songa fua na nafi, ia le se leni e 7.5 miliona tā la, e tu ina tu le kompani, ina ia mwhai iai na wha awau la tau ngā luenga whai, ma te tala pēr malae mo tā whaonga ma wha ase enga I le kiona, I lunga o le maunga o Ruapehu, se ia o I le masino mati o le tausanga a sau, lua o lua wha. Ua le fia le taitai o le leiba po o le lipa le mia ia Chris Hipkins ina ua ia mauatala, ua le awanoa le taitai o le partia le National ia Christopher Luxon mo talanoanga whaafinaunga po o le debate lona tolu I le vāo taitai o parti de tele lua a o lumana ia I le pālota. O le poa nā nei le sāwha a moe, e whai ai le nei debate I le ai o Christchurch, e pei o na ngā lulue ma whaatulanga ma fuafuaina e le The Press. Pei taila, o na nafi le sa whailo ma iai le partia le National I se talanoanga ma le News Hub, ua wha maamuru le li taitai a Christopher Luxon ma I le whaatalanoanga, tanuai, o na ole ua whaataotolia I le COVID-19 le taitai o le leiba I a Chris Hipkins. Pei tai, o se teimi muli ane na whailo ma iai a Luxon, o ia e lei wha maamuru mai le debate le nei, ai o le mea o tupu, o le ua leo o le talanoanga e pei o na mua I fua inai. E tu ina mai le wha ase launga le taitai o le National, ai ua uma o na wha ailoa wha lawa I tele mai e le staff I le tai au le songofua nafi, o lo o whaia tau mwhainga le kompani o lo o wha atulanga ina le talanoanga, e to e wha atulanga se aso, e wha atau nuai, ona o le whaangasenga se ai o le teitai o le leiba I le COVID-19 iwa. O whaino mai le komisi o whai ngā pālota le so longa le lei o la so mua, taru ona te tala I la so ngafua ia le awanoa mo tangata e fia wawe whai ai a lātou pālota I 2SS o New Zealand. To e whaamanatu mai ai le komisi e mana o mia o na le si tala tangata uma ina ia mawhai ai o na pālota. E o lava I laso le pālota tele I laso sfulwha o le masina le nei, e ma whai lava o na le stalai suafa o e fia pālota, ma whai ai a lātou pālota whaapitoa. O tangata uma o sfulwaru te usanga ma sili atu le matua, ua ngā vae le stala mo le pālota. E le ngata I lea de tau o na sitseni, ia pe o se tangata fo I wanofo mahu I New Zealand, ua atoa le te usanga talu o na iai le tonu le tunu. O le pālota tele le lua afe luas fulu e tasi 10 miliona le a whai o tangata sa pālota mua a o le io o I le aso a tau whaina o lea whai ngā pālota tele a New Zealand. O le a whai ngā petusa le o le lua mai tolu o tangata uma na pālota ai I le nā pālota tele. Ua to tele te kato New Zealand, ua ngā waa nei mo le waila au, lea e le te tongi, e le aise taupa pe e whaifua, ai te tongi e le malo New Zealand, mo tonga fitinga o le COVID-19 mo le iwa. O le aso mua o ki topa lea na amata wha amamanu ai lea fuanga fau, ina ua whaalau tele atu I ai e le kompania le Pharmac, I ai inga e anga waa ai tangata mo le tonga fitinga le nei e au noa ma se tau po se te tongi. O le nei tonga fitinga e au fi ai le tau o whala au e tolu, e au fi ai ia le Paxlovid ma le Remdesivir, o ia whala au e mo tangata e tele, ma whaale tonu o lātou whaafita au li tau I le soifua maloloina. O nei suinga, ua mana I ai la ngona ma manatu sa whaalia,
ele matanga luenga o tangata ele a toa le malo si le tino ina ua whaamuta ia au kurso ia le whaatala noina whaala waitele ele whamak o le mata opule nei. Lipo tia mai ai le talia fia le Pfizer, le kompani le ngau sia ia le whaala aule nei o le Paxlovid o le fuafuanga ua iai. Whaalia mai le whaatonu o le Pfizer mo Australia mo New Zealand. A oanga i atu i le tau mawhana whana mauti noa lava o le ato o tele tangata e whe malanga i ma whe asia si ai solo e mai whapena fo i na mauti noa le whaate tele ai o le pipisi o le COVID-19 fruiva i le lautele o le atino. Sa whaamauina le matanga luenga le soifua malolo ina la wha inga e lua afe iwa se lau ono valu o mai fau o le COVID-19 fruiva i le tono New Zealand i le vai aso ua mawai atu nei ai se funu ma le wha la wha i o e na mali liu ai. O le afe tolu se lau se fulu whao nei mai o tangata na mau ai mua fo'i i le COVID-19. Ai o mai la i le vailuanga o le pole sa na te nei e se lau fitus ful fitu la wha inga o tangata sa tau fia i le tono fole mai e au fia i le to fitu i vaenga mo mai tinga ina. O whainu mela mo le vai aso i ono tua sa tula i mai ai le lua afe iwa se lau iwa valu le au wha inga o mai fau ai se fulu ma le valu maliu. Ua toi tā pae le uni le kapia New Zealand le talita le Ranfurly Shield le na tae malepe i le taimi o le fia le au le kapia Hawke's Bay i le whai unga o le vai aso. Pei tae e leo i eise wha moe o le uni le kapia New Zealand i na whaia se suenga wha apitoa po o se test o le tino o le talita mo ni a whaina mani mai ini fuala au po ni vaila au wha asaina. Aina ta o mai, o le toi tā pae le uni le teita ina ua maua tala i le mea utupu, ma maua fo'i ni ata i lunga o viso ta inga tele wawave, o lo o iai se pauta pae i lunga o leisi afa o le teita le nei ina ua tae, whai loma iai le lii o Steve Lancaster o se suisi ni o le uni le kopia New Zealand. E le i loa le uni po o le a lea pauta, pe o se vaila au wha asaina pe le ai, mai al mafuanga lea o le suenga o whaanga solo nei, ina ia manino ai i le mea na tupu male pe o le tarita. Ta ua fo i Lancaster o le whaia su ega mo fuala au mawaila au whaasaina o se mata upu lea tau ngā ruenga ma e le i mana o i e whailo mai pe ua whaia pe e ono whaia fo i su ega o le auta alo sa fia ai. Whailo mai e le CEO o le uni la kapia Hawke's Bay o Jay Campbell e lango ina ila lato uni le suenga o whaanga solo nei a le uni le kopi a New Zealand e tusa o le nei mata upu. Ai mo le teimi nei, o lea o toi whaafo i maili del tai le ofisa tu tono le uni le kopi a New Zealand i Wellingtone. Ua maua se mani enga pupu i le vāo pāti au tu e lua le malo tele o Amerika e whaatanga i nai vai ngā tupe mo ngā luenga whai le malo le United States. O le nei pili ua pāsia ma io e ina le fono whaitu la fono a Amerika o le amwhai ai o na whaatino ngā luenga māsani le mālo se i o i le vairuanga o le māsina o Novema. Pei tai e leo au fi ai nisi fsoswani fau mo le mālo o Ukraine. O le pānota le senate i le nei pili valus fulvalu i a suisa langolangoina a e to a iwa na te i iai. O le fonga fitalai o le fono na taula mua i le pili le nei fast fulli maso e whaatanga ina ai le pulenga ma le mālo e whaatino ana ngā luenga whai māsani. O lo i nei Papua New Guinea e le li whaiti whanga Amerika o Will Smith mo le pua ina i o se ata whaale awa onga mo le whaabo tonga o le National Geographic. O lo o whaasa sui o le mālo Papua New Guinea o lo a fia lewa a moe o na whaailoa le au ili linga o le iai Papua New Guinea o le li nei o Will Smith. Aina taua e whapea o le documentary le nei o le apu eina lea i le tūmalo o New Ireland whapea ma East New Britain. Mai tusa ma le onu se furu la wha e tangata o lo o awhiai i tāpenanga mo le pueina o le ata. Whaalia fo i se lipoti e le newspaper o le Post Courier sa malanga sa o atu i le nuu o Kavieng i le tūmalo New Ireland i se waalele private i le li o Will Smith mai i le ai o Sydney i Ausitalia. I tālonga, kirikiti whaalawao mālo na manu mālo le Black Caps a New Zealand ia awhilika i saute i se la ua tālonga whaasama noa e sauni ai mo le taemusanga o le ipo le laurolangi le whaia i initia.
sa whaapupu lea ta alonga o na ua timu ai na maua ai e tolu se lau lua tasi o New Zealand mo na pe e ono na tuli e le Proteas a Felike Saute pe uma ai e lua se lau sfultasi o lātou ai. O le ta alonga mua la New Zealand i le ipo le laulangi o le afe tau iei ma Engelani i le astofi o le vai aso le nei. O le whai unga le nā o talafau. O le whaponga mua o tātou talafau le nei tai au, pe ona tuinatu le whionga la wano ati lawa. Ia, a mai sei o tātou tala o me le tupu tātou tunu i Sāmoa, pe ona tui mai le sunga tā se Salam Sam. Le tula iwa le tau nei ona, te whafonga le to e whasalawina, ia ma le tula se funma le lua. Ia malo le apa ngā lue, alo fo le mafuta mai, ia manatu fo ia na fo whanga solo fo i fuafuanga le nei tai au. Ia i tono ainga. Ima ison whaina i tamaiti na pisa o le tai au le o tamaiti ai e vawe whera la tau i le tai au. Maasani fo i la tau le tai mea usu ai. E lisi mea la sono o te tamaiti le tai au. O leo ai na tātou ola mai i Sāmoa, le whai tātou sola e se mai. O leo nei tātou mātua, mai se lava, e ele ai ngai lo matua o tea. O lona leo ana ua maasani ai se on ai. Ia, lea lau o mai lea tunu. Ua maasani e fo i whanau o tea sila o matua. O lona ia leo winga o tea ona o nau ia leita maiti i mausu stai. Le fwai lai malo lota maiti i le lewa i tau i mai ao. Ia ola na o te ana lai whai mai la son fua tau na spoi. Ai nei whanau fo i le na whanau a ele nei atunu. O le teimu mua le fatu a wha longo le tina o latu tina. Le na malanga mai Sāmoa siro matua tawhau. E se foi la wha longo nei tamaiti siro matua. Wai se a ia lai te ana te mai te lai mo ia lo matua ia o se matua mo o mi tena nei te mai e vai o fo le o au te te ni te mai ia ma lo la va te singo nei fa nau ia pe tata no vai te mi le o o te no to te mai ai ela sta mo te wala ia mo la va no in va te mi le tau tu se fu ia fia vili mai fa nan tau no to no mo da to dio o le ia uma i fa mo mo tau no to tuai o te le tau sanga mo vai faida to tatu te o la vai ngai ta mai tia fai tau loto ya so ia le la ai une isi mai korisi o si la universite ya le fai tau loto se fulu mo tu tau sanga tau wai tatu ritio sa o le ia ma nei na via fai tau loto lo walo e o periota le o va te mile ngai se fulu ia mai ya so nei o la so ataia o stofi bless freile pe ata to wi atu fai tau loto ta mai ti ni mai o fa tolu walu lima o fatas ai mel tau loto mana ia ia wale fu tate mana tua ta ua tata loto ia sola io se o la tau loto na te mana tua la tau loto na te mana tua se uma fai sistemi ia wa male fu ia mata ta ua wai ele ngata tau loto le te mana tua ai o le tau sanga muli na umaila ulo tamiti io le te mana tua le tala na ese fa malo si le ai na ve ia uma foi le ma Peteru Peteru le na fai eftra Yesu tu le penga le loto ka valo le fa Peteru e va tu o so opit silana no matua la so opit le bene auxilia tu e na ese fa malo si oi mai la o gasa le ai me se olanta wana watua wa fi wesu se Peteru ia Awal watu roya pia, wa tala le na fai. Ala tia pia. Ia, ala tia pia. O tala tamit fesa ango kolisi, le a onga ia pia. Awa fiu tala tu ia onga tala le ia les fra ile uta uai. So le tau se Petelu. O fa tu Petelu no la tamalo. Ia, yo wi no fa fitia ia. Ma ai la tanga tana sa fa Yesu ma tu tala. O se wa te i tamalo fa me fetang for Yesu Petelu. Walu le vai Peteru walu le pole mo si e va me Peteru tu watu le penga le lo tava popolo alta malo el popolo alta malo ya Yesu to al mato tala lana na fai le tai au ile kalesia katoliko ia o ile uli fai le kalesia e fakasa ai fai ule metisi le fiafi
O so, I wa tome tia onga uman. Ia wa tome tia onga uman. Ioi. So le va ai mata o te neti vo ile le te pelo ta vai ti on matono. Tu se le ofo to o filo to mo lo fali I va ti. Ola fa ia utanga ho ile le vai. A mi se le kale music kale si a metti si pore tu mu ia le via fi. La fa le mato tala I lunga. Au te vai mo te le masa ni si te neti e pito I lunga te ni vo le wa te felo ta mo ti so. O tillo te va lo te. Saki vale scuola. Ja, vai dale. Ja. Volele fa fitai fo isi tau wa le na no fo ye pia ma. Aftai wa na o me vai te mi ne swing of nga malo le. Ja. Ise manu te tu ma dat le tongi la sala. Le o matua ye le fa ye to ai ngole. Awale va mo pasi no va ai va sala ngale. Ya ale o va ai va pe fa nga I sta ma va pe te. Ma no wa. Ma dia fo ia. Sala. Ia, tamaiti, ia wa tu vai la e o las farele fa to afa tu elo tau loto. O veles farele. Ioi. To afa tu elo tau loto lo tamaiti lo te mana tua. E le fa ia so le te ofo le mana tua. O le fo e mo e tato fa mau mau. E fa nga tau loto I tau sanga mo vai. O le mo e mo tau loto le ma sa ne fa I tau sanga mo. Ia, las farele la. Al fas farele la o lo tau loto. Ia. Lua va so avel pe tau lo. Amaluia te sina ya lena le ma te mo kilani. Ya lena. Fenga via isila le Sāmoa pe ya. Ia, fenga via isila le Sāmoa. Le aliva ya lo fatu po klame ya. Malo le tunu le ma futa mo ni ta ya. Ta tu tal no fie lo tu ta mai ti wai. Mana ya. Te le tala fa no le so fuanga. Ya ta tu tal no ta tu tal fie ma wel fie. Wai. E fo le pasine na mai ni ta tu tal fo. We ola ya ile ya man tu fo ya so ya ta tu light. Ia. E au le o to ina malo matua I pas. Te le no ya so ne fe pe o to e fa. Ah so le sa o le ia. To ya so ya sa lo pas e vala au merto I to le. Fa le mu le pas. Ia. Ia. E fa ya le o to ina malo matua ai fa alo yo te pe lo pas. Fa alo tamam ti na matu. Te le no la te min nei po. Ave pasi fo ya sola. Se fo ya le foi le la Italia ia taimi a misa ia fai maria ta to pas ia na ente va tu la ia si ave pasi o fai maria Italia ia fa tuanga ia lo tu ngai matu so le ta vai tu ave pasi taimi nei o so o le fa lo tu le ise le le foi le fa fo le ise no pas o le vala na a fa yo te le la po me fo le lungo la utala fa pe o ta to we la ngalu e lungo la wala traffic le e ata to ma fa mo ta a mai se a pasi na te le va pe o milion ni se la u pas se la u a fe pasi sa mo ia tau te no le al pasi lo la ise mal pasi le la ise o le vala ta un ta e mo el va le lungo la wala va il sa le mo fa fe tai le ia e u ya la u e so fu le o mo wa fi ia ata to va le male per pasi le ngene ma se o la ia va fa le ngale la sa le mo to tel le pas e ma tua ma le pesa la pasi fa to vai le se pasi o e se me tu mai le ulo le pasi so le se me tu mai le ya so alo fa iva ftai le e mo ia fo ia o fa sa wina fo to tel le pasi ia la ia malo ia le Ata oi sina fa fia ngale nei le o to lua se fulu fitu minuti ona tale o le tu lai va se fonga la mo Wellington e proclame ata le tai ao ma lo se fu la o le nei
Papa ua mole ua saule fia ai. Nau le fasi uruolo o lamu ai. Ta lofa i tua a. E o langa e whaingata. E aso to ana i ua uta i le pasi. O ulu ta amu fa a pe manai fa i ti e le maketi. E maua o se apa e lengi. O se mea whaingata. Nofo manga luele maumanga. E le mativa pea e loto i ai. Alue malosi e te tua i ai. Iai nei se avanoa e te lua malanga i Masaumo i Australia, whapea masatino utupe awhe tāla e te lua tāwhawhau ai, mai le Digicel, i lana whaapitoa fau ua amataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tāla pe sili atu fo i mai se dairy, supermarket in Pampensini, ma lafo i lo ainga i Sāmoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma Vanuatu, mo sou avanoa i se se i aso whareile taitasi, e maua fo i lo avanoa pe a e whao ngā le tautua, a le Click X Pacific e lafo ai au tupe i le My Cash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tāla pe sili atu fo i, mo sou avanoa e te tawhawa i Australia, mai le Digicel, e iai inga o le nei whaapitoa. Ua mawhai nei loa ona e pālota i le whainga pālota lau tele. Ia wheloa ai mauo, ma ainga. E tau te anga i whaatasi i se no whoanga e whai iai le pālota o loo e lata iai, ina ia whaawhaingo fia ma wawe ai. Sau loa pub, tau whaatasi. Sa ili se no whoanga e whai iai le pālota o loo e lata iai, i le vote.nz pe vili le ovalu selau, tolu ono fitu ono, 5 ono. Ua auwina atu le nei whaasalaunga, e le komisio whainga pālota. O le whaasilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalaunga i lungo le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Malo whaftai, ia whao pe tātou whaasilanga, e whaasilanga nei mai le aonga tuspa ia le ia malamlama a Kape Bible College, e wala watu il mamano le atunu, ia ua tatala o
e whai no atu teimi nei, o le ata tala lewa no e le stala ila tau mo le aonga whatu spa ia. Whai ala le ila solufu tasi o ke topa. Ia o le masina leu tatu ia, o le se fulu le tai au, o le afo le sufutasi le tai au. Le stala le mo ila tau e fia onga luafe lua whapo tau sanga fau. O le awa no fo ile tala no fo i whatau i malanga mo Israelu po lupa ia. O ise fia malanga ia e mau fo ile awa no ile aso. O no fonga fa yeinu me le wha Gordon Street avaloni ilo hat. O le taimi se fulu tai au i le afo sfutasi tai au. O le aso lua sfutasi o ke topa lua afe lua tolu. A ini se fisiri wala alu telefoni le o le o lua o fitu lua fa valu tas tolu. O lua o fitu lua fa valu tas tolu. Ia o telefoni na mwhaile so ta iai. Ia mele fa alo lava. O le vai so nei le fata o ngana tatou so tu valu. O ia. Ia o le te atu i le fata lo fa tu valu le fakata lo fa atu. Ia po fakata lo fa pe fa popo. Ia. Ata vai nei le te le fata lo fa anu se ia Pacific. E tai tu tusa mal fa Sāmoa. Mo tatou le ta lo fa ia po le fata lo fa atu ia o nu mai ia. Pe la o awai o le aloha. Ia. Ia e vai ngai ia o le Kiora New Zealand o le Maori ia o le whaka talofa ia tu valu ia po le talofa pa good morning ia talofa a o le uli fa talofa le uli good afternoon o le talofa lava ia e fa pena fo le fiafi talofa fa tatou talofa tu sale o le atu tu valu to ti atu tu sa tatou ngana ia upu e ia upu tu sai ia awa o tu valu mo to ke lau ia e tai pe au nga mea tatou wal talanga fo yo to e lau ele level faila tu spa yo tele no pua tu spa ye pe dal fe nga tu ai asa o mai ta u se to e lau fa longo mo ia ai fa pe na fo ina ia wa pe o to e lau ai fa nga la tu spa ye Sāmoa me na la ele le la to fa Sāmoa ia fo mo tu ia o le vai le sola nei po le vai so de tu valu ia e stasio to zonga no fo se tele tu valu ia sa matou iai la isa moi o le plata lusu tau sanga talua. Ele vana na no fol tene le i lo sio matou ai nga ele le fa Sāmoa. Le fa Sāmoa. E se ala o fo i tu valu o e ma yo tau sanga le. La no fo tene. Le ia fa Sāmoa. Ia. O le tala o fa no nga Sāmoa mo tu a o ngofia. I tu valu Le so ngana Sāmoa. O ia, e tangata. Ia o ngofia tangata ia ni Sāmoa. Ia. Ia sa ino la ia. Ia, manuia le vai aso ngana tu valu. Ia wa le si upu le toi ti atu tu sai fo tatou. O le fone le o le sorry. Le fa sa se tau le lo fa sa. Fa malu atu ia po. Ia, fa tu valu la. Ia wa pe le fatu ese tatou ia tu valu. Fatu ese ia tu valu fa kamole mole. Ia fa mole la. Ia. A use wa fa pena pu ja fonele fa mole bo se pe fa Sāmoa ia fa tu valu la fa kamole a use na o pu ia na te masani me ia fa ese wa so umatu bo a pena tau me fala mi la o sa bo masani fitu aso vai so fitu foi fala mi la me fai o mali o next door neighbor ia o vai poi po nga tamba lo so to fine tu sai pe o ta to wa mo mi o fa la me fai vai o le si fasi la ta o le ta to tu e ai le o nanga le ta o le toloa scholarship e ui o le vai nga tu pele e ui mai le o nanga le Ministry of Pacific People po le tanga luenga le atu moto Pacific o le ala uta tala ni le ava no a mo scholarship ne fai le e talo sanga iai e o le se sengo scholarship ia e scholarship mo le vai nga le tamaitia o ngala iti e fo ia scholarship mo le vai nga le matutua na tu ye o i politik ia o universite e fo scholarship mo tamaitia o kolisi la va le talo sanga i te mo wala i lungo le o penga o sota inga le Ministry of Pacific People e te maua ina ia na fa tumo ele talo sanga ma e muli ai awala na o mai fai ia na malo alo
Ala fatu po isi au te leo sa uruma le mafuta mai Sāmoa te minei ya te le atu moi mala inga. Ya ma pe fo ia si vai nga le mafuta na te maua ni nata se te o misi. Ya se ita le atu. Ya fa mai ya whakamole mole au ko se. O ia mana ia ya. O ia la. Ia no winga la sa. Ya o la wa il tu valu le sa umasani fo. Ya lena o. E fa mai a ia se tamaro Sāmoa postina Sāmoa fo le te lo o la e fa o mastu valu. Ia na fa le ia fa to ese fa pena fa kamole mole a use. Ia le vo ma futa mai ia tusa tuale ia tu valu le spirito. Ma sani ia le mol fa to ese. O le aso nei tau sanga te sivo ta siono lua ta sina amata ile aso aftai Amerika. Ia. Mo leva te ile la. Pio le autu ngola so aftaile Amerika autu il te mo se renga. Ia. A fua fo il statu tu. O le matanga o tau sanga le fai tatu wana pongi mata. Mo. Le fa vai to o le ia to filau eti al sana. Ia. Te mi foi le pale mai le tai tai longa o tatu tu. O le tele yo swinga le fai sto ina le statu tu. Sa. Si le fia le to ina le lo te. O le vai tau wa fa le o Sāmoa. Ia. Te mi lo la matanga o tau sanga. Ena fa vai lo le so na pongi matal. Fai ai mal fale tatalo fa pito ala pasamo. Le la il termine. Le la mo vai tu sto in na sto toli. Ai mana tu pe. Mana tu pe. Le ya ele os fai tionga la utala. O lo mana tu o Sāmoa ti alo fa ya Sāmoa ti alo fo ya Sāmoa. Ia. O mo le te mo te le ya swing up. Ia. Te le fa vai ingale o tu pusta to tu no no me le o fai. Ai fu ai la matanga ile to ina la matanga. Ia. O le manai ia mtatou tasi mtatou. Sa olele. Ava leisi alo temile o matua ma sofa statu tu no mele we. Sa ia e fo tatu no tal no o matua le temile. Ai longa toi fo isa mo stasi ma se lei pe o mesai. O le ula tatu wa lu fa pene. Ia tal sia wa tate tainga ta wa umino ta wa ola aveta ta yo ta wa ai. Ia. O lo ta wa le o tono tatu wa. Mo. O lo te fo ile o le ia fu e me al malo. I lo ta ai Ia. Fai pe tatu ai nga ye le. Tau si pele alo fa, tau si fa manga. Ia te ingala a fai uma e uru ai nga me ia. Ia fa la, ia tanga ta ai nga le usta i pe ata no uru ai. Ai ma le tatu o fa longo ma tatu o mai mo. Tau ti ai ia fu e me la wai. Wa vole ngala tala fo le. A tele le te mi o la nga fa no al tanga. Ia. Ia al matua mafatia o le tanga le tumu le loto ita o fa no. Mo. Ai fa tele te mi ma fa ni mele nei me atia ai a tumu loto ile lofa fa ma ngalo le o ni mal fia oi e o mano le aso na fia to mele ya le aso na esa ia wa ia stanga de foi le e fei tai mai me ia te te vai lungo pinga te fai lang ai lo to i fa ave vesi ole ai ia la ma fu mai me fa pe ia pe me foi le tu ia por kiki ai o foi por kiki wa la to na nga luenga ma mo la to tu pe to mi ola la to ai e wa le mo la foi por kiki e foi le tau sita to ai sa le ya fa ma lo lava lo fa tu por kala me la tasta to pese e vai foi poi ne fa no lo to ni aso ya lo fa ya fa ma ngalo ya fa mi ya fa to le ai ya se va en ata o so fuanga na lo me le fa ma ngalo fa to ese fa mangan pe mari e foi lele wa o ja sanga ta fie tele fa to ese le te lo ma ti anga let pe wa ele la va e to tu di bella ya esa mai te wala fi vai santa lo to lo no le vi mai ya ta tu ta no fie le ta ya fo ya pena le lo to no to mon lo to mai ti ta more ya o le miti mari e fa se miti mari ya le so
Whawhianga mai tamare ia mara pese miti malie ia au whaawala tātou ia i le whale i siwaenga lea na whainga ruenga na pō na e whaile tātou malolonga. Saurele, ei whaile me taule miti aori, lai te pula, lai te miti. Ia, sa. E pe whao, wai e no umau e fōrisasu. Tu sa lai te whainga ruenga, alau titi lo whaile lo wata mo mawhau whau whaile se aso te sa wali mai ai. So la te miti whaile le se aso ua saunia whaile. E mera nā te ole miti pula. E le se miti moera, mera te ole miti pula. Ia nā. O whapea, ia o whailolo sula tonga alo matua. Po sa ta miti, po sa ta moi vale. Po a whia se aso tau nuoi nei wha moi. O le wali ia, le nina o tali voi le...
O la tau no le fa la rata ta. Sole. Sa o. Tari voi. Sole. Ia va tu fu tari fai me alo fatu e tu o vai lua tatu tari. Fai fa le o le mo le tala anga le mena o le o mo le va tele tata na na va tu fa le. O tata fo le wale o mal tatu. Ia. Awa ula o ta o na o vai to ni usa na fi talita. Papia wile te. Ale walu na fi alu po walu me le so le tan no me ni usa ni usa tata. Ia na. Ele se me o ma fo ta si tu loa. Le rata ua vai lua tutu sal tata. Ala e maua tua I lungo le tata I pito I tua. Mo meo pauta. E se vai lai. Ia o le ala ele ma le una kapia ni usila ma le una kapia Hawk Spade me le utu. Ai wana e pu e mai male ata a. Ola ngona le mafui. Mafui. Oso mafui. Ele lulu mafui. Lulu mafui. Ia le na. Ia. Ai le winga na mata utia le mele. O le la fai ni esa oi mo tino le la fai su enga I wa mo tino o se pa ti le na fai le na mafuai ona pe ia le fa ufa mai na pa u na lo lunga o le sima ai mo tino a pe na foi le fai foi ia tanga ia mo tanga ta e a fia le ava maro si ia lo winga fa pena po ta wa ila ia ti le wai o le sina me le te mai ta wina le tama ia tu itino ia so ma so Masa salo por meo la to fa ngai fu ala u mo malos. E wa so sia tu wa so sta longa. Tu malos I te tu fa ngai le tanga ta alo fu ala. Le si mele o ta una nga e le no ka pe ni sila. Ta fai masiaki ta mata alo. O te lo la fai. Ia. Ia mo ye result le ta u me fa la ta lo le ile Sāmoa Hawk Spade. Le ta alo ta to le weary. Le sa lu spe pa le fa e vas po lima vas ta do. O ia. Ele ma o Isaia a. Ia, Isaia le we. Ai vai le ta lo so para kapil ta usangan. E pe ai le se e ata le ia. Ale le sa le le pepa. E fa alu e fa tolu na fai le va ngo discipline po le o ingan tu ye. Fai na tute fo le a fai na o onga fa le koleli. E fa ngai no fo ala fa saina. E se vai. E vole huka le uto ta alo le temi le ia palangi vole. Ia la na mo fo ala fa sai. Mo o te ala faia ai se asia fa alu mai na tamata alo I lunga le media mal fa sala. Ala o ia I tu pa walona. A olona te va uni ele to manda o. Ia. E o fera ka lu ala fa nga lu ka a fa ile so to mai fa to. Ia se vai la ile mele le ia le fa alia me la na. Le talitale na matua fa ina ai pu e mai le mo atua ia pau taidu. E ole no pena ta alo fele le ia e wori ina I Wellington le so. Lo pena le fele to. Ora tua so ia mo to vo ia so ia ta alo tata. O la o mai vo le yuta la o mo ta pe me la kapila po le fe fiola so tona. Ia. O me lo le na natif me la o te tu lo mo to ina. Eu mas eu fui sacar. Ala pe pese fi mo tata fa lo to. E mo tata. Olha fi mo mo tata mo tata tu lo. Malo. Ja. Na vai ngai fa mana tu pe mo tata ni ta ya o le o to 2 minutos na ta le o le iva. Ai o le fa ma. Sole. Ese ko ile to ina fa ma ile na mai ne o so enga sa fa. Ia. Ela mo ia ta lucia ia fa la tele stemi po le alfa ma ile a fo mai ta to tel fo le iva na fa mani no to le fiona la wano. Te lo fo el por kala mele o ta ya. O le atu va ia. Te lo le la fa ma ta la au ile to le fiona la wano le. Le vai usi le mo si le fia fo le ta to. O fiti ma sa mo le. Le mo ah. Ai le se fo. Ele se fo. Ja, se uma tatu telefo. Ja. Ja, on tatu te tel no le wa ia fo le sa mo le vai. Po ia ni nga se fa mai wa le se fo. Lai laula au sa mo le. No na tu ia le la fo ai nu ia. Awa a uma le ta mai o tangata. Ja, ela ia la toile tu família tu tola au ia nga mo tangata. Te dis va longo we nu se la fo. Awa le no por fo le. Wa lo fa mai fo mai poto. Ele ai se stonga fiti o fa mai. Ala ia mo me o lau moli se tu lau moli ai nu. Me lau mo fe fa ta. So o fa mo pa fa.
Te le I whālo I nu se lau whawhua. Wale no por favor na o le virusi le o la le se fo I Sāmoa. Te le lau mango. Lau fuafua. Ia ote. Ia, whawhoromei tala whau leo tā le I whalo whātu I wāna whawhitai mafuta mai o ia hoi. O te toi whātalofa I le pa I o lo tātua tunu man au whaafonga e le tautua le si fonga le lau mua tawala I ana telefone mo le nei aso. O le anganga e tautua, o le au tūle na au I ere wha moe o le tū whaatasi o le aso whaapitoa, mo tangata whainga ruenga uma le malo, e o lava I ana whaalapa pitonga tūma o te, o se wha moe whia e te lo tausanga uma vae, e o mai whaatasi ei tangata umolo tautua ina le malo I ngā ruenga matiu te SS, e sāvalia le taulanga mwhaapotopoto ane lumamaoto le malo le ele le fau, matu I nātu iei se matu pala o whaamnuyanga mai le malo maun te tai, a wā le toe mati no le au nanga, e whaawau anga I le lumanai. E le saunoanga le fionga le sui pālemia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio. O se tai au, o tū matu mawalunga, a wā o tā pena whawawhine tō anga I le silisili ese, le aveo le nei aso, maaso e whamana tuai, ma pati ai au nanga lau tele, a le malo, ma le au whainga ruenga o lo whaia le tautua. O tala whiunga ma le whiau o le so, anganga tautua. A wā ele ai se vaenga o la tātou tautua, o lo whaia mo le malo, ma Sāmoa, o lilo I whawhonga pa ia o lo tātou tua. E lei whangaluina le whamanatui no le aso whaapitoa, le manatua ai o le au nanga I lātua whai I langi le wholaunga, a o ngā lulue ai I tutono matanga ruenga le malo. Sau noa tuala, o le au whi ngā ruenga mō le temi nei, e whaua I ātai au. Au I lātou fo ia o tu I nātu iei le wha moenga mō ātai au, e lātou te tāpenaina, le lumanai manuia wha awau o Sāmoa. O sini o lo tultuloina e wha amautu ma fuafua I ati na e o le atunu o le tausanga lua whelua se fulmalitasi le lua whelua se fulmaleono. E vai taula I le komisi o tangata whainga ruenga le malo. E le tui nātu lei au nanga lau tele I sili o na lei. Ma o ia vaenga I tolu, e au fiele si tia lo to mai maanga wa au wha au lulunga, si tia wha atinonga o ngā ruenga, ma amionga tau aloa whaapea pūlenga le lei. O vaenga I olo o ngā lulue whaatase le komisi o whaurulunga mtanga luenga te itase, ma o lo whaanga solo le te minei lo I longa whaawau le ofisa le komisi o ngā luenga, mo le whaamautu o mta whaioi matangata whai ngā luenga mo mia, mo mtanga luenga uma ale malo. E lei titi le whaamoe o tama matene tuai o le lau mua o avele, le na whaatauta I le whaai unga le vaiaso. O le whaamoe e le ngata le whaata wei no le atuanga o le se lau tausanga, talu o na whaavaina le lau mua I vai lima, ai o le sa ilinga se leni e wha le leia tili ai le lau mua, mo whanau lalo vao le atunu, o lo auto wa atu iai e o oina ai. O le whaamoe ua le na o Sāmoa, ai watu whaatasi ai asosio tama matene tuai mai isi atunu o le lalolangi. E pei o na fausia ai Prestene ma asosi te itasi to tonu atunu, e wha pei o Amerika, New Zealand ma Australia, Rarotonga ma Hawaii, ma isi atunu o lalolangi wo atu yeita ma whanau o le kolisi. Na whaai loa le aunga le whaamoe, e le Prestene o le asosio tamatuai a vele mai Wellingtone, le whionga tunu mafono kena koe. O le taupeau mai o no le whaamoe, ia wale tāpena ina, ma le saini ngā tupe, mo le whaamanatuina o se lau tausanga le tausanga pou, ia le aua tua inga mga luenga o no le whaamoe. E lata le toa se fulu tama whanau o le lau mua, wa avea nei mawhai pule o le pāne mene, e le ngata o le whainga mālolo tula inei, ai whapena fo I le tua ngai. Le whionga le Prestene o le asosia tamatuai Wellingtone, tunu mafono ken a koe. Na whaai loa le ave pasi o le laumoso oi na malanga mai sapunawa. E whaale tonu ta au fiola na pasi,
na afuai o na whaawhainga tau na tau fiofilan pasi, awa ngai mai lalo lea enga i le lata, wha solo mai ai tua i le fifi, le na lia e mai ele wha lave le tai awan nafi. Inisio mōli mau wha moe ina se ainga o lo tu luma o le whale na tupo i le wha lave. Na whaisi sao o le pasi le anga i mai lalo, mai o le patu le tuane o le fifi, na amata malepe mai e ina le afi o le pasi, ma tifa ne ai masasoa se ta avale mumu na nga i atu i lunga, mai le manga whae le loto samasone, ma o omianga i le poumoli i lumane o le whale ainga o lo tuwai. Wha mauni a mail kom sino mtanga ruenga o leo, e silia i le tolu se fulu le pasese o le pasi na malanga mai le tai awana nafi, e au fiai i la to e whainga ruenga, o nisi na nga i mai fe au mapisi nisi le taulanga ma wha ataunga, ma nei whanau la aiti, e le iai se tasi ua maliu le wha lave, ai se i vanga na ai le toa wha o lo tau fia pia le whana mai, i manu anga tunga o lo tonga fiti ai. Mai o le tūlai mei pia o wha lave tau ta avale a fiai pasi lau papa, wa visilingi ai el to tele o le atunu, le saunga le mua o ia fo itu ai ngā pasi, pe a fua tu i teimi la vea ma le tele o wha lave tūlai mai ai, e matua whaatama ia a tō tino pasi mai le aise pui ngā saunga le mo, e mawhai ona maua e tanga te whemalanga iai. E nisi o suenga na mawai, e le ngate li whawhawina le leisene po le restalo le pasi mole ni tausanga, ai lea i foi se leisene o le ave pasi. O le aso lua o le masinan te nei, na ripoti e foi se tasi e lunga upenga ta whaelangi po le Facebook, le pasi lava le tasi le lefa au tauta malana alu ilunga le awala, na se mea manu e a whae nei foi le latu ta avale, a le na tuina ilunga le fase. O tala fawia mo le yaso, man rielu tātou, tunu i whi au matiu te mga ruenga whenga iai, whasoi foi au. Ta alofa lava o talafau le si ufonga le lau mua mai Wellington. Wailoi su enga na whaatino le Universite o Otago, le iai leo se sia mai lea o ngā iai se tonga fiti, ua ta amilo nei le Pasifika e au fia ai ma New Zealand. O leo i linga o le neisa i linga le Universite o Otago, ua lo mia i le newspaper o ngā ruenga wha le soifua malo lo ina mo le Pasifika i sifo. O lo ta wai le sala lau o le siamo le nei e wha aingoa ina o le crab, i le vā o tunu ua iai initia, Fiji, Sāmoa, Australia, wha pea ai ma New Zealand nei. O le teitai o le suenga le nei o le lii o Sakiusa Balei Vanua Lala, o le vaenga o suenga le microbiology ma le immunology i le Universite o Otago, wha pea ai ma le kolisi o vaila au ma suenga o le soifua maro loina, le Universite le Malo Fiti. Na ia whaaria mai, e titi ni whaamtalanga e whaatatau i le PPCI o le siama le nei i le Vasa Pasifika. Ai sa ma whai o nei loe le neisa i le linga, le salalau ma le taatele o le siama i le tono Fiti ma Sāmoa. E awala lea i ni whesota inga ma isi vahenga o le Pasifika, whaapea ma Asia i saute, ma watangi ai se tūlanga malosi o le salalau o le nei siama e ngoa o le crab. Whaalia e le isa aulu i aile suenga sa kiusa Balei Vanua Lala, o le siama le nei o le crab, e ona ai le toto le tangata soifua, e le ngata i lea a whaina ai ma, ia a maise o ala vai mo le whi au vai, mai talu, talu ai ona e malosi i alona te ena, ia po le te ena le siama o waila au mo tonga fitinga, o le ala le whaingatai, ona tonga fitia, ma te le ai le avanoa e sala lau mo pipisi atu ai, ma o lava ina whaata oto li ai se tangata, ma ngai atu lava ina umai lona soifua. O le taunu unga lau suenga le nei, o i loa ai, e ma losi le siama le nei o le crab, i le tono Fiti whaapea ma Sāmoa. E iai whaamauninga, o le sala lau ma le pipisi o le siama i le tono o whale mai Fiti whaapea ma Sāmoa. E le au ngā le te leo waila au maasani e ti nei ai siama i le siama le nei o le crab.
Whaamaunia le whi awea ia o le siama i le vā o Initia, Ausitalia, New Zealand, Fiji, whaapea ma Sāmoa. Whaalia mai le li Professor James Asher o le University of Otago e mo o mia le whaia wawe se fuafuanga i le mata opule nei ona o le iai o le nei siama i le tonu o le mai o Fiji whaapea ma Sāmoa e ono tu lai mai ai ni whaafita uli onga i se teimi pe a le wawe whaia iai se fuafuanga. Sa i longa na whaina se vaenga telo le motu i saute whaapele pito i lalo le motu i mātua New Zealand i matangi malolosi ma winga whaale tono le tau i le asonga fua ana nafi wha solo mai ai ana pō. Sa tele ina wha ma maruinai i hia vaenga o le tunu ni la pata inga o matangi malolosi ma mea e ono wha leanga inai i le asonga fua a toa. E tu sa mole lua afe la whai o whale o a inga sa motu si aile e le tise i le tu malo o Otago wha pia Canterbury ai moise fo i o Wellingtone ona o le wha lenga ina waia ma leina o le tise matangi malo losi nei. E lenga te lea ai malu se furu la whai o malanga wa lele le company o le Air New Zealand na tau fia e le ima whai una whaia na nafi ona o ia tu langa wha le tonu. O le marolosi fo i matangi sa tau fia i le whaia i malanga e valu al company va ale Inter Islander i le va Wellington ma Picton a o le company va ale Blue Bridge e ono ala tau malanga na tau fia ona o winga fa ale tonu o le tau. Tele fo ia wala de tele sa tau nia ona o fa ai te tenga i le saunga le mua tangata ma ta vale fe malanga ai. Le ngata i matangi malolosi, ai sa ia fo i la puta inga o timunga mamafa mo le tu malo Westland i le motu i saute, ato ai mana puta inga i le mamafa o le kiona e pa i awala i lunga o tu maunga. Wa i oele malo New Zealand e wha au popo, le si vai ngā tupe sili atu i le 7 miliona tā la, e veso soani ai i le kompani o le Ruapehu Alpine Lifts, e pei alu si le fia, o le kompani le nei, e la tau te pūlea ma wha afue ina no fuanga mo wha ase enga i le aisa i le maunga o Ruapehu, i le o ngā tu tonu o le motu i mātu o New Zealand. Na amata i le tausanga taluai, o na whea ngai le Ruapehu Alpine Lifts, ma wha afita auli tau tupe, o na ua o i le whaasa 5 miliona tā lāna ai tā lafu ua le ma whai ona tutongi, e ma hua o na o le wha le tonu o la tau ngā luenga, i sā matapu sā iai o le wha mai COVID se fuluiva. Wha ilo mai ele min stau la ti na e tu malo i tua o Karen McNulty, na pāsi el kabineta i lana fontanga i la songa fua na nafi, i ale se leni e 7.5 miliona tā la, e tu ina tu le kompani, ina ia mwhai iai na wha awau la tu ngā luenga whai, ma te tala pēr malae mo tā whaonga ma wha ase enga i le kiona i lunga o le maunga o Ruapehu se ia o i le masino mati o le tausanga a sau lua o lua wha. Ua le fia le taitai o le leiba po o le lipare mia ia Chris Hipkins ina ua ia mauatala ua le awanoa le taitai o le partia le National ia Christopher Luxon mo talanoanga whaafinaunga po o le debate lona tolu i le vāo taitai o parti de tele lua a o lumana ia i le pānota. O le poa nā nei le sa wha amoe moe e whai ai le nei debate i le ai o Christchurch e pei o na ngā lulue ma whaatulanga ma fuafuaina e le The Press. Pei taila, o na nafi le sa whailo ma iai le partia le National i se talanoanga ma le News Hub. Ua wha maamuru le li taitai a Christopher Luxon mai le whaatalanoanga tanuai o na le ua whaataotolia i le COVID-19 fruiva le taitai o le leiba i a Chris Hipkins. Pei tai o se teimi muli ane na whailo ma iai e Luxon o ia e le wha maamuru mai le debate le nei ai o le mea ua tupu o le ua leo o le talanoanga e pei o na mua i fua inai. E tu ina mai le wha ase launga le taitai o le National ai ua uma o na wha ailoa wha lawa i tele mai e le staff i le tai au le songofua nafi o lo o whaia tau mwhainga le kompani o lo o wha atulanga ina le talanoanga e to e wha atulanga se aso e wha atau nuai ona o le wha ngasenga se ai o le taitai o le leiba i le COVID-19 se fuluiva. O whaino mai al komisi o whai ngā pālota le so longa le lei o la so mua taru ona te tala i la so ngafua ia le awanoa mo te ngata e fia wawe whai ai a la tau pālota
I tu ese o New Zealand. To e whaamanatu mai ai le komisi e mana o mia o na le sitala tangata uma ina ia mawhai o na pālota. E o lava i laso le pālota tele laso sfulwha o le masina le nei e mawhai lava o na le sitala ai suafa o e fia pālota mawhai ai a lato pālota whaapitoa. O tangata uma o se fulwaru te usanga masili atu le matua ua nga vaai le stala mo le pālota. E le ngata i lea de tau o na sitseni ia pe o se tangata fo i wanofo mahu i New Zealand wa atoa le te usanga talu o na iai le tonu le tunu. O le pālota tele le lua afe lua sifulu e tasi tesi ma le iwa miliona le a whai o tangata sa pālota mua a o le i o i le aso a tau whaina o lea whai ngā pālota tele a New Zealand. O le awha inga pe tusa le o le lua mai tolu o tangata uma na pālota ai i le nā pālota tele. Ua to tele te kato New Zealand, ua ngā waa nei mō le waila au, lea e le te tongi, e le aise taupa pe e whaifua ai te tongi e le malo New Zealand, mō tonga fitinga o le COVID se fulu mo le iwa. O le aso mua o ki topa lea na amata wha amamanu ai lea fuanga fau, ina ua whaalau tele atu i ai e le kompania le Farmac, i ai inga e anga waa ai tangata mō le tonga fitinga le nei e au noa ma se tau po se te tongi. O le nei tonga fitinga e au fi ai le tau o fuala au e tolu, e au fi ai ia le Paxlovid ma le Remdesivir, o i fuala au e mō tangata e tele ma whaale tonu o lātou whaafita au li tau i le soifua maloloina. O nei suinga, ua mana i ai la ngona ma manatu sa whaalia e le mtanga luenga o tangata i le a toa le malo si el tino ina ua whaamuta ia au kurso ia le whaatala noina whaala waitele e le Farmac o le mata opule nei. Lipo tia mai ai le talia fia e le Pfizer, le kompani le ngausia i le whaala au le nei o le Paxlovid o le fuafuanga ua iai. Whaalia mai e le whaatonu o le Pfizer mo Australia ma New Zealand. A oanga i atu i le tau mawhana whana, mauti noa lava o le ato o tele tangata e whe mala ngai ma whe asia si ai solo e mai whapena fo i na mauti noa le whaate tele ai o le pipisi o le COVID-19 fruiva i le lau tele o le atino. Sa whaamauina e le matanga ruenga le soifua maloloina la whainga e lua afe iwa se lau ono valu o mai fau o le COVID-19 fruiva i le tono New Zealand i le vai aso ua mawai atu nei ai se fulu ma le wha le a whai o e na mali liu ai. O le afe tolu se lau se fulu wha o nei mai o tangata na mau ai mua fo'i i le COVID-19. Ai o mai la i le vailuanga o le pole sa na te nei e se lau fitus fulu fitu la whainga o tangata sa tau fia i le tono o fole mai e au fia i le to fitu i vaenga mo mai tinga aina. O whainu mela mo le vai aso i ono tua sa tula i mai ai le lua afe iwa se lau iwa valu. Le au whainga o mai fau ai se fulu ma le valu ma liu. Ua toi tā pae le uni le kapia New Zealand le tali tā le Ranfurly Shield le na tae ma malepe i le taimi o le fia le au le kapia Hawke's Bay i le whai unga o le vai aso. Pei tae e le o iaise wha amoe moe o le uni le kapia New Zealand i na whaia se sua ngā wha apitoa po o se test o le tino o le tali tā mo ni a whaina mani mai ini fuala au po ni vaila au wha asaina. Aina ta o mai, o le toi tā pae le uni le te tā ina ua maua tala i le mea utupu, ma maua fo'i ni ata i lunga o viso ta inga tele wawave, o lo o iai se pauta pae i lunga o leisi afa o le te tale nei ina ua tae, whai loma iai le lei o Steve Lancaster o se suisi ni o le uni le kopia New Zealand. E le i loa le uni po o le a lea pauta, pe o se vaila au wha asaina pe le ai, mai al mafuanga lea o le suenga o whaanga solo nei, ina ia manino ai i le mea na tupu male pe o le tarita. Tā ua fo i Lancaster o le whaia su enga mō fuala au mawaila au whaasaina o se mata upu lea tau ngā ruenga ma e le i mana o i e whailo mai pe ua whaia pe e ono whaia fo i su enga o le auta alo sa fia ai. Whailo mai e le CEO o le uni la kapia Hawke's Bay o Jay Campbell e lango ina i la lato uni le suenga o whaanga solo nei a le uni le kopi a New Zealand e tusa o le nei mata upu. Ai mo le teimi nei, o lea o toi whaafo i maili te tai le ofisa tu tono le uni le kopi a New Zealand i Wellingtone.
Ua maua se mani enga pupu i le vāo pāti au tue lua le malo tele o Amerika e whaatanga i nai vai ngā tupe mo ngā luenga whai e le malo le United States. O le nei pili ua pāsia ma ioe ina e le fono whaitu la fono o Amerika o le am whai ai o na whaatino ngā luenga masani e le malo se i o i le vairuanga o le masina o Novema. Peitai e le o au fiai nisi fsoswani fau mo le malo o Ukraine. O le panota le senate i le nei pili valus fulvalu i e suisa langolangoina ai to a iwa na te i iai. O le fonga fitalai o le fono na taula mua i le pili le nei fast fulli maso e whaatanga ina ai le pulenga ma le malo e whaatino ana ngā luenga whai masani. O lo ye nei Papua New Guinea e le li whaiti whanga Amerika o Will Smith mo le pua ina i o se anta whaale awa onga mo le whaalabu tonga o le National Geographic. O lo o whaasasa sui o le malo Papua New Guinea o lo a fia lewa a moe moe o na whaailoa e le au ili linga o le iai Papua New Guinea o le li il nei o Will Smith. Aina ta ua e whapea o le documentary le nei o le a pua ina lea i le tu malo o New Ireland whapea ma East New Britain. Mai tu sa mo le onu se furu la wha e te ngata lo o a fiai i tā penanga mo le pueina o le hata. Wha alia fo i se lipoti le newspaper o le Post Courier, sa malanga sa o atu i le nuu o Kavieng i le tu malo New Ireland i se wa le private i le li o Will Smith mai i le ai o Sydney i Ausitalia. I tā longa, kirikiti wha alawao malo na manu malo le Black Caps a New Zealand ya a Felika i saute i se la ua tālonga wha sama noa e sauni ai mo le taunisanga o le ipo le laurolangi le whaia i initia. Sa wha apupu le tālonga o na ua timu ai na maua ai e tolu se lau lua tasi o New Zealand mo ana pe e ono na tuli e le Proteas a Felika i saute pe uma ai e lua se lau sfutasi o latou ai. O le tālonga mo mua la New Zealand i le ipo le laurolangi o le awhetau iei ma Engelani i le astofi o le vai aso le nei. O le whai unga le nā o talafau. Alo vatai il whafonga mai, ia toi whafonga i le tūnai sifuru mane lua i leo i nei tātou telefon matala mai Sāmoa, 2 minute te ai nei leiva, pokalame le atal tāru si fonga lau mua, alo le mafuta mai, i ngā luenga fo i nei aso. Ya masani tātou e tātou por kalame le soifua maloloina nei le sefulu ia solua taitas. Peo tātou noa. Por kalame nei e mo ia le whai ni usila. Whātupe fo e mtanga luenga soifua maloloina ni usila ma Wellington. Ia ai wha mtalanga ia o ngā mo so Sāmoa so se whanga lolang. Peo le kasanga se le suka. Toto mawalunga. O le whātu. Wa uma me talo. E tu sa uma tātou e uma ia whanga ia tātou. Ngala po fiala tu no la langi lo mafuta mai ya nga ya we ya o na fa so fu malo no ina to mai fa to wa o ina so se mtata ya mi ya tama fa na usamo ya le la pa memta na no tato di tio mana ya tele so so ani fo ina mo tato tangata wa lo fa salo ina na fo tato ngana pe fa li ina fo ini se pokalame ya to fo to le fa ma ile po le vai rusi le wa mo sa mo fit o le ta wa mai tato tara fo le fionga la wano o Afrika o fia foi India fiti Sāmoa o va fa fela no o le vai rusi le Sāmoa e fo ringa mai o ni tangata fe malanga i le vawa tu no ne o le ta mai mani usila ya India ni usila fiti ma Sāmoa le mo i le vai rusi le aso bela talo no yeso e mana tu ala nei tato tu tausia so ya fa ya le ta o le vai pala pe fies furuata me tole ai ngai o mai ele vai na sola se si lo tu ha sola mai nei tu ele fa tene e fa o tu no foi o tu fa na go tu no lo tu era na su era pola mai o lo fa tani me lo tu mal vai pala yo na no lo le nei no fa e nei se si sola se tamba le e te va ele al mo adu fere la mo i no ai tu la lo matu le ti vole le pala ai inu vai le ta mo o fa la to fa le o poi mai vale lilla e una vale tele lilla ton fa sa e muso sa inu vai sa ya so ro ta fio fi peto lo ta fio fi ala fa inu vai pala ai sa le pe la matul tala na ta to tali ai fa no watu ele se ton fitting ole vai rusi le o fa le mai sa mo ma fit
E iai alo i tali tonunga. O la iai mau i Sāmoa le fofo i vai ia. E iai ia ni a ola au po ni laula au foi. Ni lo pe te ua o mo ai se fofo le vai rusi le o. Ave vele ta mo titi e fa longa tale lo ta mama lo tina fa lo tala lo tina. Ave o fa no vai pala. Na. O moro no va. Ale no va fe. Ave o fe au. Wa fe ta mo titi fe au. O le povi, ave o le povi. E fa fe le povi ya. E ne ta i ala e va pe. Ala fa ta fa ino tu fa mai le povi le usau le povi. Na inu ala i on fe le povi. Fe. Ja, maar wij is heel tof. Maar wij hele pop, ja. En die uit dan met met al pop. Hij was maar lo ali zo voor le niet aan pop. Ja, dat telefoon nou. Dat ja, ole via. Je van dat toe de scholarship le tolo scholarship. Ja. Ja, en mau lu le penga so ta inga le Ministry of Pacific People. Fental sanga ita betile ya onga ya kolisi, fental sanga la matua le ya onga ya tertiary level. Ia universite ma o nga tata ese. Na mo la no ia o le taimi le tal sanga e uma la no le store spuro ke topa. Ja. Le piliota le te tal sanga. Ai o la no mo mua na tata Pacifica va. Ana ia. Ja, o la va mo mua o le Pacifica. E dai to uma na fam talanga pe a mo mil so so ni no le pe of so ta inga Ministry of Pacific People. Ana ia fa nau ia palai ai. Ia ona fe so ni fo ina matua. Le tulanga lo ia le tulanga tau se leni o le tau singo ainga bo to swani na vainga na pe a manuia lau apalai le na fo scholarship sa o le nei ya ale la tatu o sine pese le ya ale o los fulon minuto te ne le tula iva ia mai hani mai kapan bueno ene la longangi wa fola siene yo la tabo mafutanga wa tala tangata ua inosia olita iluma o tangata ira ua tua ifuma maya ita oleleanga Fuanga mole lumanai wa folasia aile ala olo walofa ualiliu e watafiu ai mau pe ana tutu saota o mafutana Putatino te amenero tiene opposelino Le olla mai fesusuyai ele tu mau se me etasi wale ama opa watu taula manuao Le mama ofikia ikuao Le muelele valoria Olo walofa ualiliu e watafiu E what I feel
va fianga ni taimar tau luas fuluiva minuto te nei le tula iva ia le wa afaleva ia ai on parota mas fol parota tatu New Zealand ia lo fa manatu pea ta ua tatu e faita tu parota tu sole o mele se tatu uma Sāmoa ia pe e uma lole ta bata tu lo tomati ia e uma lo tomati la sa ma lo le son fua ia ia ona tatu tomati uma lo tomati o lo le a le son fua va so le io e io il verso voi la del tato palo per le tau le lo totale le no te mi nei poi fie palo tu bena o fe lo palo tu il verso nei fatti alla rapisi il verso nei palo io le tu ua fanau no fa nau ia I fale ia e o fai palota ate la tu voi o la va no te mi nei io e i fai palo tu fai palo ma ate ai fo I wali lo ate o pisi le va yaso ia pe ti e mar fa nau o mere fai palota tu no fo ta mai ti tono ta vale no foi tanga matua ia e o ia isi vai nga fai palota pe fa pe o le la o fa ta fa ta mai ti il verso muli le la tu tua ia sa o verso foi fa pe nei e te vai mai ta winda I tai Wellington mo matua matutua mfana una I te fio ai sono ta fa ia e te mai ta winda no fo afi o pasi e fio ia ia ai no tatu ta mai Sāmoa ia e pisi tatu te mine le ongo pe polo ta mai te ia ai tala te pele na ista mai te vela ta loto ia ma lo ia fo ia vili ma tolu va lima lo fatas ia pole o fa tolu va lima lo fatas ole ona batanga le masinga le o ke topa te sanga uma e fa manatu ai e fa ta wa ina o tanga ma tu e le lo langi ia le fa fa ta wa le usila ia e ila le fai longa tau aloa na pole fai longa pito tau sanga uma e ta ole Huia Award e fōa I atu I le auaunanga pole tangata wai longa na tau tua I le vainga o mātua e ta ole Huia Award tau sanga la nei le ua māloa I la tau nei sua tangata sua whaia LC Tongs o Brownry Groot ia ma le whala pitonga le ta o le Age Concern Auckland Asian Service. La tona le oman malo le whae longa le inu le tele ia inga e maua ila wano. Pe ia whaela tala fo le leo le tausinga leo tātou matua tausi. Ia. E matua le io I mata leo le ainga toa le matua tausi. Sāmoa, leo langa o tātou Sāmoa te lo whapea fo inu o le Pasifika. Ia. Tausi le leista ma matua, postina matua, ia po lai matua fo. Ia wa ole la e tali tonu al Sāmoa e manuia le tangata tausi matua. Na, mana ia. Ma le sive, e le ia se whanau e vai atu e popua ngā tia ma whaina mai lon ta mamalon tina ai le isana me vai. Alfa mnatu foi le mo lisi te ua le mamafa ia ia le vanga le ole alu esi le ona matua. Ia. Ia, ma ola no e vai le tatu matua. Tu fa malo foi la tolo foi fa tu ai ga tausi vai go le matua, ma lola. Wato te le matua le mai mo fa lo mo tatu di tolo le taia. E mo ile le. Vai le ina le la tu asi oi. Ia. Ia. Fai eso. Fai alfa manuia masani. Ia. Na poto tu alfa na ia, mas tatu fa manuia le usau le hip. Hip. Wai le me la tangi o I tama poltina pe apra finga le li ale o fiu tawana wa tu la tu tanonga la inga. Ai vole tangata alfa na mai. E le vai e ma tu e wa tu asi la. Si longa o vesi mal to do fa. Ja, vai mal do ia la du sa. Ava pe fa ia vai tua. O so. Mas vou ver no sa. Ja, na no fo ai no. Estou ti, faz tão bem da out via. Já tu não lo. Ai le io atu la safari atu tu andal mal pasi alo famil tu ino. Ai foi po missa mal fa fini. Fuori sa vai le ma se ato. Tamai titi. Sa wala ata la sa o tu poi du no tu asa no. Se evolu mo po vole le tu. Wa. Ela via. Ya ulu no so. Ti na o mato ai ngari. E to ti na to. Ja, to te le la tu lo afia na foi va ngor soi fuanga. Tau si le na tu so. Eu se longa o misa mal fine to ali o to ina mal lo tu. E isi ai ngale ana. Foi se la to fa vela mal chitsta. So le ai ngale na tongi la to pase se o mai au gila ni nei.
Ia, e to tonu no le ta vale la inga la pe ma le 5 kilomita ma maul me no foi la inga le me vale le. Ia. La wo lungo le ta vale la mai me vale le e o mai Wellington. Ma wo lo fe autos to see el telefoni por le text. Wale ta un malanga al vale le. Ia. Alfa mo le mai ai le ta wo tele. Su e tu ngale si malanga e so o. O le si aso, ia man tu o tu wai tele la fa mo le mai ai. Ia. To tongi no a inga la to pa se e ni usila. E na wela to wa fe ni se la wo sfu. Ida soalia. Ida soalia, ida fiafi. E mai no la inga ia fi na u e la wa nga e tau no to tongi mai la to tupe le o le o cancel malanga vale. Ia. Fa ta se mal la to pa se le o halu i e ni usila o na o le o la to malanga. Ia, e watu ala le fina wala inga matai a mai luma il vanga le luma vole le. Ia. Le mafai. Ia. Pa ule o tupe mo tona tupe le cancel malanga pe fa le le o malanga. Ai le mafai ma tona tongi le tupe le to fa lu le New Zealand. Ia. Ina woso la ta bulu ngol me wala fasal. Ia wala sa wala fato se ngal chet sta. Fa malu watu se la fa ngal wala sa le ya le. Ina. Mete va. Pe va vete de nga yo pe on ta bulu ngol media. Ala fasal la. Ia, amo. Ena na os New Zealand Herald le tala le. Ia fato ese lo ma le vai ngai si unga li ma le ai. Ia, ai ole ma le ia la ole si inga le unga li ole mau. Wa o fia vai tau tala le. Ila lo tu la fondo le ta o Civil Aviation Act. Ia. Na quote pe na si ele unga li mal malamba le unga li tu la fondo. E ma faina o tu le fa se fulu ina le te leo tu pe to tongi me company va le. Ona o la tona mafua ina whaale ia o ngā ina whainga malanga. Ia. Kompani vale. Io, na si ina le runga li i le tūla whono i o le Jetstar. Vai, tūla whono le Aviation Act. O le mele tautou whai. Ia, a fiu na watu le. Ia na nao son ta upul nungo le media. Ia. Va vero le whato ese Jetstar. De vai, lai. Na o sau mai Sāmoa. O le, kasa tola utala. E ni sel mato ai ngano mai tau sanga nei mai Sāmoa. Nau tangola tamo fai se si la to ato fa popo. Ia, tongi le si. Tongi i fa le kilo Io i kilo fa popo. Fiu tong fai le fai. Ai o tu mato ai ngano le vale. O la ma fai na to tongi ai o. Na tongi no le tonu se la o no sfuru ya. Ai tasi la to. Kilo le fai le tongi no fu lima tala di usila. Ale na tam fai tongi lunga. To fai tongi online. Online. Le fai poloka mai fai ga ma famel fasi silanga sau. O fai ga malanga le. Wale ma fai no to tongi ato. Ia. O no lisio mafua. O tongolo email ye la fa se ai le di usila. To titi a tonu masina fa to asau tali. Fa maluru ato. Le mafua anga na tupo o le make o le technical fault. Tu zo le fa ina o le. Ia. Mo me o pengo so ta inga vo le fa inga lu ngai lu. Ya fa mai la fa malu no tu no ia no te tali fa vai. O tele tali ya to fa to senga. O le wingo la talo tele tali ya ina. Ele ai ma se mea fa pe na ele se alo fanga na. Wala no to mo fa te email mo fa. A fa o fa inga le company va le e ngau e la tanga tai fa le olo. Ia. No fa ina ma to ai no mo fa to vai. Fai isi teine na tō te whengai, o le mea le na tupu. Wa te ila si teine le mla vale le whale ono le whai atu e le mato, vanga le o le mato ainga. O le fiu le mato ainga ni usi leo online e pei le ma whai, a le wha atanga i. E o te ila si teine. Mato runga le ilo si teine. Ai a wha pai le whai a man mauti noa. Pea loka lunga i tai rua lima tala ni usi le pis, ai o sa i whale ono e pei le tōn se lau ono sifu. Wa vai e le a. Ia. Ia fa pe ia tari si ia nga la foi tionga le nave. Ina ia awene toi fai la to me. A sa ola la to fam tananga na sa fai lungo pengat fai lang. Fa mai e lem fai na tongi. Tu so la to alfanga na fai mai, me wole ma fai ole ole ma fuanga na mai. Fa me wo tumu va. Ai te no va na me, nga o tala le ma to ai na. La no to i me la ye. Va to ia o te le talia la to excuse. Ai o to i no le ia. Ele fica lá e tanga Sāmoa, ele me fai ma tangata na tau poro kama tau online e pei extra piece por kilo fa pop. Ai o fa lo pei ele tai fia se lau tala e ngau la ta tau Sāmoa. Ia. Ta lucia la ia ngala fa se a.
manisi tangata o fasea ia awele to fa ia me ia valele ta tele mana ngau ta tu tangata ia me vela nai o ane me tu ave fasea la fa pela tu la sa o male le me la fa ia ai ale fa le o ia no fa pe o la to fa ia me le o e tal si ia to tu ana ia sa o le ia se le polo ka lunga mana o tongi tu petele o le vale e fu la o ia sa mo sa le sa o le ia sa tu mo ia le la tu o me ia e to se la o no su a lu la o to me ia e fit se la o mo tu pul me pe ia to ia lu fa ala lu li mata la online pe tango to lu li mata la ni si pe o no su ta la ni si la fo ia mana ia ia mo nei so sonia mo tatu tangata sa lo i pete we se aso po se vai aso po se masina ia mo foi leo se si o le New Zealand la to fatal no ia wa ia ta telo foi de tangata fenga lu sa mo la yo ile o la to ma fu ia e mo ile ia nga lu e lunga ia le o vai nga maulunga mana tu ala for ile len tal no to ile fionga yam sanga ta to pule msavelina ile o nanga le la to fa tau atu mo le internet le slingshot ile ngole na ia ina to refund pe to tongi mo to pe tangata ile le fa amana la mai le tangata me vole le fa fi al or fa ina fa ia kon kalate ma fa la wilo ala la fi mai tu ma ta tele for compagnie le fa sala le vaso to yo tu ale vo ina la to for the news on o fa no fo ia e fa ia mal mautino ala to me la fa ia u fa fi fa sala vo fo ni sa o a fi tele yo o nanga fo le fa to fiti no fa ia a fa tai la to so e le so e mo ia ave fa si donga ia fa sala na ma nei te le vai foi na ta wai foi le au nanga vai ngone consumer New Zealand so soni ta tu tangata wa fa le wa lo pel vai ngana le lo te mo uma ia vai nga fa la tu company tele ia fa ia ta tangata le te o fa pe mai tau mai tu no fa pe o tele lo tu vele fa pe le ila tau tal mai ala ile lo to fa manga lo le se fa manga lo fa tangata ia a le wingola o to lu ino to Italia o tele tele ina to fa to se ona la fa ila lo te fa mal mautino ona la mo la to tu pe ale o ita tangata Sāmoa ia mo tele mana ola o ita tangata ai tali la to mo la to tu pe benefit le o lo tato al maftanga I fa tangata pe la o tava aso mo fa manga lo o ia o me fa tu mulo Ela foi empear vai volele e sa o tele na fa maharina. A tele te e fa ngalo. Ele fa mangalo fa ngalo. Ai me fa mangalo e to la mai tai. Sa foi ta to fa mangalo fa ngalo. A fa ngalo lo le to e ma fa i al mele fa mangalo nei ai pisa mai ai va so a to nei me to. Allo tau mo mo tatu tu. O ni o nanga fa te lo fa tonga fa lea mo fa inga ma fa tonga fit. Ele fa pela tatu si tau fa mi sai. Ala ia la tu la fono fa il fa sia. Ia. Ele ia lo tanga te ele o le to mo ma so ia sa fa mel me fa le tatu lo me ton fa. Ah, tu no. O se vai te mi fa mana tu te minutas. Ia. O vai te mi fo ni te vai le te le fa la lo o nanga company. Ia. E me yo me ala for Christmas. E ma fa la tu fa lo TV tele te mana o. Ia. Pe afe lima se lau le tau lai. Ale wa se ti ala ma o se ti ile sfulu ta la le tu pe tongi le va so tas. Me o te ma le sfulu ta la va so ma I ma le te. Ai fia la tau sanga la tongi lo pe o ma e lima afe na la tongi. A le tau TV afe lima se lau. Wa le te ta umel tamana pe la le umi tongi. E wa ma to se ngo fia o le titi o le tu pe sfulu ta la va. Sfulu ta la va. O la la wa ngata ina la wa e tau no tau to su ele sila pepa. O le ale umi le la tongi. Na fa mai ali mai do no tau sanga pe. Tango lo la telefoni fa do vai la fa te. Li masu do va so tau sanga fa te le sfuta la. Fa te le fies forma ya tau sanga. Ma o lo na tari fa fe I se la pe li ma fe. E va pe o le la. Tom tatel. E sa o le le ya. Na mena le la o tatu Christmas fa fa tau. Tele na mafati ai tatu tonga I tala fu no me tau fa se e tatu matala. Mata tu ia ana ia fam na to ta ya to sfulo no minute ta le se fulo sin fa fia fianga ia wa fa fo mel tatu tu no.
le tau toto ua le ai o se mea e mawhai ua loloto lava o le vai whalongo usita ilo a mawhai fiu noa fiu i tau a langa sole o mai whau o le maa fiu noa fiu i tau a langa ona o le amu amu mai o tangata Satani ua liu tino tangata ia lelei o lau whalongo ai awa e te toe nofo nofo fia fia la ia i lea li iua e sa o loto usoe o le la patainga awa e te whatamala Satani ua liu tino tangata ia lelei o lau whalongo ai awa e te toe nofo nofo Fia fia la ia i lea li iua e sa o loto Fiu noa, fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa, fiu i tau a langa Wana o le amu amu mai o tangata Fiu noa, fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa, fiu i tau a langa Wana o le amu amu mai o tangata Fiu noa, fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa, fiu i tau a langa Wana o le amu amu mai o tangata Wana o le amu amu mai o tangata Fiu noa e tau walau e mai whau le waa ia le a tere fo i noa le fteimi o le au ngā tala lo tamaiti e poi fo i la wha noa e te loe le pese na fiu noa ala tuzala le ngatu pulanga le i tātou pēa tātou ma whauwhaunga ano o iai le aso na walau noa te anu whaunga le waa sa o le le ia e la la whametala tu sa lea la me teimi nei le tau alanga mai ale li e sana mo ia e whai alo tō tangata e le ia la se singa maso la maso nei le fwoi lai wha along te tātou le vai teimi ia le o pe le umo maltala mai si tātou wingi le o pe le na red card pe na pepa mumu tālonga le uma sa le whatoa saua i le tala i tua ia tolu tālonga i wha asalai ia wa uma fo i la malona te me tāloi mo le i pola langi talo fai a pe le fa tai fo si alu atu no no talo mo tatou au e ui e tau lau fa mo mo tau na lau mo tatou au la se foi le nei talo le me va vea o le sala talo tatou ma engilan mo tasu ile talo ma tai no lo foi lau stai me leva ya so ko le au to Sāmoa e o tau na lau se aso vai aso nei te ro se aso vai aso nei le la lau mai le tatou au talo sia wa o le vai aso le talo ma to Sāmoa mo so le yo bitua ya e lo te ma o le pa una so ma lo le pa weekend ile so fu tonu so le so fu tasi le ta lo tato wa ya e lo te ma o tala le mo za mo le man fu of yo man ta va le tato tu i o ese fo ya le ai io tato fu lango te o te no la ta lo ngol to le fu la fele le fu o tato za mo o tatou le polu le ki parade fa ia mo le te ua ia sao vai tatou fie parade o le o te fini parade a vai le i talonga ia lu le polu e mo talonga ta miti o te sa ora o te lifa me le te mil parade fet o fet ia to fes parade e talonga ta miti la ti e ra o fa parade pa pisan e parade fa ia a o pe porta no to lo miti sa ia ele o vaso na lo to miti la sanei ia e tai mal tatu palolo ma sa ni ona si palolo le va vea o le sa
Te no ye li sfal tali malo le wo ya sau le wo ha e mai fo ni le na ma le yo le. Ta le vai mona. Resort. Ia. O na le ta pena ma il fa tali ngol au ta palolo ya tu ya pia mai si tu fai la to fa fi fi ya o fo ile I sa fot a. Ia. Manase fale na ina le tanu mo. Fa tali o fai le festival le o ta o le palolo festival. Ia o lo te mile o ya o polu I sa vai. Sa vai. Ma tua nga I tua. Ya fai fi nga ho chaos pa tali malo fa tali ta kon palo. Sa o le ia o nu wa ye pe on da ma sani mai aso ala o le nu wa ye te le no I tanga te pia e o nga I sa vai o nga I tua. Tas palo no to. Yoi. Tai le alo pe. Ia tai le alo. Tai te mta fa. Le tai le alo le ba le au mane mta fa. Fela e o va tai va pe sa va. E sa va li. Wa ngata I lungo tuli ia. Ia te me telefoi tangata pia o atu ta palolo yo. Te mi o le amu. Wa pe o le amu wa le sa o tam. Ia wa te rea inga ma fole fa lenga ina ia ngata I fale o fio anga ma amu. Ia mo ia la ta palolo la ta palolo. Ia. Mala la ta palolo ta. Ile asu ta ma lo ona umma ta ma voi le a. Ta ma voi. Ia o lo le si tanga palolo alu ato ma ta inamu. Ia si o mai le si pito ai. Pero tanga palolo foi fa ta tai lo ta ina mo si ai. Sorry. Ta ina mo na ave ta palolo urudia mo ba pa lo mal. Lo wala ma to tu pulanga ta mi ma to light. Pe o ma to mo te o ai tai le tai a o le va be a o le tai. Ia to ate lo tangata ia no fo tu lungo le. O level no ta no na va ai tu a vole lo tami solo tami o ta vai o ta vala au lo fana umai wa pe vala au na fana umai te va ai la tau fa yo atu tanga ta vole a tu sa vale tu ai tu tau le au yo sa vale tu ai tu tau le au yo ia e wa le tangi pa lo lunga le au e tai la lo ele vola ta la o ia e la mato e ta la mato tu so le au e tai numa mai o lea au I pa pa'u me o lapa matura ina. Ia. O ina la tutu I tangata o mātou mata. Ai se tai le alo o luma I lea au. Ina e tai pa lulu lea mātou. O una le tala me o mātou fi sa fotu manu ui. Ia. Ia pe sa vavali tangata. Ia mātou pe o I vaanga I tai voli. Ai oso I tātou I Sāmoa. Pe I mawhai a tātou. Tātou nei la iti le tāngol palolo a maua a hoa tāule. Ale ma fai la matua. Fata ua e la tu. Ia, tai mi wala ilo e la tu pe palolo ya si ya inga pe au manta. Ili fata ua ina tai mi. Ta no uma ta alu ya pia ave palolo ta inga ya pia ta sau mani fasi ma moe. Ta alu mani fasi ma moe so ta so fole ta to el mata ita. Ia la. So ile wala fa si ai. Na to nua. Na. Ma le te ia, ma lu tanga palolo vai mo to ia e vala usa mo palolo. O le mena tupu I le isi a inga vole le tau vole whai loa atu. No mai mala to palolo nei mai loa ave wha aisa. O ia ave loa wha avai. Ia, o sore. Ia, o le papele, pe wha avai na vole lo moa, ma o pipi, ma ma wha avai vai. Ia. Mo leo tu, ia wala nuluri ato, o liu vai uma palolo. O le whaikale le tato tala no wha aso en melea. Ia. Tau le lein palolo ia vela. Ato a wha amaloa ilo le aisa. Le aisa, na. To a mai ilo le ni usila pe au mai pe fa tali mai ma lo pe au atu. Ia, le na fa vela. A fa vela o palolo tal va so ne atu ma lo le si porto tolu va so porto lu. Ia. Mo la to Sāmoa. Fa vela le le tu o le isa. Na. E wol tu ua va pe na wa mount pe ni so va u mai. Fe mo ringa lo fe au lo mo. Pingue go ia sina. O te le fe palolo so. Ia na to fa mai ja to fa salonga na ia ai le fai foi le tau foi na tu mia ia Februari po Januari le ia tanga talo ai nga sia Christmas se ave ia e tu vai nga le malanga tu ia Februari se I ta palolo fo I sia so ia moni la tu polo ana o moli atu fe au ta ua ia fa malota tu palolo le isa sa le ia no foi le ta ma ta ta na
Ya le le o por kalame. O mai al pokalame. Ya por kalame se fu malo lo ina le tape na mesa velina. Ya malo na malo le ya le fa mautu ma ya pe a tau mai. O no le fu on avila no ya wale wa ina su so fu malo lo ina fa por kalame. Ya. Ano, ya la tatu ma futa pea. Ya le ya sustain fu tatu tal no va tu fu fa o tatu tinu. Ya ese tatu tal no palolo sistemi. Yo le situ vi fa manato le so fo le son fua. Le la to ya mata ma lo tau tu tatu le tio Sāmoa yo mai ni se vai sa fera yai. Le la to tu mai ta se sai le son fua ma stofi. Ana ya. Ai mo tau no to. Ya to va la mo na le wa vi mai wo mo le tai. Ya. Te lo stem yo le o ni to mo la no fe tau no to tomaiti. Ana ya. Aftai.
Keriso, ia le wha vai vai. Yesu ea o oelo umatai o te tuli mai atu iai. Tu mai o se au angelu na te leo I lau whanau. Yesu ea o oelo umatai o te tuli mai atu iai. Tu mai o se au angelu na te leo I lau whanau. Tu mai o se au angelu na te leo I lau whanau. Mapua neia I le falafa asau o lau tāpua I ngā mau. Tulou Sāmoa yo Sāmoa pa ia tu mau. Walanga whaatua api nei se manatu mo o ngai mo moli atu. I whātunga wha Sāmoa ua peleilo u whātu. I matama I ta I salato ta I matali I pese fa Sāmoa moni o ka esi amupini o pese ngā fo I fa aleanga ngā Yesu I lana fa aola tanga wa ta I ai tātou I le malama lama ua tau lota Sāmoa tāpua I mai. Lata au nanga ia tau tua I mo Sāmoa. E whaatau ai la tanga ngana o lo tātou filena. Puni loa e se fo I ole puni matatongo. Lenei talu fo I lau fa alongolongo. O musika fa alai o mata ai tawalunga ai isina ata. Masa afinga ia mautu o mafutanga. E momoli ai fo inia o a o ngā ina
Ia, tālafa lava i le au whaafonga nei tae au, malo lava le soifua, ma o tautua lava nei al si ufonga lau mua, i lona ofisa whaasalalau i porirua i tono Wellington nei, tālofa lava, o le taimi fole nei o po kalame wha ngā solo le soifua malo loina, pe lava na masani ai a solua te itasi, po kalame o lo ngā lue whaatasi ai, a tātou le Teo Pasifika i Wellington en pulenga whaafale mai, porirua Wellington e makapiti i whaapea i male Hunt Valley. Fia lava e whaatalo whaatu il nei tae au, whailua atu ai foi, o le sunga i Ali Pierce, lea wai leo tātou ofisa whaasalalau, mai le au nanga Pacific Health Plus i tutonu o porirua nei, a wala tātou Paul Kalame o le soifua maloloina i le nei tae au. Ia e whaatalo whaatu, good morning, Lee. I'm good, thank you, and yourself.
cold. Yes. How are things at the Pacific Health Plus? Oh, it's pretty hectic. We're busy planning for our Community Health and Wellbeing Day that we're holding on the 14th of October. It's in the auspices of a volleyball tournament, and our PHP team across the whole of and the FISO group as well will be running this Community Health and Wellness Day, and the volleyball tournament will start at 7:30, so it will go from 7:30 to 3:30 in the afternoon at the arena in Porirua. Te Raupara Arena? Yeah, Te Raupara Arena. Yeah. Yeah, o le au whafonga pe ona whaelo atu sunga ia li lea ma te taratano atu nei tai au. Whaelo fo inisi o vaenga o la lātou tautua, mai se fo ini I tūlanga o ngā luenga lo I el taimi nei. Ia le umu mon whaelo atu o le aso sifulmal wha o ke topal no winga o le aso to o nai o le vai aso lea o le asau. E le taamisanga lea volipolo lea whaapea I whaanga solo ai. I le Te Raupara Arena. Ia o lo o pe o stasi leo vaenga o lo tāpena ina fo ila lātou tautua al Pacific Health Plus Porirua. A matai le afal fito li tai au. Ia I le Te Raupara Arena I Porirua. Ia e o stasi na vaenga o lo mwhaiona tāpena atu I ai lātou I lea fo I wha moe moe. So this event is for everyone. Yeah, no so age restrictions. All our Pacific communities are invited. Because it's not just about the volleyball tournament. We're going to be having health literacy events and health workshops in the form of kind of like question and answers. So one of our pharmacists that a lot of the Pacific people in Porirua know, Kaz, who owns Cannons Creek Pharmacy. So he's going to come in, he's going to talk about the pink pills, the blue pills and the white pills and what they're for, because that's how our people talk to us when they come. I take the pink pill, or they don't know the names of the pills. Okay. So that's why it's kind of called the pink, blue and white pill question and answer session. And the staff will be there, clinical staff will be there to answer, I guess, any clinical questions. And we're also going to be doing, health checks if people want them. We'll be doing immunisations as well for COVID and MMR, or measles, mumps, rubella, catch-ups. And there'll be other providers there that will have health-related stands, like stalls. Yeah. Okay. O le whaamoemoe lea, e whaalau te lea tili atu, le taamisanga volipolo lea, ia o se taamisanga o lo o whai e lunga o lwaenga o soifo maloloina, e whaatino nei ngā luenga, ia o lo momoli e mawhi au o soifo maloloina, pei fo I lao na iai le tūlanga ia lātou au whai ngā luenga I o le aiai, so o se whalaptonga lava ma so o Tangata Pasifika, o lo o tatalatu I le nei whaamoemoe, au nei o tātou tangata I malamlama le tūlanga o soifo maloloina, e le whaamoemoe o fesili matali o le whaatautai le lātou au nanga fo I po o lātou fo mai I o tangata whenga luenga I tona Pacific Health Plus mai lātou la mwhaiona, so soni ai, le ape ona tā waile blue, pink, white, pills, o le o tātou whala au I tātou te au mai le soifo maloloina, ia e mai lanu mumu le sifwala au, lanu moana le sifwala au, lanu piniki, lanu piniki le sifwala au, pa e sifwala au, ia e tau te leilopo ai ngoa o whala au, o leo ngala leo le latou pokalame le whai e le astona I le sifulfa o ke topa, e le ngata ta mirsanga le whai ta alonga. Ai o lewa noi wha amanino I tangata, ai ei lava ni fesili, e fia fesili e tūlanga ia I tātou whala au ia peona au mai e le wha li nei tai au. Ia o lewa noa lea, a wana o na tātou ato o mai o nei whala au ai tātou te leiloa,
po ai ngo nei whala au lo tato winuina I lanu ese ia ma le mafuanga e lai ona au mai lanu ese whapea nei whala au mawai foi ia le awano e whai eitu winga tui o le COVID o tui po o I lātou po ai foi ni whanau e le I mai ona whai tui ia o le mami o mai fula ia o tui o le rupela o le misela ia o le a maua o mai lava no e mwhai ona whai eitu ia o I lātou e mai se lava o whanau ele I o iai ia ele I mai au na whai tu ia pi o isi vaenga tā ua ia o le ai fo isi au o nangor soi fo maloloina ia e mawhai o na whaalawi loa ma fsosani ai tūlanga o lo mo mia ia tātou le fsosani le tūlanga soi fo maloloina ia o le ai umalawa I le aso lea ia e te mo mia se fsosani ia po se whaafesili fo ia o na fesili ngiai le o isi vaenga tā ua ia. What really inspired this initiative, this tournament, this fun day? Well, I think it's, the Pacific communities have been silent in the shadows for quite some time and, their voices haven't been heard and things haven't really, like with COVID, we called on the Pacific communities to kind of help, keep COVID at bay, around the country, but I just feel that this is a way of giving back to the communities and saying, hey, Pacific Health Plus is here. Okay. We're the only Pacific provider general practice service in the Wellington region and actually south of Auckland, and we just felt that we wanted to show off what we can do, and we're not just a medical practice. We promote family health and well-being through our other services as well, like with Whānau Ora, and with the Community Connector service with Molly Fiso, and her services kind of help do some hand-holding regarding the little things that Pacific people need to navigate, like, driver's license or doing job applications or support, pastoral care support. And so their number is 027 233 024. If there's Pacific people out there or families that might need help, and if they need help with the Whānau Ora service, they can always contact us on 8903620 or 7770050. Okay, tough time. So how can families and individuals get involved or register for this tournament? I think we've got over 22 teams at the moment. Oh, okay. But I think they can go on our website and register their teams. I know that we had the volleyball event last year, and it was hugely successful. And like volleyball's a common sport across the Pacific, anyway, and it's a family sport as well, where whole families can become involved, and it promotes fitness. There will be food and refreshments throughout the day at the function. And even if you're not participating as a volleyball team, we do encourage our Pacific people to come along and see what we do and participate in the other events that will be there at the side. Whaftai. Ia, o nisi vaenga tāwana o loo whailoa tupea mo lea wha moe lea so toa nai, lea so toa nai sformal wha o ki topa. O taʻamasanga le pe ona tāua le volleyball tournament ia pe ia tāua la vole taʻamasanga voli lea e restala ai ia lea na tāua ua pea ma le 20 au iu mai ona restala sa whaanga lava lunga i le lātou pea ngata whailangi le Pacific Health Plus ia o ainga uma lava e mo mia ia pe o loo
wha loto tele mai fo ia awai lea wha moe a inga Pasifika. Ia, e wha lauloa ile tūlanga o le ola maloloina le lei, ia e wha ngai oi ele tino, ia mo i fo il saifua maloloina le lei, o le amau fo i tau mawhtanga e mo le aso mo a inga uma le awai, ia ai o le tūlanga fo ile wha atawai na ile, e pe o le wha mawhalawa le tūlanga wha atawanga o le saifua maloloina, ina ia tausili le iai. E meisa waenga nei pe o le isi waenga safsilingi ai. Po lan wha moe na amatai nai lea a fuafuanga. Ia e pe o le tūlanga pe ona ta weli. O le taua tūlawa i tangata le iai le au unanga le Pacific Health Plus. Ia mawhai ona wha alongo i si ufufonga ia po o leo fu i tangata e mawhai ona momoli atu. Tūlanga o lo mo mi le sosani le soifua maloloina. Lau tele mo i lātou. Ia mawhailo atu i fo ia tele lava au nanga ese nei o lo mawhaiona lātou whaatinoina. Le awala atu fo i sif soani po o nanga nei i pe o le whanau ora. I o lo iei fo i lātou community connectors ia pe o le sunga ia maoli fiso. O lo o iai uma au nanga ta itasi nei mwhaina soani le tau singa lau tele o tātou tangata. E fo i la numero telefoni nei mwhaina wala awai. Pe o le fitu o lima o, ia po le isi numera le telefoni whiawhia i o le o lua fitu lua, tolu o lua wha, e mwhaiona wala awa i se fisosoani e mo o mia. Ia mai tatono au unanga nei al Pacific Health Plus, i tatono porirua, ia ili whangasalonga fo i o lea ta amilu sanga. Is there anything else about this event? I've also, people, if they want to register, can also register on our Facebook page. Yeah. And there's information on our Facebook page regarding the tournament as well. But it would be wonderful to see familiar faces and new faces at the tournament. And the Community Health and Wellbeing Day. Ia, e mawhai fo i ona le stala i lunga lato penga ta whailangi lea po lato Facebook page. Ia le i tū lau leo le Facebook. Nā fo i lawa noa mwhana le stala ai. Ia lau ainga pia whaapea e te whia awai. I lea lava ta amisanga ma na ia lea wanoa. E mawhai fo ina maule wha amalistino. O lea sos full wha oktopa. So la stonua leo le whainga pālota. Ia no winga umana whailau pālota. Ia na e halu lo lea e awelo ainga i le wha moe lea. Mana ia tele wai. O le fo mwhai ona wha ngā solo al pālota nei vai taimi. Ia ai mwhai ona awaine i ngalo i fo na vaenga tāua. Ia uma whaai u i le mana i le taimi. Sanga le amata il afol fitu i le tai au. Ia, whaftaili. You're welcome. Is it open for people outside of Porirua? Of course it is. Oh, yeah. Yeah, no, we're Pacific Health Plus sees, this event's for everyone. Yeah. Yeah, so stasi lava whapea i te nofo pe te alala i whawhato Porirua, i o le lava e tala fo i le awanoa e te awai e nei wha moe e le o whaapitoa na o tangata i le loto i whale o Porirua e mwhaiona awai ai ia ai o loo te tala le awanoa mo so stasi. Now, I guess I'd like to mention that during one of our breakfast show a few weeks ago, our hosts and listeners discussed health issues like rheumatic fever, drugs, and other health issues. And it was interesting to hear about our people's pharmaceutical experiences. Some recounted their experiences when a youngster in the family had rheumatic fever, and some admitted that they don't always take all of their drugs like antibiotics. They stop taking them as soon as they feel they are feeling better. I wonder what are your thoughts on this, Lee? I think, and thank you, Samalena, I think that's an important question and observations that you've made. Regarding antibiotics, it's actually important that the whole course of antibiotics is taken when they've been prescribed
because when you stop and start antibiotics, they become less effective, and what happens is what the clinical term is antimicrobial resistance, or in other words, we become resistant to antibiotics, and therefore the next time that we really need them, they're not going to be effective. And it's absolutely important to keep taking them even when you feel better, which usually happens around day 3. People start feeling better and they think, okay, I don't need to take this anymore, I'll keep it for another time I'm sick. But that's not how the body works. Ia, e tā wal vaenga le ona le saf siling ia mantua fo isa ia tātou po kalame sa whatalta noa tu wai tu fue matasi tala noa I whaafsili sātu ina tu malo lau whaafonga. Tu langa sa whianga iei fo I mau tātou ai ngai mta upulawa i olsoi fua malo loina. Le sa iei fo ini sina whaasoa mai iei tu langa na o iei lātou ia whianga I ma nisi fo I ol whanau na fiele fiva rheumatica. Ia o nisi fo I na awhia nisi ngase e lava tangata ia na tau mai sa e ino lofa la au ia pe e tape eisi ama antibiotics. Ia e whalonga tu lo ua malosi ia tu ulo wale to inua. E pe le safsili ngel sungali po lala so na finangalo e to e ama ia se fe au mo tātou nei I a tātou whala au pe a wha pe au mai le tu langol soifua malolo ina e tong fitia ia tātou mai. Ia leo wata ue e le tūlanga tā ua te leo le wha wau na wha uma ona ino tātou whala au nei au mai le wha tonunga le fōma I te tauna wha uma le a maise lava whala au nei o antibiotics. Ia po whala au fo I e wha te ai pe tape eisi ama tā ua te le wha mai a lelei ona ino. Ona o to te le lau tātou pe o lo le asolo na tolu ai pe o le asolo na amatana pe ua wha anonga tō malosi. Ia ona te ilawa le ua tuu, a laile I umalanga luenga alwhala au e tape umasiama, ia matulanga nei e mawele tino malosi o le tino, o le soifua maloloina. I feel that it's important for families to, especially coming into summer, that they take care of their health, especially because summer's a time of family reunions and kids can get sick, and things like sore throats, for example, or runny noses can actually do the circuit around the family and go from one person to another and then just keep going around in a circle. And so I think it's important that we practice, or not practice, we keep on, we wash our hands, we do the cough protocol, we isolate, we don't go to work, because we've actually seen quite a large increase in influenza A. And we've at our practice, we can test for influenza A and we can test for strep A, which is one of the potential causes of rheumatic fever. And we can test for RSV, which is a respiratory virus that can affect the young children and the elderly. So even if someone's got a sore throat, there's practical things that families can do, like drink lots of fluid, eat lots of kiwi fruit, stay at home, and then, because it usually passes by about day 3 or 4, the fever will go down, the body aches will go down and will go away. But if the sore throat and fever still persist after about 3 days, and I'm hoping everyone's got a thermometer, we talked about it last time actually. Yes. That you contact your GP. Whaftai. Ia, o nisi vaenga tāua lea pe o na toi whaamanato mai tātou malo ni tai au tāua te le a inga me se le wala tala tātou le o tātou anga i atu le tau mawhanawhana.
taimi e mafuta I ai ngai whai whaatasinga po reunions. Ia taimi na e telefo ina whai ngofio na pasi atu le siama ia po wha mai mai listanga tai le isi o le ti ngā pe o le ti ngā o le wha ia o tūlanga wha apea e whai ngofia lava o na ta amilo milo lava I tutono le wha apotopotonga po o tangata ia o le wha amanatu la ia wha awau peo na tamu whai fufulu mama lima ia tausi pea le tō mama ia awane I alu whai ngā luenga pea wha apea o wha alongo atolo o maua I aunga nei ia ai malo lo le fale e so e foi la tau le tu langa o le o to ngā virusi ia pe o le flu le influenza A ia po le strep A lea e ma sani ona a fiai ia mamau mai ia le fever rheumatica ia e fai fo so enga I le tu langa le RSV po le virusi le na ta ua tele na a fiai ia fana witi matanga tamatua ia pe lea au mai to anga tau mawhale kiwi fruit. Ia mano whalwhale pe o nai vaila au whaingo fia I mwhai ona tine ei fo ia tūlanga. E tele fo ina pe e tea pe a uma le tolu po le wha so I to inga vairusi nei po siama nei. Ia e au ngala al malo lo le lei ina ia tau fia le pipesi atu. E isi tangata le fo isato e whamanato mai le fua leo le vevela e mwhai ona fua I le fiva o tātou. Ia e mwhai ona e fsili lau fo mai pe a alu e ai ina ia mau mai e le fua vevela lea. Ia e fua I le fiva o le tangata I tono le ainga I whaingo whiona I loa mwhai fo ia tonga whitinga. Lee will go for a short break and then we'll continue when we come back. Okay. Tight.
gentlemen, here is 4 tons of raw techno power. Here is 4 tons of raw techno power. Ladies and gentlemen, here is DJ Spunky. Everybody, come on! Ia toi whaatala whātua le vaenga luna lua neo pokalame. Pian talanoa toi malisunga ia li pias. O ia fo ilo whaululu iei leo unanga ale Pacific Health Plus. Piona iei porirua. Tatanoa i vaenga o la lato. Fui tautua ma la lato o unanga. Piona iei ili nei fo i taimi o le soifuanga. Ia lena o tau whaafonga i vaenga tāwe la lato tālusanga le whai. Ia vaenga umalawa le soifua maloloina whaamui mo le asas fulfa Oktopa. Ia lo whaawau lawa na talanoa to isi vaenga tāwole soifua maloloina. What other health issues that you think it's very important for our listeners to be aware of, Lee? You know, that's a loaded question, but the most common diseases that are affecting our Pacific people outside of gout are diabetes, number one, and the clinical term is cardiovascular disease, but really it's high blood pressure. And I just wonder, because gout has been promoted and it is common in the Pacific. But I wonder if it's because it's something that people can feel because they have the pain. They know when they're getting gout because they've got the sore big toe or they've got the sore joints. Whereas with diabetes and high blood pressure, it's not until the late stages that then things start to manifest themselves in the body, because you can't see the diabetes and you can't see the high blood pressure, but it's doing its damage in the body because it's the sugar disease. And that's why health professionals and Pacific Health Plus, we do promote healthy eating and a healthy lifestyle because of the implications and complications of diabetes and high blood pressure. Yeah. O vaenga tāua lawa ia lea sāwsilingi ai o le o mai ātu i si mata tau pion talnoina. Ai o lea sāwsilingi a poani si vaenga o le soifua maloloina e te tau o na no fosila fia i o tātou tangatai pe o na wsilingi ai fo i al tātou malo i le nei tai au. O le na sau no li, o le o mai a fo ina talnoa le mata upo i le ngungu i a po le gout.
Ia ai o isi mta upu e pe o lava ona tau lau sila fia. Mta upu lava nei o le maisuka, ia ma le toto mawalunga, e fu iwaenga o afianga o le fatu. Ona o le sesenga, o le tatou te ilo lava o le maingungu. O mai e langona le tinga, pea tinga le vai matua po so onga pona iwi. O le sesenga mangase nei o le suka, ma le toto mawalunga. I le langona se e tatou te le langona ina. Mai le mawhaiwhi ona wa ai e mata ia tū langa o to inga ngase whapea. Ai oni ngase o lo pito sili ona awhia i fo i o tatou tangata i pei ona tatou mol mawina lava ma tele fo isi vaenga o soi fo maloloina. Pol kalame o lo tatou whaanongolongo iai. O le mafuanga fo ilala na o le whaalawi loa le vaenga o soi fo maloloina ma le Pacific Health Plus. O le tāua tele o le tāu mafa pa leni, tau mawhai mea ia mawale soifua maloloina. Ia male toi ngā soifua ngalo tātou wolai. O le soifua le tu langa e mawale soifua maloloina. Ai leo vae ngā tātou te iloa e mwhai ona whai ngō fie i ona tātou o atu i whaafi tāuli nei. Pe ona iei ngase isi ngase o tā ua. Pe o le maisuka. Ia male toto mawalunga. Ia e pe o vaenga lana tā ua le toi e whaamanatu mai ai i o tātou tangata. E ta tau lava ona mata i tū vaenga tā ua ne pe ona tā ua le sunga iali nei tai au. I feel that with diabetes, people, like we're seeing people as young as, 14, developing the sugar disease. And what's sad is that the information, I guess, is there and has been there regarding health promotion, about healthy eating, for example, because the downstream effects of diabetes is, the worst case scenario is dialysis. And the first things that people may notice if they're new to, with getting the sugar disease is they might be very thirsty and they might go to the bathroom a lot. And then they'll go to the doctor and say, I'm drinking a lot of water, or I'm going to the bathroom a lot. And then we do, and then the testing gets done, and that's when they kind of get diagnosed. Then there's medication that's prescribed to keep it under control. But again, the medication gets stopped and started, and that actually does more harm than good by stopping and starting the diabetes medication, because then the parts of the body that are affected by diabetes is everywhere, from the eyes to the blood vessels to the nerves, and then on top of that the kidneys start struggling, and it does take a while for the kidneys to stop working, and it's usually because people haven't been taking their medication regularly to keep it at bay. And what we see is a progression of 1 pill to 2 pills to 5 pills to 8 pills, and insulin, the daily injection, because that's that's extreme when people end up having to go on insulin, because over their lifetime they have not been taking their medication properly. Thank you, Lee. Ia, wailan tā walan vaenga leo toi whaamnato mai i le inunga whala au i o le maisuka. Ia, o pe o le tangata pito la ititi lea pe o se tūlanga fo o iei le tala vo o tangata ia awhia le maisuka. O le siful whātau sanga le matua. Ia, pe o vaenga i o le o popole iai ma na oi pui mai i tangata i le o nei tūlanga
tō ngā tele o le maisuka, ia ona o le la iti ma le talawou isi le wa afia. O le tūlanga whaingata fo ila lea o le o lawa i le whai o le masini fo i le wha mamai le toto. I o lo tau mawhai lawa ina ia awane i o i e tātou po tangata e mo le maisuka. I o lo toe wha manato mai fo i a unga e mata i tū wai i tangata e pe whanonga tua fia inu ia tūla i so o se i tūlou pe tūla i so o i le ona o le whi au vai. Ia o tūlanga o nisi o vaenga e te tau ona mata i tū ona pe o a unga ia. Maulma i suka foi, e a fia i vaenga o maltino e mai lava i le toto, ia e o lava i vaenga o le, e mai lava i mata, se i whaasolo atu lava i vaenga o le toto, ia po o blood vessels, i whaasolo atu ai le ina o i whaingata ele ngā luenga whatunga o, ia ona i le o le lei foi ona inu tato whala au, whai ona tu misi, ia ona o e foi le se tūlanga whaingata, mau o lava ina o le tūlanga le ua whaongale insulini, ia pe ale mawhai e whala au ona tonga whitia le lei o tātou maisuka, ia ona ele o le lei foi ona inu ia whala au, pe ona mai e whaatonunga, ia o vaenga i o lo o popole iai i mai nei, pe o mai ele o langona foi e ai o lo o iai au ngam whiona tātou, I've seen people when they have their cup of tea or a cup of coffee, I've seen people who have more than 2 teaspoons of sugar, and I've seen people who have lots of salt in their food. What would you say about that? Well, number one, everyone knows what a teaspoon looks like, and that's the amount of sugar that we actually should have in one whole day. And so the way, with high blood pressure, for example, salt is not good for high blood pressure. And there's a couple of things that happen is when we eat fatty foods and the body has nowhere to store the fat, then we start growing around the middle and we start growing under the arms and we start growing around the legs and our bums and because that's where the fat goes. But the other place the fat goes is it deposits itself in the blood vessels of the body. And so therefore the vessels narrow and the blood is taking a higher pressure to get through to deliver, because the blood is a transport system. It transports oxygen and it removes waste. And when it can't get through properly, then the body kind of resets the normal to a new normal, and that's then eventually the high blood pressure comes. The normal blood pressure is 120/80. That's the normal. But then when we end up having high blood pressure, which is usually, and I've seen blood pressure 200, which is stroke material. High blood pressure is the biggest cause of kidney disease in people. And so for our people, if you have the double whammy of high blood pressure and the sugar disease, then the kidneys are taking a big hit. And that's why, we end up having to take a lot of pills on something that has been totally preventable. So when people come to us and they've got high blood pressure and they've got the sugar disease, we say, cut the sugar out. You cut the fat out. You cut the salt out, because that helps the body try and readjust. Because high blood pressure can cause heart attacks and strokes. Thank you, Lee. Pe o isia vaenga tāu o le sa
Wha matalaina ne o le safsilingi ono le matawina le tele o isangata e atono lai ngā loa le tele o le masima le ave totono le na taumafutanga tele le suka pe lua tolu spun suka le tu i totono le iputi po le ipulauti po le ipukofe safsilingi ai la le ipola sona finangalo le tulanga lea ia lea wata ua o le masima e le se tulanga le lei mo le soifua maloloina fo i le masima latou ai mai se lava i le vaenga o le toto mawalunga. E o lava lai tau mafa i e te lei le ngao le lea pe ona tau. I ona a tele fo i le ngao e tātou te tau mawhai, tau te tau mawhai, ina mātou ai ai. I saulole o le ngao i wa alu solo i vaenga o le tino e le pe ona tā ua i anofo i lalo le lima, novo alu le vae, o fea lava le vaenga o le tino ua tufa solo i le ngao e nofo ai. Ia ma whainga tai fo i le ngā luenga al fatu ngao la tau bia i vaenga nei o loo wha mamaina tulanga umane o tātou, o totono o tātou tino. Ia e mai se fo i lai mo plant vessels manatua, ia o le totope o lana ia ngā luenga le whialwa i solo i totono e tili vaina vaenga ia i totono plant vessels, tili vaina vaenga ia i totono o le toto i tātou tino. O lo o whamawhailal tūlanga ina ia tau mamau i tātou, ma vaenga i pēn tā wal masima, suka, ia o mo meo ngā o ia pēa ova tele ngā o le anga ia tu atu i tono tātou tino. Toi whamanatu o le fua o le toto masani e ata le tino i te tauna ia se lau luas fulu o vai valu se fulu ia po le fua leo le toto i te tau lavana ia i o le lei. Ia ai o vātulo i lunga, ia ona iei lo le stolanga i whaasosolo atu lava ina awhia ai, ia mamau ai le mai o le stroke. Ia peila o vaenga tāua ia e o lo whaamanatu, o le suka e le lei, o le masima e le lei pe a tele foi, o le ngā o foi pe a tele tātou a ai ei tau mawhanga oa. Ia o tūlanga la ia o iei o tātou o la maloloina. Ia pe a tātou lelelei. A o vaenga e mawhai o na pui pui ai. Ia matele ai lo mawhala au tātou te inuina. O nei le o lelei o na tātou pui pui a tātou mai vaenga nei. You know, I'd like to give a big shout out to the Pacific patients that belong to Pacific Health Plus. That we've had huge success reversing their diabetes. Yeah. And the reason why it's reversed is because they have taken their medication, they're following the advice that we're giving them, and we're supporting them by holding their hand as well. And the support is we, monitor them every 3 months and then every 6 months and then annually. But I do really want to shout out to those people that have brought their blood pressure down through taking their medication and actually reversed the diabetes. So hopefully it will eventually go away, but at the moment the diabetes, they've gone beyond the level that we would describe someone as having diabetes, and it's called diabetes remission. And I think that's great, because it's not written about. We will be writing about it, but at the moment there is no data on it, and we've been collecting data on our patients that have had huge success. We've had people cry with joy because they've come for the HbA1c check and it's way below what they started off when they started their journey with diabetes. So it can be reversed in the early stages, but it's down to actually following what the clinical staff say. We're there to support our patients. Oh, that's really good. There's some amazing stories that are coming from our patients. Pacific patients. Our Pacific people. Amazing stories. Well done. Yeah.
Ia, o le vaenga tāua lea pe o na Sāmoa ia li a vele whaamalo i tangata ia mai suka tangata Pasifika mai suka. I o loo lalo le wa ainga le Pacific Health Plus i Porirua. O lo avel whaamalo ia i la taune ia a fia i le ngase suka. Ona o le leo le wa ainga o la tau suka. O le umawa i la tau whaamaunga. I o loo la tau inu le leia la tau whala au. O lo o whao ngā whautuanga tu ina tau lau whai ngā wenga. O lo wa aia lo la tau soifua malo lo ina. E le ngata ua sau i lalo le mawalunga sa ia i le suka le taimini fitoa amatai. Ia ai whapena fo i le toto mawalunga o nisi sa ia o lo o sau i lalo ma ua i se tūlanga le lei. Pe o le ua whai ngofio na la tau toe whapa u i lalo le mawalunga o le tūlanga o le suka sa iai. Ia ona o le lei o le wa ainga o la tau suka to anga inu whala au peo na whaatonu wina ai e le vaenga o le soifua maloloina. Wha o ngā fo i la tau le fsosani o lo tu ina tau le Pacific Health Plus. Ia lea fo i la ua manuia i le vaenga o la tau suka. Pe o le whaafetai ma le whaamalo tele na lea ua sauno i eili ia i la tau Pasifika. Ia o nisfo tātou Sāmoa lo i eila lo lau o nanga le Pacific Health Plus. Ia ona o le tūlanga manuia sa i eile wa aingo la tau suka mai ia onisi ia sa e feta ngisi aina ua mai so enga fo ia a ver siaki o le toto ia na mai leo so enga mal fai ungo ia so enga na fai o le toto ia ua matua i sawa i lalo le tūlanga le suka ia ina wa ai leo le loi mata malingi o nisi o i la tau nei ia ona le fia ina i le tūlanga le leo le wa ainga o la tau suka ia ma le te leo le suinga ua iai ia ma loi fo ia i la tau lo tausi le leo la tau suka pe ona wha o ngā ia whautuanga le lei mai le soifua malaloina. Lee, because of the time, yeah. Look, thank you, and I just would really like to invite all our Pacific communities, both near and far, to come to the Pacific Health Plus Community Health and Wellbeing Day on the 14th of October. Which start at the Te Rapaha Arena in Porirua, and the day starts at 7:30 in the morning and will finish at 3:30. There's lots of things for everyone that will come along: food, health checks, vaccinations if they want it, question and answer sessions, or just come and hang with Pacific Health Plus. Thank you. Ia, tai. Ia, o le whaamanatu mulmuli le nā, mantua le aso le asfulfa o ki topa, la stona i le aso asau, i le Wellbeing Day a le Pacific Health Plus, Porirua, le whaia le te rau paraha arena, i le ito lai whitutolu sifulu, a mātalawa le whitutolu sifulu le tae au, ia mwhaia na sua tu iei ainga, restala, whaangala to i tu lau fol Facebook, na mwhaia na restala ai, ia, pe a whai o le te fia a waia malau ainga, Maua o mai vaenga tā wana soifua maloloina pia na whaalau atu i le amtango nei pokalami. Ia e mawhai o nā mau fo i tau mawhtanga mtulanga whapena. Ia e tele popole i sea vaenga ai o le amwhai o nā mau ele fsosani tartanoa i male au onanga soifua maloloina i tūlanga i mo mia male fsosani mo mia. Ia le fo i mawhai o nā mau elau ta alo male wha malo stino. Ia mau ai fo i male tau mawhtanga. Thank you, Lee, for your time. And all the best with your fun and well-being day. Whaftai tele lover, and thank you to everyone. Yeah, whaftai ia tātou po kalamen nā, mō le nei fo i tai al soifua maloloina, tu e mau fol whaapoponga, i le vai a sofou, i le taimi māsani, ia au le taimi nei, ia whaat soifua ia le mamalo le au whaafonga. Rock the
va ole tina male tema ile ainga ole alofa e mafutanga e fusi ai o e mau le neo langa ole la ole fuana le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li sao tonga ole alufa e onu sai be au mai o fainga cha mapua punga ole alofa fa vale tua ele ole tu pe ole o au le fia ole la ole fuana le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li sao tonga ole alufa ole alufa e fa mangalo le tasi awa olo tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga e le tuma pe ole tafi vai tafi ole la ole fuana le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li sao tonga ole alufa
a pesa mai fea. O aku o le whaukula, o tēnā whatanu I la lotea. Paloi roi Sāmoa uma, aua le malai taua. O le whaautua tangi atua. Susuai maula taua, le langi malu male no whasu, le atulau male whetalenga I atu I Sāmoa. Saura I aina sau, tali tonu rau ma fau fau, whetalai le ali I amuia e tali tonu mai a ele wahai. Te ui na tui le toafa, Siona e a mawhana whana, te leto e musu ai lava pea e masa ni le tahanga. Uane I e silingi a pesa mai fea. O aku o le whaukula, o tēnā whatonu I la lotea. Kalo I roa Sāmoa uma, aua le malai taua, o le whaautua tangi atua. Sele mama papau ira upele ole abro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape to peto asili letiana e peso ole ma atioata emo emo Tasi oe ai ono na selo O oe le la au paolo le Susana e so solo Tapule ina e ofisa o le solo Ata alolo maisi au si valenga lola Fionga, le ula taimane o maamora Oe ole tapasa, si o uola Si o ui e lino lea mai Roma Lea fia fia moa Ina ua o tu ua le abro Sāmoa Ua mai le vasa la loa Si awa mio vai vai E pea seki o na ua liu vai Ua lava fo ilea E kai ma mea ai E ngalo ai lava le thiava ai Sala ea, la umana mea, le matango fiona yo kolinga, asulungia ele masina, la
ele masina. Sila manu, ay tangay lengalu, ni iyafay na sa loto, iyong anatu, inaniyan ang nawalay, ay maumaway, latao.
sa olo tōna I le lalo langi Ua tumu I whaau sosonga Ai o te mana tua Pea upu o la tātau tōna Ma I pe malosi O te tausi pe ai laua fionga Ma I pe malosi O te tausi pe laua fionga Ole mafutanga Ua pei o pea ole vasa Ole avenga mamafa Ile tele o upu matala Ae o te mana tua Le tasi upu le muangana Ma I mau ole mehi o la pe ana le ai ole tau tala Ma I mau ole mehi o la pe ana le ai ole tau tala Ai ui I lea O te lefa a vai vai ai Aua o sole anga E iloa I o le tau tai Uno pe amatambo E sa ili sota ai Aia e a fatia Na o ita e te suri ai Aia e a fatia Na o ita e te suri ai Vai koe, vai koe. E te lona tua, whakafofo, ula mai o mata. Aku kofi, wito, wito kote, yaso katoa. E te lona tua, koa piki piki, ula mai o mata. Lofo mali e koe te whale o tausi e tata mahi hi ha ha. Koe koa whai mo puna. Tikula ki ta ketika, me uke o awala. Awala foki la kone, e se mawa I wana. Ka whai koe koa whai loto, e ki vifua te kumata. Kai ka whai koe se malie, koa inua se tapia. Ha 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 ha. E te tea I le wau wau la tā whakalongo mai o te linga. Aku kofi ui te uke au lui e whakaloi loi ai ki tā. E te tea I le taka fia toa, popula mai o mata. Nā whakangata o winga ko nā manu manu I tukula ngā hi hi ha ha. Tau malu si kua ngata. La bea tune I mata, o tala whakofo nui sina. E wawali ne aku I whawhine, kai te la I ni pina. E fusi fusi matoi kola, whai masi tōkona. O whea whaki au muna, me uke o wawala. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Malova tai whaafonga mai tātou tenu leo a whatonu lava le tūlai se fulu male tasi. Ia o tai masani o whaafiafianga su whiwhiro i se pai le tūlai se fulu male lua. Ia o na matuleo tātou telefon matala mai Sāmoa. Ia ma whaafiafianga o le uli se i pai le tūlai tasi. Ia o le taimina hai masani na mai ai le tātou tautua i lunga le ala leo. Po le tātou frequency le tasi ono te si male tasi whaamo. Ia toi whaamalo toi whaataro whatu nei taima le tai au. Le pa ia maurunga tātou atinu umara au whaafonga i le nei taimi. Ia au whianga i fo i tiu te mawhaiva i tono whalewhai ngā nuenga. Ia le ngātai lea le tāpo inga mau nei mātua. Ia o lo whaalongolongo mai whaafonga mai tono maota ngase ngase. Whalo tangata mātua. Ia e meise fo i o tono maota malawa le nei taimi o le tai au. Ia e meise fo i nei mātua fo i mwhanau o lo mafuta i tono a inga le nei taimi. Ia ma tala noa, ia faise fulele poani vaenga lo tala noa ia tama matina ma fanau. Ia ile temi fo yo le faanga salong fo yo la tuanga, ba so fo to ia tuanga a fanawa onga. Ia e mane le va ya so muli la tuanga tala noa ma. Ia mata pena fo ia nisi fo yo fanau, ia misi alo ma fanau Sāmoa i le famna tuina o le lato aso fa apito ile va ya so nei. Ia ole aso sa o le whanau le sa pai, ia le a pisi foi, ia manatu foi, e foi nisi o whanau na o ila taua o ngā pese, o ngā tala, ia o wha evangelia, ia o ngā tauloto, le nei foi tai au, ia ma le fiafi wai pei o le tai au, ma le fiafi masainu na whai polo kalame, ia ma whai o ngā polo kalame o ngā saila toa o ngā tala ma tauloto ma ta pena ile la tua sapa pa ile vai sa nei le lo nei ya manuia lava tamaiti ya to anga matua faifa maua lau tu lau tauloto ya ma ha ora fa le fa evangelia i ma nei lau siva mai luma o le auloto ya male kalesia ya la mata tu siu tamama siu tina ya pole afo isi fe au tau o le a to moli mai o to ya ile to sapa pa ia i se folele ia o ngamo no te mama no tina me se lama no te mana ma sina lo atu le vale po fa vi fianga se filo ti fonga la mua lua se fulu vale minuto na tale o le tu la se fulu ma lua fa malo le folau ia ele tato folau nga mata fo yo le ni masina mo se foi ma fa malo atu nga le lue ia inga luenga o le nei tai au ia e me se foi tapo inga tono ainga la to foi sa ni malanga le yaso mo ni fa inga malanga ta pena fo ila to tali mai Sāmoa ia mania fo to tali mai manatua koko Sāmoa ia wala vana man nei chips fo ia man nei masina Sāmoa tili lo para me le fa ingoa sole le masina sole le masi fo le mo Sāmoa ke saina masina para me le ta o le Sāmoa ia wa le masi fo le ta to le masi popo tamala na matua sekia le tamana fa ta sima koko Sāmoa ia wa uma ai pia masani pia mane suyo le ngole masina te ke saina o te ta wa o se ke saina po se ke ta o lo ke Sāmoa ia po le Sāmoa ai mana yana e wa e tafsir ola fa o sona ma ia o pe pa ke saina ma ia na peso e mana ia suyo fo ke Sāmoa o te ta o ke saina le fa mai saina ke o le fa Sāmoa ia ole na to e luas fulano minuto na tale o le tu la se fulma le lu tala va tena to lo ma futa mai tono ta vale nei taimi Sa
Fa minoi lo tino ia ele nei tai au e pule lava oi lau minoi ele a faina. Ia paua lea pe ona fai mail fatu pese, fa minoi lo tino, ia lo nuinga ata ulon fa minoi lo tino. Wa tau ona e tu lunga pe a fa pena e sau fai mai lava le TV le tai ona leila. Ia lea la ataris furulua olo e sau fai pe le TV, wa tau ona fa minoi lo tino, tu lunga e fai foi lele. Fai sina fa malos tino sa vali fa fo le mana ia le la. Ia e fai eisi na savali vali, ia ma watu fo isi ea manongi tutonu o le fale, ia te tala uma fai tutoa fa malama pea fa pea, na ia nisi tutonu le ainga le taimi, ia ma na ia le fa watu le ea, ia fe lesi na le i tutonu le fale, ia e savali vali oi fa fo voile le se i tau, fai sina fa minoi mai o, fa minoi lo tino le neitai au, pea ua alu le neitai au e, sao fa ia i lava i luma le TV, ia talu ona uma le tau maftanga po le breakfast ana le i la ma le whanau, Io ma ne ia vai atu ia pe ave foi se polo to te po e fa fo ma se fa na o le la tars fu lu vale ma ne le tau na lo le tau wo i si no fo anga fo i fa ta fa oi ia fa pe ona tele le polo ia i tono le fale ia va ne fa ta fa oi po atu po mai po atu ia po ne le tina le ainga po mai ta ma le ainga po atu ta maiti ia na po ia na yo to polo fa fo ia ma fia ai ia o lai mo sina fa malostino le tai au ia fa pe la tavo ia se fululua na ole tau tuli moia i lava i lumo le ngono foa ia to e vela mai male me ai au kuka na lava tau tuli moia ai le se fa malostino ina ua uma ia le malu tai au na le la ia le ala le si mela fai tu sala ne la to e watu mal tau maftanga le uli na lava le fa ia se fa malostino ia talu mai ia le uma o le putia na le ilai le tai au ia le mea lea ia tau hao na fai fa malostino tele fo ia ngase uma wai tātou ia le fo i vai tau o soi fuanga fa fia se soi firo ia se fonga lau mua ina ua toi iwa minuti o na tā leo le tu lai se fulma le lua
Aveta vale se ia lualu le mu o fautuanga mo oele usoi mautu tau si tu la fona le malo le watai samo nei fa pe for yo Aveta vale awale sona mita vale Fonga umile na wana fio talane Ai le ilu maun tala no E moal mo fo ole atutule le tamalo Aveta vale se ia lualu le mu O fautu almo ole usoi mautu Tau si tu la fono ale malo Le matai samo nei fa pe foino Aveta vale a whaio e lango na mai o mātou leo. A mātou whautuanga, e te oti ki sao. E te sawa le mui no whātou. Ka whautuare nei pese mo a te sawa le umalanga. E manu i te lenga lengo le asu. Manu i le asu. Aveta vale, aua e te alu ona. Le ia whaina se tangata i le awala. Ai le nai tangai ti le aonga Maua oe leo si aki sa oe il sila Aveta vale se ia lualu le mu O fautuanga mo oe leo so i mautu Tau si tu la fono ale malo Matai samo nei fa pe foino Aveta vale se ia lualu le mu O fautuanga mo oe leo so i mautu Tau si tu la fono ale malo Le matai samo nei fa pe foino Tangata Sava Valley ma fai titi Awane fai anita aloma hile ala tele Ne ite ilava utupu se fa alame lave Ona e tuua ile onai Aveta vale se ia lualu le mu Fautuanga oe leo so i mautu Tau si tu la fono ale malo Le matai samo nei fa pe foino Aveta vale se ia lualu le mu Fautuanga oe leo so i mautu Tau si tu la fono Ta alofa lava o telefau le si ufonga le lau mua mai Wellingtone. Wailoi su enga na whaatino le Universite o Otago, le iai leo se sia mai lea o ngā iai se tonga whiti, ua ta amilo nei le Pasifika e au fia ai ma New Zealand. O le au ililinga o le neisa ililinga le Universite o Otago, ua lo mia le newspaper o ngā ruenga wha le soifua malo lo ina mo le Pasifika i sifo. O lo ta wai le sala lau o le siamo le nei e whaingoa ina o le crab, i le vā o tunu ua iai initia, Fiji, Sāmoa, Australia, whapea ai ma New Zealand nei. O le teitai o le suenga le nei, o le lii o Sakiusa, Balei, Vanua Lala,
o le vaenga o suenga le microbiology ma le immunology i le University o Otago fa pe ai ma le kolisi o vaila au ma suenga le soifua maranoina le University le Malo Fiti na ia whaari mai e titi ni whaamtalanga e whaada tau i le PCI o le siama le nei i le Vasa Pasifika. Ai sa ma whai o nei loi le nei sa i le linga le salalau ma le taatele o le siama i le tono Fiti ma Sāmoa. E awala lea i ni fesota inga ma isi vahenga o le Pasifika whapea ma asia i saute. Ma watangi aise tūlanga malosi o le salalau o le nei siama e ngoa o le crab. Whaalia e le isa aulu i aile suenga sa kiusa bale i Vanualala o le siama le nei o le crab e ona ai le toto le tangata so i fua e le ngata i lea a whaina ai ma ia a maise o ala vai mo le fe au vai mai talu talu ai ona e malosi ia lona te ena ia po le te ena le siama o waila au mo tongo fitinga o le ala le whaingata ai ona tongo fitia ma te le ai le avandoa e sala lau mo pipisi atu ai ma o lava ina whaata oto li ai se tangata ma ngai atu lava ina umai lona soifua. O le taunu unga lau suenga le nei o i loa ai e ma losi le siama le nei o le crab i le tono Fiti whaapea ma Sāmoa. E iai wha maoninga o le sala lau ma le pipisi o le siama i le tono o whale mai Fiti whaapea ma Sāmoa. E le au ngā le te leo waila au maasani e ti nei ai siama i le siama le nei o le crab. Wha maonia le whi awea ia o le siama i le vā o Initia, Ausitalia, New Zealand, Fiti, whaapea ma Sāmoa. Whaalia mai e le li professor James Asher o le University of Otago e mo o mia le whaia wawe se fuafuanga i le mata opule nei ona o le iai o le nei siama i le tonu o le mai o Fiti whaapea ma Sāmoa e ono tu lai mai ai ni whaafita auli onga i se teimi pe a le wawe whaia iai se fuafuanga. Sa ilonga na whaina se vaenga telo le motu i saute whaapea le pito i lalo le motu i mātua New Zealand i matangi malolosi ma winga whaale tonu le tau i le asonga fua ana nafi whaasolo mai ai ana pō. Sa tele ina wha ma maruinai i ia vaenga o le tunu ni la pata inga o matangi malolosi ma mea ono wha leanga inai i le asonga fua a toa. E tu sa mole lua afe la whai o whale o a inga sa motu si aile e le tise i le tu malo o Otago wha pia Canterbury ai mai se fo i o Wellingtone ona o le wha leanga ina waia ma leina o le tise matangi malolosi nei. E lenga te lea, ai malu se furu la whai o malanga wa lele le company o le Air New Zealand na tau fia e le ima whai una whaia na nafi ona o ia tu langa wha le tonu. O le maro losi fo i o matangi sa tau fia ai e le i whaia i malanga e valu o le company wa ale Inter Islander i le wa Wellington ma Picton a o le company wa o le Blue Bridge e ono ala tau malanga na tau fia ona o inga wha le tonu o le tau. Tele fo ia wala de tele sa tahunia ona o whae te tenga i le saunga le mua tangata ma ta vale fe malangai. Le ngata i matangi malolosi, ai sa ia fo i la puta inga o timunga mamafa mo le tu malo Westland i le motu i saute, ato ai mana puta inga i le mamafa o le kiona e pa u i awala i lunga o tu maunga. Wa i oele malo New Zealand e wha au popo le si va ngā tupe sili atu i le 7 miliona tā la, e veso soani ai le kompani o le Ruapehu Alpine Lifts. E pei alu si le fia, o le kompani le nei, e la tau te pūlea ma wha afueina no fuanga mo wha ase enga i le aisa i le maunga o Ruapehu i le o ngā tu tonu o le motu i mātū o New Zealand. Nā mata i le tau sanga taluai, o na whea ngai le Ruapehu Alpine Lifts ma wha awhita auli tau tupe, o na ua o i le whāsafuru 5 miliona tā la na ai tā lafu ua le ma whai ona tutongi e ma hua o na o le wha le tonu o lātou ngā ruenga i sā ma tapu sā iai o le wha mai ko viti se furu iwa. Whai lo mai ele min stau la ti na e tu malo i tua o Karen McNulty na pāsi el kāpeneta i lana whontanga i la songa fua na nafi i ale se leni e fitu tesi tolu 5 miliona tā la e tu ina tu le company
Ina ia mwhai ai una wha awau la tau ngā luenga whai, ma te tala pēr malae mō tā whaonga ma wha ase enga i le kiona i lunga o le maunga o Rupehu, sa ia o i le masino mati o le tausanga a sau lua o lua wha. Ua le fia le taitai o le leiba po o le liparimia ia Chris Hipkins ina ua ia mauatala ua le awanoa le taitai o le partia le National ia Christopher Luxon mo talanoanga whaafinauga po o le debate lona tolu i le vāo taitai o parti de tele lua a o lumana ia i le pānota. O le poa nā nei le sa wha amoe e whai ai le nei debate i le ai o Christchurch e pei o na ngā lulue ma whaatulanga ma fuafuaina e le The Press. Pei taila, o na nawhi le sa whailo ma iai le partia le National i se talanoanga ma le News Hub. Ua wha maamuru le li taitai a Christopher Luxon mai le whaatalanoanga tanuai o na o le ua whaataotolia i le Covitis fruiva le taitai o le Labour i a Chris Hipkins. Pei tai o se teimi muli ane na whailo ma iai a Luxon o ia e le wha maamuru mai le debate le nei, ai o le mea ua tupu, o le ua leo o le talanoanga e pei o na mua i fua i nai. E tu ina mai le wha ase launga le taitai o le National, ai ua uma o na wha ai loa wha la waitele mai e le staff i le tai au le songofua nafi, o lo o whaia tamu whainga le kompani o lo o wha atulanga ina le talanoanga, e to e wha atulanga seaso e wha atu nuai, ona o le whaangasenga se ai o le teitai o le Labour i le COVID-19. Ua whaino mai le komisi o whainga pālota le solonga le lei o le aso mua taru ona te tala i le aso ngafua ia le awanoa mo tangata e fia wawe whai ai a lātou pālota i tu SSE o New Zealand. To e whaamanatu mai ai le komisi e mana o mia o na le sitala tangata uma ina ia mawhai ai o na pālota. E o lava i laso le pālota tele i laso sfulfa o le masina le nei e ma whai lava o na le stala ai suafa o e fia pālota ma whai ai a lātou pālota whaapitoa. O tangata uma o se fulwaru te usanga ma sili atu le matua ua ngā waa e le stala mo le pālota. E le ngata i lea e tau o na sitseni ia pe o se tangata fo i wanofo mahu i New Zealand ua atoa le te usanga talu o na iai le tonu le tunu. O le pālota tele le lua afe luas fulu e tasi desima le iwa miliona le a whai o tangata sa pālota mua a o le io o i le aso a tau whaina o le a whai ngā pālota tele a New Zealand. O le a whai ngā petusa le o le lua mai tolu o tangata uma na pālota ai i le nā pālota tele. Ua to tele te kato New Zealand, ua ngā waa nei mō le waila au, lea e le te tongi, e le aise taupa pe e whaifua ai te tongi e le malo New Zealand, mō tonga fitinga o le COVID se fulu ma leiva. O le aso mua o ki topa lea na amata wha amamanu ai lea fuanga fau, ina ua whaalau tele atu i ai e le kompania le Pharmac, i ai inga e anga waa ai tangata mō le tonga fitinga le nei e au noa ma se tau po se te tongi. O le nei tonga fitinga e au fi ai le tau o fuala au e tolu e au fi ai ia le Paxlovid ma le Remdesivir o i fuala au e mo tangata e tele ma whaale tonu o lātou whaafita au li tau i le soifua maloloina. O nei suinga ua mana i ai la ngona ma manatu sa whaalia e le mtanga luenga o tangata i le a toa le malo si el tino ina ua whaamuta ia au kurso ia le whaatala noina whaala waitele e le Pharmac o le mata upu le nei. Lipo tia mai ai le talia fia e le Pfizer, e kompani le ngausia i le fuala au le nei o le Paxlovid o le fuafuanga ua iai. Whaalia mai e le whaatonu o le Pfizer mo Australia ma New Zealand. A oanga i atu i le tau mawhana whana, mauti noa lava o le ato o tele tangata e whe mala ngai ma whe asia si ai solo e mai whapena fo i ona mauti noa le whaate tele ai o le pipisi o le COVID-19 fruiva i le lautele o le atino. Sa whaamauina e le matanga ruenga le soifua maloloina la whainga e lua afe iwa se lau ono valu o maifau o le COVID-19 fruiva i le tono New Zealand i le vai aso ua mawai atu nei ai se funu ma le wha la whai o e na mali liu ai. O le afe tolu se lau se fulu whao nei mai o tangata na mau ai mua fo'i i le COVID-19. Ai o mai la i le vailuanga o le pole sa na te nei e se lau fitus fulfitu la wha inga o tangata sa tau fia i le tono fole mai e au fia i le to fitu i vaenga mo mai tinga ina.
O whainu mela mo le vai aso I ono tua, sa tūlei mai ai le lua awhe iwa se lau iwa valu, le au whainga o mai fau, ai se fulu le valu maliu. Ua toi tā pae le uni le kapia New Zealand le tali tā le Ranfurly Shield le na tae mamalepe I le taimi o le fia le au le kapia Hawke's Bay I le whai unga o le vai aso. Pei tae le o iei se wha moe o le uni le kapia New Zealand I na whaia se suenga wha apitoa po o se test o le tino o le tali tā mo ni a whaina mani mai ini whala au po ni vai la au wha asaina. Aina ta o mai, o le toi tā pae le uni le te tā, ina ua maua tala I le mea utupu, ma maua fo I ni ata I lunga o so ta inga tele wawave, o lo o iai se pauta pae I lunga o leisi afa o le te tale nei, ina ua tae, whai loma iai le lii o Steve Lancaster, o se suisi ni o le uni le kopia New Zealand. E le I loa le uni po o le a lea pauta, pe o se vaila au wha asaina pe le ai, mai o mafuanga lea o le suenga o whaanga solo nei, ina ia manino ai I le mea na tupu male pe o le tarita. Ta ua fo I Lancaster, o le whaia su enga mo fuala au mawaila au whaasaina, o se mata upu lea tau ngā ruenga, ma e le I mana o ia whailo mai pe ua whaia, e ono whaia fo I su enga o le auta alo sa a fia ai. Whailo mai e le CEO o le uni la kapia Hawke's Bay o Jay Campbell, e lango ina I le lato uni le suenga o whaanga solo nei a le uni le kapi a New Zealand e tusa o le nei mata upu. Ai mo le teimi nei, o lea o toi whaafo I maile te tai le ofisa tu tono le uni le kapi a New Zealand I Wellingtone. Ua maua se mani enga pupu I le vāo pāti au tue lua le malo tele o Amerika e whaatanga I nai vai ngā tupe mo ngā luenga whaia le malo le United States. O le nei pili o pasia ma io ina le fono whaitu la fono a Amerika o le am whaiai o na whaatino ngā luenga masani e le malo se i o I le vairuanga o le masina o Novema. Pei tai e le o au whiai nisi fsoswani fau mo le malo o Ukraine. O le panota le senate I le nei pili valus fulvalu I a Suisa langolangoina ai to a iwa na te I nai. O le fonga fitalai o le fono na taula mua I le pili le nei fast fulli maso e whaatanga ina ai le pulenga male malo e whaatino ana ngā luenga whai masani. O lo ie nei Papua New Guinea e le li whaiti whanga Amerika o Will Smith mo le pua ina ai o se ata whaale awa onga mo le whaalabu tonga o le National Geographic. O lo o whaasasa sui o le malo Papua New Guinea o lo a fia lewa a moe o na whaailoa le au I linga o le iai Papua New Guinea o le liil nei o Will Smith. Aina taua e whapea o le documentary le nei o le apu eina lea I le tūmalo o New Ireland whapea ma East New Britain. Mai tusa ma le onu se furu la wha e tangata o lo o awhiai I tāpenanga mo le pueina o le ata. Whaalia fo I se lipoti le newspaper o le Post Courier, sa malanga sa o atu I le nuu o Kavieng I le tūmalo New Ireland I se waalele private I le li o Will Smith mai I le ai o Sydney I Ausitalia. I tālonga, kiti whaalawao malo na manu malo le Black Caps a New Zealand ia a Felika I saute I se la ua tālonga whaasama noa e sauni ai mo le taunsanga o le ipo le laurolangi le whaia I initia. Sa whaapupu le tālonga o na ua timu ai na maua ai e tolu se lau lua tasi o New Zealand mo ana pe e ono na tuli e le Proteas a Felika I saute pe uma ai e lua se lau sfutasi o lātou ai. O le tālonga mua la New Zealand I le ipo le laurolangi o le awhetau iei ma Engelani I le astofi o le vai aso le nei. O le whai unga le nā o talafau. O te toi whaatalofa I le pai o lo tātua tanu man au whaafonga e le tautua le sia fonga le lau mua tawala I ana telefone morani aso. O le anganga e tautua, o le au tūle na au I ere whaamoe moe o le tū whaatasi o le aso whaapitoa, mo tangata whainga ruenga le malo, e o lava I ana whaalapa putonga tūma o te, o se whaamoe moe whaia e telo tausanga vai,
E o mai whaatasi ei tangata umolo tautua ina le malo i ngā luenga matiu te SSE. E sāvalia le taulanga mwhaapotopoto ane lumamaoto le malo le ele le fau. Matu ina tu iei se matu palapala o whaamnuyanga me le malo maun te itai. A wale toe mati no le au aunanga. E whaawau anga i le lumanai. E le saunanga le fionga le sui pālemia, le fionga tuala Iosefo Bonifasio. O se tai ao, o tū matie, ma tū mawalunga. A wā, wa tā pēna whawawhine tō anga le sirisiri ese, le aveo le nei aso, ma aso e whamana tuai, ma pati ai au aunanga lau tele, a le malo, ma le au whainga ruenga o lo whaia le tautua. Wa tala whiunga ma le whiau o le so, anganga tautua. A wā ele ai se vaenga o la tātou tautua, o lo whaia mo le malo, ma Sāmoa, o lilo i whawhonga pa ia o lo tātou atua. E lei whangaluina le whamanatui no le aso whaapitoa, le manatua o le au nanga i lātua whai i langi le wholaunga, a o ngā lulue ai i tutono matanga luenga le malo. Sau no tuala, o le au whai ngā luenga mō le te minei, e whawai ata e au. Au i lātou fo ia o tu i nātu iei le whaamoe moenga mō ata e au, e lātou te tāpena ina, le lumana i manuia whaawau o Sāmoa. O sini lo tultuloina e whaamautu ma fuafua iei ati na e o le atunu o le tausanga e lua whelua se funmalitasi le lua whelua se funmaleono. E mai tau la iei le komisi o tangata whainga ruenga le malo, e le tu i nātu lei au nanga lau tele i sili o na lei. Ma o ia vaenga e tolu, e au fiele si tia lo to mai maanga wa au whaaurulunga, si tia whaatinunga o ngā ruenga, ma amionga tau aloa whaapea pūlenga le lei. O vaenga i olo o ngā lulue whaatase le komisi o whaaurulunga mtanga ruenga te itase, ma o lo whaanga solo le te minei lo i longa whaawau le official komisi o ngā ruenga, mo le whaamautu o mta whaioi matangata whai ngā ruenga mo umia, mo mtanga ruenga uma ale malo. E lei titi le whaamoe moe o tama matene tuai o lau mua o avele, le na whaatautai e le whaai unga le vaiaso. O le whaamoe moe e le ngata le whaatawai no le atuanga o le se lau tausanga, talu o na whaavaina le lau mua i vai lima, ai o le sa ilinga se leni e wha le leia tili ai le lau mua, mo whanau lalo vao le atunu, o loo auto wa atu iai e aoa oina ai. O le whaamoe moe ua le na o Sāmoa, ai watu whaatasi ai asosio tama matene tuai mai isi atunu o le lalolangi. E pei o na fausi ai Prestene ma asosi te itasi to tonu atunu, e whapei o Amerika, New Zealand ma Australia, Rarotonga ma Hawaii, ma isi atunu o le lalolangi wo atu iei tama whanau al kolisi. Na whaai loa le aunga le whaamoe moe, e le Prestene o le asosio tama tuai a vele mai Wellingtone, le whionga tunu mafono kena koe. O le taupeau mai o no le whamoe moe. Ia wale tāpena ina ma le saininga tupe. Mo le whamana tuina o se lau tausanga le tausanga pou. Ia le aua tua inga mga luenga o no le whamoe moe. E lata le to o se fulu tamal whanau le lau mua, wa avea nei mawhai pule o le pāne mene. E le ngata o le whainga malolo tula inei, ai whapena fo i le tua ngai. Le whionga le Prestene o le Associate Tamatuai Wellingtone, tunu mafono ken a koe. Na whaai loa le ave pasi o le laumoso oi na malanga mai sapunawa. E wha le tonu tā o fiola na pasi, na afuai o na whaawhainga tā o na tā o fiofila na pasi, a o ngai mai lalo i lea enga i le lata, wha solo mai ai tua i le fifi, le na alia e mai ele wha lave le tai awa na nafi. E nisi o mori mau wha moe moe ina se ainga o loo tū luma o le whale na tupo i le wha lave. Na whaisi sa o sao o le pasi le anga i mai lalo, mai o le patu le tuane o le fifi, na amata malepe mai e ina le afi o le pasi, ma tifa ne ai masasoa se ta avale mumu na nga i atu i lunga, mai le manga whae le loto samasoni, ma o omianga i le poumoli i lumane o le whale ainga o lo tuwai. Wha mauni a mail komisino mtanga ruenga o leo, e silia ele tolu se fulu le pasese o le pasi na malanga mai le tai awa na nafi, e au fiai i lato e whainga aluenga, o nisi na nga i mai fe au mapisi nisi le taulanga ma wha ataunga, ma nei whanau la aiti,
E le iai se tasi ua maliu le whaalavelave, ai se ivanga nā ai le toa wha o lo tāo fia pēa i le whanamai, e manu anga tūnga o lo tonga whiti ai. Mai o le tūlai mei pēo whaalavelave tau ta avale a fia i pasi lau papa, wa visilingi ai le to tele o le atunu, le saunga le mua o ia fo i tu ai ngā pasi, pe a fua tu i teimi la vevea ma le tele o whaalavelave tūlai mai ai, e matua whaatama ia a toa tino pasi mai le ai se pui pui ngā saunga le mo, e mawhai ona mau e tanga te whemalanga iai. E nisio sue suenga na mawai, e le ngate li whafowina le leisene po le restalo le pasi mole ni tausanga, ai lea i foi se leisene o le ave pasi. O le aso lua o le masina te nei, na ripoti e foi se tasi lunga upenga ta whaelangi po le Facebook, le pasi lava le tasi le lefa au tauta ma la na alu lunga le awala, na se mea manu e a whae nei foi le latu ta avale, a le na tuina i lunga le fase. O tala fawia mo le yaso, man rielu tātou, tunu i whi au matiu te mga aruenga whenga iai, whasoi foi au. Sola, tele la upola vai, pola si
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Whawhiwhianga le taimi rauli na ulua se fulona minute o te nei le tūlai se fulma le lua o telefona ma tala mai Sāmoa toi whafonga ni tūlai tasi le au ni nei ia mamai atuai ma le tātu tau tua pe a tāle tasi lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia o le ngole pese Sāmoa ia so la sa o le le ia te le suinga o ia le taimi ia o aso foi la ia le taitai ai whaatasi ia le tamā tina ia ma le whanau mua ia tau sami matali sua matua yo aso ne ia wa fa nga fo ilungo lau i stikai di fa on po nei lungo lau ai wa ai fa ta se yalta ma tina ma fa na aso la se longa o man tali sua na matua ia fa to ai le se tu loa ia o le au fai fe au ia po nai mau paolo ia nai no fotane ia aso ne ia wa ha fa ta sila fo ia pe ya lo fo ile ia o le tu mau fa vai ia swinga le swinga tu mau fa vai ia o le le taimi o le auli ia toi fa malo atu ia ila tau lo ofenga pe mga luenga le taimi mai se foi taringa sua ia nai matua lo tari sua mai tonu ainga mai fa fonga mai lungo le tatu tua ia i musika o sui filo le taimi ia toi fa taro fa fo ia ila tau lo fa o pe ona mafuta mai ia i tono fa fa nga luenga ia ma fa o pe la tau nga luenga ma lo le nga lue ia ma lo le ona sai ia i nga luenga fo i o le yaso ia ila tau fo i o lo mafuta mai tono mo tanga sengase ia fa taro fa atu pe fa pe na o mana tali li sua mo fo ina watu fo la o teini tau si mai ma fo mai ia pe a mai ale tau maftanga o le uli ia fa pe na fo i tono ainga e fo nei matua o le tārs fululua ia e whaila tau maftanga ia o na inu leo la fuala au pe on whaatumi na mai le fō mai. Ia awana ni MC tātou ia o lo o no whale ma ai fo nei o tātou mātua ini te o misi fo ila fuala au o nei fo iaso ma nei fo ia uli i le mai au i tau maftanga. Ia ta whaanua noa pe fo lena matala noa tuena le ila matu fue. Ia i tūlanga pe o nei fo i le wha mai po o le vairusi leo o i le tātou tinu i Sāmoa leo wha pia ua mo i tono le whale mai. O ia fale mai i tātou i Sāmoa, ia mai si fale mai i Fiti, Australia, a New Zealand, ia ma initia, lea tino initia. Ia tūloula foi, ia nei, ia foi, ia i lātou foi ua mau paola foi initia. O ta maa salo pole ali mea o i Sāmoa, lea to inga vai rusi fa pea e leisi tonga fitinga pea ona mai i le talafo le whionga ala wano. Ha pea son, e lo po ni tangata foi le lo whionga ianga i lea foi ia tunu o initia o mai mani wha mai se i tūlou, ia ui mai Australia, ui mai New Zealand, ui Fiti, ia o nanga i le Sāmoa. Ia afua ia i le Initia, Australia, New Zealand, Fiti ma Sāmoa. Ia o se tūlanga o ngaonga pe a tātou whaalongolongo atu, ia whaafonga atu i le tunu. Ma e te tau fo i le soifua maloloina, le mtanga luenga le soifua maloloina, na ave le whaamua la, ia pe a whaapea o laua whaamaonia mai, ia wa iei le vai rusi e le ai se whafo, ia e le ai fo i se tonga fitinga, leo i le fale mai te le tātou wa tinu i Sāmoa, ia e whapea fo i se tinu o Fiti. Ia e pepesi le whaamai e le whapea le pesi. Ioi. Ia ai tālu sia, ia vave o na iloa e le mtanga luenga le soifua malolo ina Sāmoa, ma le whainga malo, ia o na whaamua fo i leo le vaenga whapea, ia wala fo i soifua lauli leo tātou tangata i Sāmoa, ia wai le me leo le tātou watu Krisimasi, ia alae, watu mamai i Sāmoa se i tūloua a fia i whaamai, ia ono vaenga whaapea, tau ono whaini vaenga i pui mai ai, ia le whaamai leo le tātou watino. Lua sefuluiva minuta te nei le tūlai se fulu male lua, o musika o le nei auli, ia awala fo i whaafonga mai, ia i taimi o le taringa sua ma tau maftanga o le auli, ia le mamalu le tātou watino. Mai se fu mai
mawhai nei loa ona e pālota I le whainga pālota lau tele. Ia wheloa ai mauo, maainga. E tau te anga I whaatasi I se no whoanga e whai ai le pālota o loo e lata I ai, ina ia whaafengo fia mawawe ai. Sau loa pub, tau whaatasi. Sa ili se no whoanga e whai ai le pālota o loo e lata I ai, I le vote.nz pe vili le o valuselau, tolu ono fitu ono, 5 ono. Ua auwina atu le nei whaasalaunga, e le komisio whainga pālota. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
ua malana i o tonu e le ua na o se sua fa e a fei ai o ni fa a le tonu ule masao si o tasa se e fasa si vale ai tau le i e to e tatane ua pule ai saina si o tatu ule tai fa ama o ni malo fai fa a pale ina e atua i ona fale te o lo o i a te ruina i ana ma atau atupu so ia le feitanga e alofa ile atunu le tangi sanga silima mai mai se alofa mai a wata pate lai e tafia ino e se vai esu mai o fa fa atupu so ia le feitanga e alofa ile atunu le tangi sanga silima mai mai se alofa mai o wata mate lai e tafia ino i se vai esu mai o lima tafia inoe i se vai esu mai o lima Le si ufong mali e hele sunga ia pafuti tole foa ia malpese ia pe ona fa fonga iai liu si to fa ina o toe lua se 10 minuti ana tale o le tula tasi ia le tautua la wala leo le si fonga le mua tale tasi ona mai ele tatu ona ngai lungo le ala leo le tasi ona te si mali tasi fa mo ia ai fa o pe tatu mafta ngai lungo le Facebook mali YouTube por si fonga le mua ia mali tatu app na ro ia le lua se full fai tu la e me tawa tu le wa fa ilo mai ia le aua Australia ia mo le tamsanga liki fa va ma lo Pacific Championship ia le ia ma Sāmoa Australia ma New Zealand ia il tamsanga lea ia le lau whailo mai ia le aua Australia ia o Josh Aroka, Patrick Carrington, Daly Cherry Evans, Nathan Cleary, Selwyn Kopo, Lindsay Collins, Rupen Cotter, Tino Fasua Aui, Thomas Fletcher, Harry Grant, Payne Haas, o Valentine Holmes, Ben Hunt, Liam Martin, Cameron Munster, Cameron Murray, ko Tony Stacks, tamatonga lea, Misio Tupai Fido, tatu tamale le sa ta alo le toa Samoa lea, wa ta alo mo Australia, James Tedesco, o le kapteni lea, Jake Dratovic, ia ma Isaiah Yeo, ia le na, ia e mai tau atu. Ele o iai ia nai tamfu ile ta alo le au ale Cowboys. E pe ona nai mai fu ile le sata alo le au Australia le polalang. Ele o mai ngo tamana ile lisi le au le au Australia lau mai. Ia talo sia ia sauli lisi o tato au to Samoa. Ia o lae ia mai ai ngo alae o ta alo mai nei usona o na nai o fu ile ngo lisi tamale le ta alo le au Cowboys. North Queensland Cowboy ia ona nai mai fo ilingo le to lua na le o mai ia ele o la o mai ngo ile aulea Australia ia talu sia i tatu vai atu le sa uingo ile lisi le tatu to sa mo salola wa le fa ilo mai au Australia le kangaroo Australia ia lona winga o se aso la vai aso nei ia te tawa ona lau mai le lisi le tatu to sa mo ia i se aso le aso nei ale o tai au ia po le aso tofi po le aso reile ia wa mutinoa le lope lau le au New Zealand na nei
ia le au le kiwi ia masalo foi le ai ni si ona le tatou tunu ole ata alo le au New Zealand le kiwi ia ai masalo foi ia o se aso foi o le neva yaso ia le ole a lawina i foi ma le au le to Sāmoa ia le talonga le ala a fai i lungai au kilani ia ma le au New Zealand ia le kiwi ia na ia si tatou talia ia po ai ni alo le tatou tunu le o si lima ia ta alo le tatou to Sāmoa ia mo le nei tausanga ia mai se o tamusanga lea le ai Australia New Zealand ia ma Sāmoa to se full 5 minutos ona tale o le tu la tasi le tautua fa o pea le sifonga la mo le taimi ia to fa malom to fa taro fa tu ia i mano le tatu tunu me se tapo nga mai tono ainga le mafuta mai foi la fainga luenga i tono fa fainga luenga o lunga wala la wa ta vale ma lo la foi le foi o fera foi se nga luenga ia o fa to anga ia o fainga faiva i la to foi lo fa ngota manatua lima pa o faina ave lunga tatu ia fa ngota i por rua o to Wellington e wole o to se fulu e pe ona masani ai o lima te u fa sala fu oi io aliana ma tu tau longo tu pea ia e ma va tu pea i te fa pe so le ta u ma ia i fa mai ia o li ia le si fonga la mo le fa ingo pa we ia le wa lu le nei le foi la lu atu nei masina to ia lu le masina te nei o ma to longo tu pea ia le fa ingo tatu pa we tau na ave Italiana, ya file mu
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
puna e mea lea lo fai o tawa. Mafusia i taua. Ia puna e mea lea lo fai o tawa. Mafusia i taua. Ese fa ano ai maroi mata. Wala e taua e fa ano ama. Ia puna e mea lea lo fai o tawa. Mafusia i taua. Ia puna e mea lea lo fai o tawa. Mafusia i taua. Si formale sunga ya ton mana ve misiro ki sua mar pese il tene onora ya nora malo nga lu le yaso ya malo fo il fai il faiva malo fo il avio nei fa no fa ta fa nora ya malo fo pe fa pe naite e fa no longo mai nora tono fa fa nga luenga po tono fo io le ainga ya fai fo ya fa au tau on fai le yaso ya malo fo on sai malo fo ta puai malo fo nga lu nora ya pero fa no longo mai se nora ia I dungo tātou penga tawailangi māloa nora. Ia le pese misiruki tene o nora. Wa mai amana tātou tau tua Sāmoa e wha maruru atu. Ia wa mai ale tātou au nanga o le nei aso I lungo le nei ala leo. O le tasi o ne tesi ma le tasi whamo. Ia ane la matou mafuta pe ma le vaenga nei lungo le Facebook. Se pa ia rei tūla e lua. Ia wha maruru atu foi o se upu foi wa le tau tamari I lau wha fonga Sāmoa le nei aso I tono ainga ma maota ngase o tono whalewhai ngā luenga. Tono foi lau ta vale ia malu ave fari o tau fingalo fa mangalo se ale o lau fai ngaluenga ia mo le nei foi aso mo le tau tua ai manuia lava fuafuanga o totoe ia awa foi langa ia tu ngaluenga fai wi tau fai wi o le nei aso ia mai se tapo inga nei matua ia il tem foi ma na vai ngaluenga le fa na mo le nei aso alo fa tele mo tatu o tunu fero I taio te masani le tu lai fitu fa so foi ia mo le nei taimi Malini foro I mata Ua leko toi kutusa Taimi ole ola A ina ue Ole nei soifua
tua pea oe. E mana tua pea oe lo ulu e le ngalo atu i lo uanganga. E mana tua pea oe. E mana tua pea oe. E mana tua pea oe lo ulu e le ngalo atu i lo uanganga. E mana tua pea oe lo ulu e le ngalo atu i lo uanganga. E mana tua pea oe lo ulu e le ngalo atu i lo uanganga. Ta alofa lava o talafau le si ufonga le lau mua mai Wellington. Wailoi se su enga na whaatino le Universite o Otago, le iai leo se sia mai lea o ngā iai se tonga fiti, ua ta amilo nei le Pasifika e au fia ai ma New Zealand. O le au ililinga o le neisa ililinga le Universite o Otago, ua lo mia le newspaper o ngā ruenga wha le soifua malo loina mo le Pasifika i sifo. O lo ta ua ai le sala lau o le siamo le nei e wha aingoa ina o le crab, i le vā o tunu ua iai initia, Fiji, Sāmoa, Australia, wha pēa ai ma New Zealand nei. O le teitai o le suenga le nei o le lii o Sakiusa Balei Vanua Lala, o le vaenga o suenga le microbiology ma le immunology i le Universite o Otago, wha pēa ai ma le kolisi o vaila au ma suenga o le soifua maro loina, le Universite le Malo Fiti. Na ia whaaria mai, e titi ni whaamtalanga e whaata tau i le PPCI o le siama le nei i le Vasa Pasifika. Ai sa ma whai o nei loe le neisa i le linga, le salalau ma le taatele o le siama i le tono Fiti ma Sāmoa. E awala lea i ni whesota inga ma isi vahenga o le Pasifika, whapea ma Asia i saute, ma watangi ai se tūlanga malosi o le salalau o le nei siama e ngoa o le crab. Whaalia e le isa aulu i aile suenga sa kiusa Balei Vanua Lala, o le siama le nei o le crab, e ona ai le toto le tangata soifua, e le ngata i lea e a whaina ai ma, ia a maise o ala vai mo le whi au vai, mai talu, e talu ai ona e malosi i alona te ena, ia po le te ena le siama o waila au mo tonga fitinga, o le ala le whaingatai, ona tonga fitia, ma te le ai le avanoa e sala lau mo pipisi atu ai, ma o lava ina whaata oto li ai se tangata, ma ngai atu lava ina umai lona soifua. O le taunu unga lau suenga le nei, ua i loa ai, e ma losi le siama le nei o le crab, i le tono Fiti whaapea ma Sāmoa. E iai wha maoninga, o le sala lau ma le pipisi o le siama i le tono o whale mai Fiti whaapea ma Sāmoa. E le au ngā le te leo waila au maasani e ti nei ai siama i le siama le nei o le crab. Wha maonia le whi awea ia o le siama i le vā o Initia, Australia, New Zealand, Fiji, whaapea ma Sāmoa. Whaalia mai e le li professor James Asher o le University of Otago e mo o mia le whaia wawe se fuafuanga i le mata opule nei ona o le iai o le nei siama i le tonu o le mai o Fiti whaapea ma Sāmoa e ono tū lai mai iai ni whaafita auli onga i se teimi pe a le wawe whaia iai se fuafuanga. Sa i longa o nā whaina se vāenga telo le motu i saute whaapea le pito i lalo le motu i mātua New Zealand i matangi malolosi ma winga whaale tonu le tau i le asonga fua ana nafi whaasolo mai iai ana pō. Sa tele ina wha ma maruinai i ia vaenga o le tunu ni la pata inga o matangi malolosi ma mea e ono wha aleanga inai i le asonga fua a toa. E tu sa mole lua afe la wha i o whale o a inga sa motu si aile e le tise i le tu malo o Otago wha pia Canterbury ai moise fo i o Wellington ona o le wha aleanga ina o waia ma leina o le tise matangi malolosi nei. E lenga te lea, ai malu se furu la whai o malanga wa lele le company o le Air New Zealand na tau fia e le ima whai una whaia na nafi ona o ia tu langa wha le tonu. O le maro losi whai o matangi sa tau fia ai e le whaia ia malanga e valu le company wa ale Inter Islander i le wa Wellington e ma Picton
A o le company va o le Blue Bridge e ono ala tau malanga na tau fia ona o inga wha le tonu o le tau. Tele fo ia wala de tele sa tahunia ona o wha te tenga i le saunga le mua tangata ma ta vale fe malangai. Le ngata i matangi malolosi, ai sa ia fo i la puta inga o timunga mamafa mo le tu malo Westland i le motu saute, ato ai mana puta inga i le mamafa o le kiona e pa i awala i lunga o atu maunga. Wa i oele malo New Zealand e wha au popo le si vai ngā tupe sili atu i le 7 miliona tā la, e veso soani ai le kompani o le Ruapehu Alpine Lifts. E pei alu si le fia, o le kompani le nei, e la tau te pūlea ma wha afue ina no fuanga mo wha ase enga i le aisa i le maunga o Ruapehu, i le o ngā tu tonu o le motu i mātu o New Zealand. Na amata i le tausanga taluai, o na whea ngai le Ruapehu Alpine Lifts, ma whaafita auli tau tupe, o na ua o i le 45 miliona tā lāna ai tā lafu ua le mawhai ona tutongi, e mafua o na o le wha le tonu o lātou ngā luenga, i sā matapu sā iai o le wha mai COVID se fulu iwa. Wha ilo mai ene minstau la ti na e tu malo i tua o Karen McNulty, na pāsia el kabineta i lana fontanga i la songa fua na nafi, ia le se leni e fitu tesi tolu 5 miliona tā la, e tu ina tu le kompani, ina ia mawhai iai na wha awau la tu ngā luenga whai, ma te tala pēr malae mo tā whaonga ma wha ase enga i le kiona, i lunga o le maunga o Ruapehu, sa ia o i le masino mati o le tausanga a sau, lua o lua wha. Ua le fia le taitai o le leiba po o le lipare mia ia Chris Hipkins ina ua ia mauatala ua le awanoa le taitai o le partia le National ia Christopher Luxon mo talanoanga whaafinauga po o le debate lona tolu i le vāo taitai o parti de tele lua a o lumana ia i le pālota. O le poa nā nei le sa wha moe e whai ai le nei debate i le ai o Christchurch e pei o na ngā lulue ma whaatulanga ma fuafuaina e le The Press. Pei taila, o na nafi le sa whailo ma iai le partia le National i se talanoanga ma le News Hub. Ua wha maamuru le li taitai a Christopher Luxon mai le whaatalanoanga tanuai o na le ua whaataotolia i le COVID-19 fruiva le taitai o le leiba i a Chris Hipkins. Pei tai o se teimi muli ane na whailo ma iai e Luxon o ia e le wha maamuru mai le debate le nei, ai o le mea utupu, o le ua leo o le talanoanga e pei o na mua i fua inai. E tu ina mai le wha ase launga le taitai o le National, ai ua uma o na wha ailoa wha lawa i tele mai e le staff i le tai au le songofua nafi, o lo o whaietau mwhainga le kompani o lo o wha atulanga ina le talanoanga, e to e wha atulanga seaso, e wha atau nuai, ona o le whaangasenga se ai o le teitai o le leiba i le COVID-19 se fuluiva. O whaino mai al komisi o whai ngā pālota le so longa le lei o le aso mua, taru ona te tala i le aso ngafua ia le awanoa mo te ngata e fia wawe whai ai a lātou pālota i tu SSE o New Zealand. To e whaamanatu mai ai le komisi e mana o mia o na le si tala tangata uma ina ia mawhai ai o na pālota. E o lava i laso le pālota tele i laso sfulwha o le masina le nei, e ma whai lava o na le stalai suafa o e fia pālota, ma whai ai a lātou pālota whaapitoa. O tangata uma o sfulwaru te usanga ma sili atu le matua, ua ngā vaai le stala mo le pālota. E le ngata i lea de tau o na sitseni, ia pe o se tangata fo i wanofo mahu i New Zealand, ua atoa le te usanga talu o na iai le tonu le tunu. O le pālota tele le lua afe luas fulu e tasi tesi ma le 1 miliona le a whai o tangata sa pālota mua a o le i o i le aso a tau whaina o le a whai ngā pālota tele a New Zealand. O le a whai ngā petusa le o le lua mai tolu o tangata uma na pālota ai i le nā pālota tele. Ua to tele te kato New Zealand, ua ngā waa nei mo le waila au, lea e le te tongi, e le aise taupa pe e whaifua, ai te tongi e le malo New Zealand, mo tonga fitinga o le COVID-19 se fulu mo le iwa. O le aso mua o ki topa lea na amata wha amamanu ai lea fuanga fau, ina ua wha tele atu i ai e le kompania le Pharmac, i ai inga e anga waa ai tangata mo le tonga fitinga le nei e au noa ma se tau po se te tongi. O le nei tonga fitinga e au fia ai le tau o whala au e tolu,
e au fi ai ia le Paxlovid ma le Remdesivir o ia fo la au e mo tangata e tele ma whaale tonu o la tu whaafi tau li tau i le soifua maloloina. O nei suinga, ua mana i aila ngona ma manatu sa whaalia e le mtanga luenga o tangata i le a toa le malo si el tino ina ua whaamuta ia au kurso ia le whaatala noina whaala waitele e le whamak o le mata opule nei. Lipo tia mai ai le talia fia e le Pfizer, le kompani le ngausia i le whaala aule nei o le Paxlovid o le fuafuanga ua iai. Whaalia mai e le whaatonu o le Pfizer mo Australia ma New Zealand. A oanga i atu i le tau mawhana whana, mauti noa lava o le ato o tele tangata e whe mala ngai ma whe asia si ai solo e mai whapena fo i na mauti noa le whaate tele ai o le pipisi o le COVID-19 fruiva i le lautele o le atino. Sa whaamauina le matanga ruenga le soifua maloloina la whainga e lua afe iwa se lau ono valu o mai fau o le COVID-19 fruiva i le tono New Zealand i le vai aso ua mawai atu nei ai se fulu ma le wha la whai o e na mali liu ai. O le afe tolu se lau se fulu whao nei mai o tangata na mau ai mua fo'i i le COVID-19. Ai o mai la i le vailuanga o le pole sa na te nei e se lau fitus ful fitu la whainga o tangata sa tau fia i le tono fole mai e au fia i le to fitu i vaenga mo mai tinga ina. O whainu mela mo le vai aso i ono tua sa tula i mai ai le lua afe iwa se lau iwa valu le au whainga o mai fau ai se ful ma le valu ma liu. Ua toi tā pae le uni le kapia New Zealand le talita le Ranfurly Shield le na tae ma malepe i le taimi o le fia le au le kapia Hawke's Bay i le whai unga o le vai aso. Pei tae e leo i eise wha moe moe o le uni le kapia New Zealand i na whaia se sua nga wha apitoa po o se test o le tino o le talita mo ni a whaina mani mai ini fuala au po ni vaila au wha asaina. Aina ta o mai, o le toi tā pae le uni le talita ina ua maua tala i le mea utupu, ma maua fo'i ni ata i lunga o visota inga tele wawave, o lo o iai se pauta pae i lunga o leisi afa o le talita le nei ina ua tae, whai loma iai le lei o Steve Lancaster o se suisi ni o le uni le kopia New Zealand. E le i loa le uni po o le a lea pauta, pe o se vaila au wha asaina pe le ai, mai al mafuanga lea o le suenga o whaanga solo nei, ina ia manino ai i le mea na tupu male pe o le tarita. Ta ua fo i Lancaster o le whaia su enga mō fuala au mawaila au whaasaina o se mata upu lea tau ngā ruenga ma e le i mana o i e whailo mai pe ua whaia e ono whaia fo i su enga o le auta alo sa fia ai. Whailo mai e le CEO o le uni la kapia Hawke's Bay o Jay Campbell e lango ina i la lato uni le suenga o whaanga solo nei a le uni le kopi a New Zealand e tusa o le nei mata upu. Ai mo le teimi nei, o lea o toi whaafo i maili del tai le ofisa tu tono le uni le kopi a New Zealand i Wellingtone. Ua maua se mani enga pupu i le vāo pāti au tu e lua le malo tele o Amerika e whaatanga i nai vai ngā tupe mo ngā luenga whaia le malo le United States. O le nei pili ua pāsia ma i oe ina e le fono whaitu la fono a Amerika o le amwhai ai o na whaatino ngā luenga māsani e le mālo se i o i le vairuanga o le māsina o Novema. Pei tai e le o au fi ai nisi fsoswani fau mo le mālo o Ukraine. O le pānota le senate i le nei pili valus fulvalu i e suisa langolangoina a e to a iwa na te i ai. O le fongo fitalai o le fono na taula mua i le pili le nei fast lima aso e whaatanga ina ai le pulenga ma le mālo e whaatino ana ngā luenga whai māsani. O lo i nei Papua New Guinea e le li whaiti whanga a Amerika o Will Smith mo le pua ina o se anta whaale awa onga mo le whaabo tonga o le National Geographic. O lo o whaasasa sui o le mālo Papua New Guinea o lo a fia lewa a moe moe o na whaailoa le au ili linga o le iai Papua New Guinea o le liil nei o Will Smith. Aina taua e whapea o le documentary le nei o le apu eina lea i le tūmalo o New Ireland whapea ma East New Britain. Mai tusa mo le ono se furu la wha e tangata lo o a fiai i tāpenanga mo le pueina o le ata. Whaalia fo i se lipoti e le newspaper o le Post Courier, sa malanga sa o atu i le nuu o Kavieng i le tūmalo New Ireland i se waalele private i a le lia Will Smith mai i le ai o Sydney i Ausitalia.
I tālonga, kiti whaalawa o mālo na manu mālo le Black Caps a New Zealand ia awhelika I saute I se la ua tālonga whaasama noa e sauni ai mo le taimisanga o le ipo le laurolangi le whaia I initia. Sa whaapupu le tālonga o na ua timu ai na maua ai e tolu se lau lua tasi o New Zealand mo ana pe e ono na tuli e le Proteas a awhelika I saute pe uma ai e lua se lau sfultasi o lātou ai. O le tālonga mo mua la New Zealand I le ipo le laurolangi o le awhetau iai ma Engelani I le astofi o le vai aso le nei. O le whai unga le nā o talafau. O te toi whaatalofa I le pa I o lo tātua tunu man au whaafonga e le tautua le si fonga le lau mua tawala I ana telefone mo le nei aso. O le anganga e tautua, o le au tūle na au I e le whaamoe moe o le tū whaatasi o le aso whaapitoa, mo tangata whainga ruenga uma le malo, e o lava I ana whaalapa pitonga tūma o te. O se whaamoe moe whaia e te lo tausanga uma vae, e o mai whaatasi e tangata umolo tautua ina le malo I ngā ruenga matiu te SS, e sāvalia le taulanga mwhaapotopoto ne luma maoto le malo le ele le fau. Matu I nātu iei se matu pala o whaamnuyanga me le malo maon te tai, a wā le toe mati no le au nanga, e whaawau anga I le lumanai. E le saunanga le fionga le sui pālemia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio. O se tai au, o tū matu mawalunga, a wā o tāpena whawawhine tō anga le silsili ese, le aveo le nei aso, maaso e whaamanatu ai, ma pati ai au nanga lau tele, a le malo, ma le au whainga ruenga o lo whaia le tautua. O tala whiunga ma le whiau o le so, anganga tautua. A wā ele ai se vaenga o la tātou tautua, o lo whaia mo le malo, ma Sāmoa, o lilo I whawhonga pa ia o lo tātou tua. E lei whangaluina le whaamanatuina o le aso whaapitoa, le manatua ai o le au nanga I lātua whai I langi le wholaunga, a o ngā lulue ai I tutono matanga ruenga le malo. Sau noa tuala, o le au whi ngā ruenga mō le temi nei, e whawai atai au. Au I lātou fo ia o tu I nātu iei le whaamoemoenga mō atai au, e lātou te tāpenaina, le lumanai manuia whaawau o Sāmoa. O sinio lo tultuloina e whaamautu ma fuafua iei ati na e o lea tunu o le tausanga e lua whelua se fulmalitasi le lua whelua se fulmaleono. E mai tau la iei le komisi o tangata whainga ruenga le malo, e le tui nātu lei au nanga lau tele ia sili o na lei. Ma o ia vaenga e tolu, e au fiele si tia lo to mai maanga wa au whaaurulunga, si tia whaatinonga o ngā ruenga, ma amionga tau aloa whaapea pūlenga le lei. O vaenga I olo ngā lulue whaatase le komisi o whaaurulunga mtanga luenga te itase, ma o lo whaanga solo le te minei lo I longa whaawau le ofisa le komisi o ngā luenga, mo le whaamautu o mta whaioi matangata whai ngā luenga mo mia, mo mtanga luenga uma ale malo. E lei titi le whaamoemoe o tama matene tuai o lau mua o avele, le na whaatautai e le whaai unga le vaiaso. O le whaamoemoe e le ngata le whaatawai no le atuanga o le se lau tausanga, talu o na whaavaina le lau mua I vai lima, ai o le sa ilinga se leni e wha le leia tili ai le lau mua, mo whanau lalo vao le atunu, o lo auto wa atu iai e o oina ai. O le whaamoemoe ua le na o Sāmoa, ai watu whaatasi ai asosio tama matene tuai mai isi atunu o le larolangi. E pei o na fausia ai perestene ma asosi te itasi to tonu atunu, e whapei o Amerika, New Zealand ma Australia, Rarotonga ma Hawaii, ma isi atunu o larolangi wo atu iei tama whanau o le kolisi. Na whaai loa le aunga le whaamoemoe, e le perestene o le asosio tama tuai a vele mai Wellingtone, le whionga tunu mafono kena koe. O le taupeau mai o no le whamoemoe, ia wale
tāpena ina, ma le saini ngā tupe. Mo le whamana tuina o se lau tausanga le tausanga fōu. Ia le aua tua inga mga luenga o no le moe moe. E lata le toa se fulu ta malwhanau le lau mua, wa avea nei mawhai pule o le pāne mene. E le ngata o le whainga mālolo tula i nei, ai whapena fo i le tua ngai. Le whionga le Prestene o le Associate Tamatua i Wellingtone, tunu mafono ken a koe. Na wha iloa le ave pasi o le lau moso oi na malanga mai sapunawa. E wha le tonu ta au fiola na pasi, na afuai o na wha whainga tau na ta au fiofila na pasi, awa ngai mai lalo i lea enga i le lata, wha solo mai ai tua i le fifi, le na alia e mai ele wha lave le tai awan na fi. Inisio mo le mau wha moe moe ina se ainga o loo tū lumo le whale na tupo i le wha lave. Na whaisi sao o le pasi le anga i mai lalo, mai o le patu le tuane o le fifi, na amata malepe mai e ina le afia le pasi, ma tifa ne ai masosoa se ta avale mumu na nga i atu i lunga, mai le manga whae le loto Samasoni, ma o omianga i le poumoli i lumano le whale ainga o loto mai. Pa mauni a Malcolm Sinom tanga ruenga o leo, e silia i le tolu se fulu le pasese o le pasi na malanga mai le tai awana nafi, e au fiai i la to e whainga ruenga, o nisi na nga i mai fe au mapisi nisi le taulanga ma wha taunga, ma nei whanau la aiti, e le iai se tasi ua maliu le wha lave, ai se i vanga na ai le toa wha o lo tau fia pia i le whanamai, i manu anga tūnga o lo tonga fiti ai. Mai o le tūlai mei pia o wha lave tau ta avale a fiai pasi lau papa, wa visilingi ai el to telo le atunu, le saunga le mua ia fo i tu ai ngā pasi, pe a fua tu i teimi la vea ma le telo wha lave tūlai mai ai, e matua whaatama ia a tō tino pasi mai le ai se pui ngā saunga le mo, e mawhai ona mau e tanga te whemalanga iai. E nisio su enga na mawai, e le ngate li whawhawina le leisene po le restalo le pasi mole ni tausanga, ai lea i foi se leisene o le ave pasi. O le aso lua o le masinan te nei, na ripoti e foi se tasi i lunga upenga ta whaelangi po le Facebook, le pasi lava le tasi le lefa au tauta malana alu i lunga le awala, na se mea manu e a whaina i foi le latu ta avale, a le na tuina i lunga le fase. O tala fawia mo le ni yaso, man rielu tātou, tunu i whi au matiu te mga ruenga whenga iai, whasoi fwia. La 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 la
tawa, sina tawa, sina tawa, tawa si, tawa. Sina kona, sina nimsa, sina kona, nimsa si, tawa. Taraya, siroya, noa, soa, yoya, nakonano, nakoheta, heta, heta, ne, yoya, 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 na, yoya, 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 ne, maye, 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 ne, maye, 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 no. Sina tawa, sina tawa, sina tawa, tawa si, tawa. Sina kona, sina nimsa, sina kona, nimsa si, tawa. Ayo sangat jauh pada jenuh minta mewah sana. Go up. Ayo. Matafia fia yelo poli ngata
Whawhiawhianga nei taimi o lea uli lunga le tautua le sifonga le lau mua i le Facebook. Ia maise o le tātou YouTube le nei taimi le wa awha tonu lava le tūla tasi. Ia toe awha i tūla fo i pe toe tōru sifuru minute o na mai a fo i leo le tātou tautua ia i lunga o tātou penga te whailangi. Ia tārusia i le ia mole aso a tai au. Ia tātou toe mafuta i le tūla fitu. Ia na o mai a toe fo i le toe whaasalawina o talafou o le nei aso. Pe ona fonga ina le fionga la wano ati lawa ya mai sai o tatu tala mai Sāmoa le tau tua sunga ya ta se salam sam ya o le tula valu le tai o ya lona fa poponga fo ya o tatu telefon tala mai Sāmoa ya mafuta mai pe le tatu tua o fa fianga se filoi ya tu ina tu le taimi ya mai le tatu ofisa o tu lima se fuma tasi man Kevin porirua ya i lo maota malo lawa lo e mai mo mai ai ia me se foi tono fale fai ngā luenga nai ki mai ai lau Facebook ia po lau YouTube ia mafuta mai fianga we pese nei taimi se ipa ia le tūlai lua ona mai alea o le tātou tautua o nei aso ia mole atu wha malo ia nei mātua fo isa whaafonga mai lunga le tātou wala leo ia malo la fo le tāpuai ma mai ma whaafonga mai ia na un fo i mai atu ia le tātou unanga le nai le tūlai tasi ia lea la fo i la atu i titi fo ia mai fo i la ia o le tātou tautua ia ilunga o le Facebook ma le YouTube ia se pa ia le tu lai ile lua o ile o nei ia masalo po le so fu le so fu le ato amataria mai tato fa sala longa mai Sāmoa ile tu lai tasi le tau tua le sunga ta se salam sam ia ma le stofio le vai so fu pe ona masani ai ia il tato tau su le tato tau su tau tua ia sa fa o mai pe ia pita yane ia oni vaenga to e fa le le tato tau tua i Sāmoa ma le nga wenga ma le unanga ia le lau toi whaalea tālu sia le vai aso fau le asonga fua ia on toi tariu leo tātou whaasalonga masani le tūla tasi Sāmoa i le whaawina mai o le tautua a le sunga ia tā se salam sam ia nei taimi le ua toi lua se fulu ma le valu minute ona tālo leo le tūla lua tātou ma futa pea se ipa ia le lua ia ona tātou ma vai fo i lea ia mo le fo i aso ia i le tautua ala wala leo ia po ulungu fo e penga te whailangi ali si fonga lau mua Wellington ma lola fo on sai manga lue ya ma fa nga mai ta to tu o le fo ia oli ole vai aso nei le fata wa ile ngana ne ta to su to ke lau ya ma sani ma ne fo i mata nei ta to pese a to ke lau sorry tu valu Dia vai da el manga ia.
Ya lena lomi la ia fa lele uli au sono lomi le uli yo ya mai se foi la to voi le o fa ta to lia I tonu ainga ya au sono lomi si vaenga na yo e se ali malo ulima o le te no fale mai ala u bala au malto ina malo tu sau se I lomi to vai yo fa ya si ngase mai ya o le so na lomi yo ona fai fai asi malo lo si o au ya o le tu sai male vai o maso ya tino na yo tato matua a fai mai lomi le mu ya awone lomi le mu ya pe tu li foi tamaiti o sa fai o tafole to ina man lom tua ya o ma sani ya tato ya sola e vala mai lo matua ya tamu mai se fa na we lomi to vai yo atu lola ya pe to fa tamaiti to ful tamaiti ti male vai tai to lua le vai ta sia na lomi ala ya lomi ya ya e ala sta mi foi la lomi e matau tu di moe ya te ia le foi le pa yo le o le ili foi le au le ili ya te ya fa au le lomi ya te li lopo to e mo te mine ya to inga ta mo tina sa I mato ya sola le fa ma o ni le lomi no vai o nai matua ya sola ya te li lo el te mine ya o te mine wa te le ina lomi ya o malo fo ya tu fa le tu pel ta mo titi ya lu fa lo ya wasola ele ise lomi ele ise na mea na uma na lomi ya famailo ya oro se fa na we ya time ni ala la tato le tato koka ya mai ni aula mai le fo va ya tu la timu ya va ila le olanga sai na uma na lomi o vai o matua ya tuli lo fa fa ya nei na uma na lomi o vai ya tamu mo le pusa isa la we el pusa skulemi ya tongi na le lomi o le yaso to es fulu minuti on talea o le tulai lua le fonga la mo Wellington ma lo lava le mafuta mai mo mai ya I tatou fa fia ngore nei fo ya oli tale lua ya ona tatou ma vai le mo le yaso
famoela upele ile amese Chieta fana ule lumanai Moaso asau Aiui ilea e pule oe na faitalia Na lea tua e sila fia o manuia Now let tua e sila fia o manuia Satanata tua I solo o leleanga A fight mama say tongiane o Sāmoa le nei o langa le taununga o le palapala le tuuna nau lau pele ea fai mai a sautala le tuina nau lau pele ea fai mai a sautala No alo famo o la upele ele avese
toa manu umele ia awai manu kini lo malo lele ole malo le malo e mamanu le malo e filemu ole malo le malo e mamanu le malo e filemu ia pule i Europa maona nu tutai atoa ma Amerika ina e pule ai o malo o Asia ia whaatasi au mai i lo malo alofa le malo e olai ole malo e malo e mamanu le malo e filemu ole malo le malo e mamanu le malo e filemu Afrika mama katasafo Fabe o manu lele ia la toli se mai o Ausitalia o mama malo o fai atoa ma New Zealand ia au fatasi mai ole malo e mamanu le malo e filemu ole malo e mamanu le malo e filemu o tupu umalava fai pule mamalo ia lato o mai uma e foi a teoe ia lato fai taulanga ma fai au fe au o oile tupu sili le pule favavau ole malo e mamanu le malo e filemu ole malo e mamanu le malo e filemu Le malo mai le sunga ia Richard Parker ina ua toi 5 minute ona tale o le tu lai lua. Ia ua iei foi manatu Sāmoa, ua mai ala tātou tautua i lunga o le ala leo, i lunga o le Facebook, ma le YouTube. Ia e meise foi o le tātou Apple, luas futwhai tu la, ia e mole atoile nganga whaafitai tele lava ia te utole, ma futa mai lunga o le Facebook, ia meise o le tātou YouTube, le nei taimi. Ia e ulava inda tele o talatala no mai, ia e manatu ia olo e whaatasi mai pe tātou Paul Kalame, ia e mese o tātou whaafiafianga o le nei aso, mai lawa le tai ona le ilai le tūlai fitu, ia se i pa i mani le taimi wa whamai ina i le tātou tautua i lunga o le tātou upingata whailangi. Ia e mole toile nganga whaafitai tele, i lau lango mai, ia e ala le tātou tautua o le nei aso. Ia mātou te whaamalu lua tu foi, o se ngana foi, ua pa o papa i lau whaafonga malau mai mo mai le nei aso. Ia mātou te matua atu, e uila foi na mo le vai o mātou tangata, ia ia ila manatu o lau tō whaatamari e mangalo iso mātou whaale tonu. A ia manuia lava, ia fuafuanga o tutoi o le nei aso, meise ngā ruenga i lātou le whaamahe a lātou ngā ruenga, ia mai lātou foi lātou pena, wa foi ngā ruenga le whiawhia nā nei,
ia manuia ngā luenga le awhenga I mautou, e meisi fo I lātou le a ngā iatu le poa nā nei, ia a mataris fultasi a lātou ngā luenga. Manuia lava ngā luenga le awhenga I mautou, tātou toi whelo I tai au, I le taimi masani I le tūlai fitu, I le tai au a tai au, le tautua le sifonga lau mua Wellingtone, ia manuia tele le yaso le tātou tunu, I lau whaafonga lau mai mai, ma ia wha manuia le atua, ia mo o tō ungalava, tātou toi whelo I tai au le tūlai fitu le taimi masani, ia ma le taimi, ia mātou te whaatou whaasoifua, ia le mamalo le tātou tunu, whaasoifua ia. Lo utofi o e sau ia la